Ia ole tautua nei tiu fonga na mua nei tai au le aso fua u tātou lia o te whatalofa atu le ngāra fie tele u tātou tunu u tālofa lava. Ia ole tai au nei, e leio na usi mai lor whaafonga le tātou sāru ngalo tu o le ataita ia le sunga le tausi matanga anuenga Reverend Missionary tu tā mai. Mai le kālesia me tu tisi Sāmoa tāua i Wellington e usi mai al whaafonga. Sua pamanu malo tātou li'i o Iesu Keriso, le hao tua tasi o le kālesia, o te whawhailoa i whatalofa atu ai, e pa ia man mamalu si o tātou atunu Sāmoa, me se foio i la tau e malamalama i le tātou ngangana, mai se o le lipule ma le tātou leiti o le fonga o le laumua, ia i nei tae au, i le ala whai mai manuia o tātou wali. Ai o maia, si o tātou tāpua i atu i le atua le nei tae au, e ala le tātou tāpua inga masani. Ua mua i le tapa wata o no o walanga atu, ua o wha moe lau wha o la tanga. Ua mua o no pupula o mata i leo leonga i tupo, ina ia o mawhau whau lau a fionga. Le li ia e whaponga mai i lou leo, e tusa malau alofa. Le li ia e whaolola mai i a tau e tusa malau wha misinonga. Tātou te talu. A nganga pa i ai, ua mātou wala au male a nganga le loto, pa maua lalo male whaalo al temi. A fio mai e le tapua inga, alo atu nui le nei tae au. Sa unia o mātou loto teito tasi. Mātou tapo i atu i ate oi lea nganga atoa ma le whamaonu. Ona oi Iesu Keriso lo mātou ori whaola, ua mātou te tālo atu ai. O lea tātou i le vi inga tolu le pesi, ia o le api pesi ai. Olo patele mai, Yehova mai lunga, ya te ita togu mane itanga, tabau ngata, uasila pia mai eya, le la lola nei satele ai le pongi sa ma mio ma se la mai oya walo paya itatou ole anapo ai na mai lo o Yesu na mali utinga oya ia ola itatou le nei ata Pi amata topa amani. Ole tusi pai tau mo tātou I nei tae au, tusa mare whaasinonga le tusi pai tau aso le kālesia me tutisi. Ole a maua mai lea I le mua te Salonia o lona mta upu e lua. Pai upo se pulu mare tolu e whaangata mai se pulu mare fitu. Mua te Salonia, mta upo e lua, pai upo se pulu mare tolu. Ia e whaangata mai se pulu mare fitu, pa whonga mai au le a u whaitawina. O le mea lea mātou te whawhetai ai le atua e lea unoa. Aua Natalia e o tou le fionga le atua na o tou whalongo mai ai I ai mātou.
ua le talia o tou le upu o tangata, a e peitai o le upu o le atua, e moni lava lea. Ua matuanga lue foi lea I tonu ia te o tou e whātua. A wale au soe, na o tou whaawa o I kalesia le atua o Iuteia. O loo ia ke riso Iesu, a wao o tou foi, na tinga aina o tou ia lava mea I tangata o lo o tou lava nuu. Whapeo na tinga aina o I la tou foi a Iuteia. O e na pasioti le alii o Iesu lava. A toa ma perfecta na whasaua mai foi I la tou ia I mātou e le fia I ai le atua. Ua whai foi tangata umalava mo la tou fili ona ua vao mai I ai mātou aua mātou te tau tala atu inu ese ina ia whaolai nai I la tou ia wha atoa ai e I la tou e le au noa la tou wangsala. O ia te I la tou le toa saa e whaumuti ai. O I mātou poi le ausue, o lo te ese ina ma o tou ini na yaso I titi, I le tino a e leo le loto, wa tiri ai ona mātou tau mawhaia, ma le nau tele ona ia tātou whenua I ma o tou. Ia wha manino ma wha malama, wha vupula e le anganga o le atua, upu mātango fie mai le na fionga sa whaita winu. Ia tu maupo ia te ia le vi inga nei o I le whawawang. O le launga le suapa mamalu o le atua le tama, le alo ma le anganga pa ia. Ia o se fe au fo ia ua, le amatanga o ngalu e ngawhai o le nei wa yaso. Au tu o le nei yaso le tuisfaita waso le kalesia me tisi Sāmoa matunu I whapo. O a fionga le atua o le upumoni. O a fionga le atua o le upumoni. O te salonia o le laumua po se tasi o ai tele o le isi tu malo Roma I ngoa o Makitonia. Na taunu iai Paulo manisi o le a uso sa latu malanga iai. I le teimi o le tau mapanapana o le 5 tau sanga talu o le mawai le maliu o Keriso. Na latu whawai na ile kalesia I le teimi lea. Peitai, na latu tuua vave te salonia o no se tua inga o I latu se pese se inga me se misa tele I to tonu o le sunako. O leo ese male a fea mua o koronito I le latu ese mai ai te salonia. Na toe a wina atuai I nati mo teo e toe a sia te salonia male kalesia. O le ase moli mau mai I le au ke wisiano me tangata lotu o whaawaina le ngā luenga. Na whatau nu le whamoe. Ma toe taliwa ne aiti mo teo, ma se tala fia. I a Paulo ma le au uso, ua mautu le ola taritonu o le kalesia I le ali. Ma ua vave o na tu whatasia tangata e a tia e le ngā luenga. E fo iane Timoteo, e fo iane ma le tele o presidio lo pia malama a tili ai le kalesia. E ala I le latu taritonunga poua I ai e winga I le tala le nei. E nei se temi o Paulo e tautari ai ia mau pesili. E I tai o le tapena ina o na tusi mua le nei. Na ia tali atu ai le tele o pesili na au mai. Ma ia awa ai ia I latu e winga I le fatu tua I a Keriso. Ma le whamoe moe o le whaoratanga. O le tusi whai tau o le nei tae au, o lo whaalia ai le whaapitai tele a Paulo I le atua, ona ua talia e le kalesia I te salonia, o a fionga le atua na awina ai latou. O le tele ia o I uleo tangata na pua ai pese inga, au tau whaavae le ngā luenga. E tai ua whaapitai e Paulo le kalesia ina ua le talia ina I latou I uleo tangata. E ua latou talia le afionga le atua sa o wina I latou. I le urua I taimi o le latou maftanga. O le vaenga hole nei o le tuspilipilia o le tae au. Ua ko fola manino ai e Paulo. Ua tutusa le nei sa uanga o lo pea ngai mai latou. Ma sa uanga o lo pea ngai ma le kalesia I uteia.
ua sauaina lava i latou o latou lava tagata na latou pasiotia keriso na latou sauā i profeta leali'i e whapea fo'i na latou sauā i ai latou o tau mawhai e momoli atu le pinangalo le atua ma le afionga le atua e whaola i nai o latou lo Sāmoa ai se wano anu ai u leo ese o teitonunga o tangata i nei vai tau e winga i tala le nei mai nei u leo o tupu ai pe se inga ma whaluma ai pinangalo le atua teitonunga ma mawhauwhaunga ma le ata mai wa leilo a koe tangata po pea le leo e teritonu e sao a pea se o le fe au Sāmoa whawhaingo fie mo tātou ia tātou whalongo i le ao au mai o fionga le atua talia ma tātou wola ai o le upumoni le o le telefolo isi u leo le neima sina pa ia o pai ngā taulanga le kalesia se ua so na whai ai pua pai ngā taulanga ma ia fua i le ola pai taulanga o e pia e pai taulanga o nisi o lātou pāleanga i pai ngā taulanga se ia maa umu mai tangata lotu e lātou tāpua inga o i leo ia e mo o mia tangata i le teimile nei o i leo le mori mauri paola tanga ma le manuia e whawang Sāmoa e talia le upu a le atua o le upu moni lea o le mori maua le paisalamo o a pionga le atua o le suru o tātou vai ma le malamalama i o tātou wala o a pionga ma le upu moni a le atua e sili atu lo le sua malie dai lo le meli o sina ipo o a pionga le atua o se a rio o tea ma le ota o le a pionga le atua o sili o le sua malie i o tātou nutu Sāmoa e talia ma whalongo i le upu a le atua manu e le io i te miongi le moli mawari profeta o Amosa ua whapila mai ai le atua ia Israelu e iai le taimi o te tuina atu ai leonga i le nuu e leo leonga i tau mafa o le ngā lala i le fia inu au leonga e whalongo i a fionga le atua o fia lava e tau sa ili iai tonga po mātu se sae po se sipo ai le maua i taimiongi e mai le autu o le ne yaso o a fionga le atua o le upumoni lea palongo ya fionga le atua o le tātou malosi pa le anganga lea aua le alo paiva i ngā ruenga ma pe au aso taitas ai mai se poio le amatanga o le neiva yaso Sāmoa ai manuia tele ngā ruenga o le ne yaso e ala i le pesoa soani mai o le anganga o le atua mo tātou sei o tātou talo le atua e lo mātou tamā o i le lang le atua lava o le alofa ma le alofa muti vane le atua e malia ai o mātou mana o i mea le lei uma ma le na te whapouina o mātou tau lea lea whapei o le ai ua ala fai mailo wa tunu i le nei tae au mai malo longa o le pōngsa le atua e le ai aso mātou loto e fai pe ana so o le pōngsa mwhainta e tai o loa lofa ma lou lava anga le leifa maun ua ala fai mai ai mātou e au dia o le nei aso ua e momoli mai ai le soikua au mailo mātou wola e vivi i ate oe mai se foi o le fea ngai ma ngā nuenga ma se am. Pāwetai tele i le tala lei le aso ana nafi. Sa mātou whaalongo ma mōli mau i ai. Whanga ina ailo mātou wola ma le soi pua whātu tua. Ao mātou iai le whōlaunga ma le whāsiusi unga poi o le malanga whai o le nei tau sanga. Tu lava ma te pai tua ma le lotu whāwhitai. Ai foi luma male anganga le lotu patu tua ono mea wa e faia i savadinga a lau whanau moni maulo wa lofa ia so malava pa tai e tonu manuia le lo tunu e a fua mai lava i lava o fai ngā luenga ngā lunua i so se pata fai tau langa ona i ta mama na i tina o tu wafu lo lato i soi kua
tamā matina o uso matua papine o alo mawhanau i ia louaga lelei e lē mavae matou moni maupea i le ola mai a te oe ma le malosi ua e au mai silafia ma le iloa o le poto fo'i ma le ata mai o agava'a ese o au mea alofa ua fa'agava'a ina ai i matou malou alofa ae le uma po i matou uma ua sasa'a mai le soifua ma lo matou ona fa'amalieina i matou i louaga lelei i aso uma ma taimi uma auā ua matou mautinoa e lē mutusia louaga lelei sasa'a mai mai se lava o le tapenaina pea o le soifua ma lo matou ola fa le fa'atutua ma le matou fa'alogo pe i lau afioga o lo matou malosi lea mai iā te oe i manuia foi le alipule mai se o le au faigaluega a le leitio o feagai ma lenei galuega ma le fa'alau teleina o lou finagalo e ala i le tala lelei fa'apetai tele le atua e ui lava ina matou fa'alogo i tala o taua ma fevaevaea'iga i mālō matunu a o lou filemu mo i matou te pese ai lava i lou alofa fa'apetai fo'i lenei masina pa'ia o lou ekalesia i paigā tāulaga o alofai vai ai auā le tauatina'e o lau galuega ma lau fe'au totonu o galuega taitasi fa'apetai lau tusi pa'ia ua a'oa'o mai mo i matou ua sili ao na sua malie i o matou nuku matou tatalo le ali'ie fa'apetai tele i lou agaga pa'ia ua fai lea mo matou fesoasoani taimi o matou te tau fa'avaivai ai ua e fesoasoani mai ala i le malosi o lou agaga pa'ia fa'apetai e sukeriso lo matou ali'i ma lo matou fa'aola e na ofoina mai lou soifua atoatoa ina ia fa'aolaina i matou i lou alofa e fai lava lou soifua ma soifua faitaulaga ina ia fa'aolaina le lalolagi uma i iā te oe matou tatalo i lenei taeao le atu ae fa'amonemone mata lava o masiasi e feagai ma oe e agaiga lē tutusa fo'i le tatou bā feagai ai ua tele lou alofa i aso uma ua i titi ona matou tali atu fa'amagalo i uleo i le ala ina matou i savaliga e fa'asesēina ai le fa'alogo a tagata i lau upu moni matou tatalo fa'amagalo i matou umalaga o agasala ma o matou sesē matou te vala'au ma le agaga fa'aloalo ia e fa'amagalo mai ia alofa mai le ali'i galuega fai o lenei aso i le usu atu le taeao foi mai le pogisā le pogisā foi mai le tapaoata leo mai le soifua ma le ola galulue o ou tagata so se galuega so se fa'apopetoga so se kampani mālō ma ekalesia i galuega fai ia iai louaga lenei alofagia le tapua'iga le au matutua soifua tuafuafu o ou tagata ia iai louaga lelei ma lau tausiga alofagia nai fanau le feagai maoa'oga ia maua le poto ma le atamai mai iā te oe o ai oi falema'i ma fale o le au matutua ia asia e louaga lenei fale puipui o mea o iai tau ma fevaevaea'iga ia iai lava lou filemu mea o iai mala fa'alenatua le atu ae ia e fesoasoani atu mo i latou uma matou tatalo mo galuega lou ekalesia fa'auau lenei masina avea ia le soifua faitaulaga ou tagata e fai maala e fa'atupu ai le matou ola fa'atutua mo limau o lau tala lelei so se taimi so se aso matou te folafola ma fa'ailoa lou finagalo ia e alofa aga lelei mai mo matou tatalo fo'i fa'amanuia le alipule ma le au faigaluega le leitio auā lenei galuega o feagai mai latou ia so umalaga fa'amanuia lau upu sa matou moli mau i ai fa'amanuia galuega fai o lenei aso lou lava suafa i Iesu Keriso ua matou ole ma tatalo atu ai tumau ia matou luga lou manuia lou pilemu tamā le alo ma le agaga paia nei taeao e o'o i le fa'avavau lava ameni
le na ua whaafonga le tātou atunuu i le tātou sauni ngā lotu whaafetai o le nei tai ao. Ia na tāpeneina le sunga i le tausi matanga luenga, Reverend Missionary tuita mai, e ka le sia me tutisi Sāmoa i taua i Wellington. Ia mo le atoi le anganga whaafetai tele lau sunga le tausi matanga luenga. Ia mo le tātou sauni ngā lotu, ia meise le tāpeneina o le upofolo le nei tai ao. E tō matau ina i fōi ia ngā luenga ma whaivalo filimo le awhenga i heli tātou atunuu le nei aso. Whaafetai tāpena, ia, whamania tu fōi, ia le nei aso i fuafuanga le awhenga iai, ia o le tapo inga fōi, ia le whaletua mo le nofo alo, ia meise le tapo inga mamalu le kale sia whaafetai tele lava. Luas 45 minute o te einei le tulai fito le si whonga lau mua i Wellington, ingo le tuang whangasola tu ele o le tātou proklame, tālo whalava. Hi Sāmoa, it's Auntie Tala here. Instead of Fifi Falung, ile atau le tayao. Laugh of the morning. Amat sa may apple feet to the babayao. Sufong alo mua. Atau le tayao.
Sāmoa, is Auntie Tala here. Instead of Fifi Falun, ile atau le tai au. Laugh of the morning. Amat semel apple feet to the banveau, su fongalo mua, atau le tai au. Ya, fatalofa atu le tātou atunu le le tai au, ya malo le soifua lau le lei, malo le soifua manuia, ya vi ia le alofa o le atua, ya umfaifoi o tātou mafuta i lungo pea unganungalo le ea ala le tautua le sifonga lau mua, i le lau le itio wha alongolongo le tasi, o na tesi ma le tasi wha mo le nei tai au, ya whapefo le tātou mafutanga mafanafana, i lungo o tātou wala ata, po tātou penga te whailangi le Facebook, ya mesi o le YouTube, pa le sifonga lau mua, ma le tātou Apple luas fulfai tu la, le asanga fua le nei, amatang fo i ngā luenga le vaiaso i ni usila nei, ya maisi atu no la tu waso fo le nei fa talo fatu ya ma lo la vale en manatu sa manu ya fo ia le anga ile fa ingol va ya sol tatu tunu ya tatu ma futa po klame ya o le fo to sila mai ya le fo manga lu atu mo sa tu fo le ta ya talo fo ma lo uso talo tasi dai le lo fo mala le tu o tatu fi lo tonu le fo lo ma ulunga lo na le nei si tatu tunu mo ya ma lo la verso fo ma wa se la le tatu ba mo no fo ma fa o le ia soie to toyo le tausa ile o to e telefo mo to i va ver le tausa ia va peso fili alo le la ngale wa lo ia le si foi tu tati ma fo ia tu lo la bo amata ho tata no o le tele io la to e pele ia tato mo tu ua tato maftanga ia na pe talo fai ia fa pa o me ia mo ele ia inga ia le fili mu mo le ia no to tele o no tai mi fa tava pe le langa pe o i wele se ai le o ia ia e pe ia le upu fa tau le tu o ave talo moto ave talo motu o le mele nei o alu fa solo ato a tu pula la iti fi o lolo la tu ia o le suinga le o ia i la to fa langi atu le fo lo no ta fa mama tu ni o la ia pe vola ta o maftanga le tai ia ma lo ale spo va tu fa tu tala o tau fefe la o vai tu lo o tau fefe lo pula la vai tu wele le ngo wele ele o le te vai mai la o vai atu ate o ia pe o le te pu e atu le faingo la fole le tala no mai pe sta no sta ngata fo ele sauni este mi ele sauni este ave tu fa mo ia o pu fa mo ta te fokala la bela sa ia mania fa tai hoe mania fo ele fa ingol vai aso ia o fa tu a o la fia ma to anga fia ia o me ane si vai aso ia la to te vai mai ia mo mosi afo so sta ngata fia te vai mosi fo ringa ia so mane aso wa o le mena le tu fisilia ia wa ia por ele se con mosi mal fole ia ste mo la fole fo ringa la va ko le mosi ia fa esta va pe lo ia ele nga fa alo ele sua fa man malo po tatu di fa ole su ke riso ia fa talo fa tu ai ia ele tatu wa tunu sua isunga fa fe ngainga ia o na le tua fa ila ngor tala le so se fa ta fa taulanga talo fa tu le ta yao ia fa pe fo i lo tatu wa tunu na ta mama tua ma na tina ma tua yo lo mafuta mai tonu ai ngale ni te mo ta yao
Ia whapea foi ia te tonu mo ngase o mo to tangata mātua. Ia e whaatalofa maloa tu nei tai ao, manatu o lo mo pe o tau. Ia le fia mo le whaasiringa malosi. Ia ua foi a mataina foi o le nei vai aso lo le tunu i lātou sauni ngā ruenga, mai lātou tau nu i ngā ruenga, mai lātou lo i lunga le awala i tono lau tāwale. Ia e whaatalofa atu, ia malo le usu. Tātou whamalosi, ia le o tau umi foi. Ia on tātou malo lo foi le mo ngā ruenga le tau sanga, ai mo foi le whainga ruenga fia le nei aso. Ia tātou mafuta i Proclamer si fonga la mua i Wellington. E runga tātou app, le Sāmoa Capital Radio app, whaatalofa atu i lātou lo whaonga mai whaafonga mai i lunga ngā ruenga. Ia mai se whai o tātou Facebook, tau mwhai o na share tātou Facebook, ia mai se o tātou YouTube. Ia pia whapea o te mua subscribe, ia on tātou mafuta lea i le tau tuar si fonga la mua. Ia so umalava o lana au nanga. Ia ona ia ingfoi wafea foi, ona o whaanoa noanga, mafutanga mo tisia, ia ona o e pele ia inga o wala au ia i le tua, ia wha mawhanawhanatu tātou Proclame, ia wha maralosi, malo tele, ia whaatua tua i le tua. Proclame atar tātou si fonga la mua, e lea ua toi 2 minuti na tā leo le tu lai valu, ia sina pesel nei, matamata ia tara, au marisulu, ia ona whangasoroi leo tātou Proclame. Good morning, tā lofa lava.
E whatala whatu se mele whafonga le tātou tala o le tau mō le nei tai au pe ona whaalia le ofisa o le wha ai tau. O le aso le nei ia o le whailo mai e nei timu le tai au nei whapea fo i le aso a tai au. O le aso lulu e le inia winga langi le lei o le tau whapea fo i ma le stofi. O le aso whareile le whamele ofisa o le wha ai tau. A mata i nei timu ia ona ai e leo le mata o le la. O ka piti manua tu ma whanganui le so. O ringa mai e nei timu le aso nei whapea fo i a Hawke's Bay ma wai rapa. So ia i le tau nuna e lua na uta o muli muli e le taimi e vai e le mata o le la. E langi le lei le tau i Taranaki, ia whapea fo i taupo o Marlborough, e ia i fo i le tau le nei aso i nei timu vai fo le mata o le la muli muli ane. O le maulalo le fo le malulu i le lima wha solo atu ilunga i le iwa. O le ea mawhanwhana i nuu nei i olo amata atu le sifuru ono o le watu ilunga i le sefulu ma le iwa. Wawai fo i lea i le motu i saute i le so, e mātele ina langi le lei le tele o vaianga o le motu i saute, se i vanga nā, i a nuu i le pito ilunga, i Picton, le Soni, i motu weka, ma plenem, ia e ina i timu nisi o taimi, va ia fo le mata o le lai nisi o taimi. O le malu lua le ea le motu i saute o lo i le whakala i stete, lima o lo i Queenstown, wha solo ilunga le valu, o ea mawhanwhana o lo amata ma le sifuru tolu, wha solo atu ilunga sifuru fitu. O le au te lenga o le atunu o le nei aso, ia e mātele na vai le mātele le lai tele o vaianga le atunu se vanga na le pito i lalo nei. I le motu i mātu nei leo fiei Mastone, Levin, Martin, Bra, ma Wellingtone. A malu malu mai nei timu le nei aso. O le vava aifo ia pia e pio na whailo mai, ia. Le ilo pento e tāl palolo nei le vaveao, le sa tāl nafi le tai au. O pia ta uluaina i timu, luas fulu iwa fo le vena lufu lima le mawhan whana. O le angoto ifo le lai le so Wellington i le iwa minute te ele valu na nei le po, ane le fiafi. E oso e la tai au, te tasi minute le ono i tai au. Fua le malulu o lo whamawina i Wellington manu tua oi, o lo i le vau le iwa wha solo lunga sifuru tolu, ea mawhan whana, ia o lo i sifuru valu, sifuru iwa lua fulu. Ia o le tala o le tai mo leo whangote le yaso i le ise palolo tai ni a tātou te ua. Alu se tā palolo le yaso i le ai. Sua le a pele tai Wellington le te leono le tai nei, sua le tai Wellington la tai afo sifuru lua i le auli. Toi pele tai le toi sifuru 5 minute le fitu na le fiafi. O polilua pele tai le afo sifuru le tai nei, sua le tai te o 5 le fiafi. Toi pele tai la tai le afo sutasi le pona nei. Tala nao le tau ma le tala o le tai au ia tai au ia na o voilo le swingo le tupe e a malo alenga le leit tai. O whaamlianga o asoifua, aso whanau, ia o le tātou emaili maasani lava le nā, aso whanau at samoacapitalradio.co.nz, ia manu ia tele o tau asoifua, ia maaso whanau, ia le nei aso le aso ono o Novema, whaamlia atu le atua, ma ia toe sanga tulu inisi tau sanga setele, ia ma ia fo i pea le malosi, ia ua fo i le whiangai, ia i whi au mga luenga. Ai ole tātou tusi whaitau le nei tai au, mau mai lea i le whaata oto, o lona mata upu e tolu, a lona whai upu e se fulma leono. Whaata oto e tolu, lona whai upu, lona se fulma leono. O loo i lona 5 tau matau le ola tului, a o i lona 5 tau anga vale le oloa malevi inga. O loo i lona 5 tau matau le ola tului, a o i lona 5 taunga vale le oloa malevi inga. Le oloa malevi inga. Manuia tele o tau asoifua, ia o le pesel nei ma o tau.
atu o alofa anga ma whaamanuia. Happy birthday to you all, ia manuia. Loa sa whanau nei, wa e au ni. Ia tato whaafetai, o lea tua lava ia mi ia. Lea tua e whaafetai, loa lofa winga se. Wa e foa i mai ai nei a soatele. Alofa angalo ai ngalo aso soifu. Ai au ngalo mola. O ai na ai mai se lea tua. So to e fa po ola fia fia na to walenga ta ilo wa so fa na le nei ua ulia mai fa amanu ria le tu ilo wa so fa na so se te le alofa anga mo ole e le umayo ai na pele le atu ai whaafetai o alofa winga se wa e foa i mai ai nei a so te alofa anga lo tala fatu le tino si mai fa fonga le va ile tala fa so le pito lo langi tala mena tupu le so le so no november. Le sol tau sanga tasi faru iva na filifili ai Henry Leono e fai matupu engelani ile fato a fitu o na tau sanga. No inga fai le mo mia tupu ala la kapi mai mana o e fafo yo wana le fitu o na tau sanga. Le sol filifili ai o ia fai matupu engelani tau sanga tasi faru iva Henry Leono fitu tau sanga fai matupu. Le sol tau sanga tasi valu ono sfulu na filifili ai Abraham Lincoln e fai ma Palestine o le malo tele o Amerika. Ma le tua pele nei Palestine e tangatauli pe o ia len tula i mai tau fai ave ese fai nga polonga e ia e fai polonga i nei tangatauli. O le sol tau sanga e tasi iwa ono lua. Nei ua ili fono a malo au whaatasi o le amatu a whaia sa la tau tapu. So soni tau military, tu langa tau tamau a inga, o le vāne no whai o malo uma o le United Nations, male malo leo South Africa. Ia wha e sea South Africa o na whainga whai longa lanua o na whainga malo. Whai unga nā na tasi ai, pena au tasi en malo o whaatasi le sol tau sanga tasi iwa ono sifunu male lua. O le sol tau sanga tasi iwa ono lima, na malili ai Amerika ma Cuba. O le a whaonga le waalele
e whela ua I tangata malanga e fia malanga I Amerika. Tangata kiupa lava ia. Toria fo I eisi taimi umi sa I le vāo kiupa ma Amerika. E o mai lal tausanga te siva fitu tasi. Ua lua se lau lima sifuru afe tangata kiupa ua manuia I le o I Amerika ino fuai. O le aso le nei le tausanga e te siva fitu sifuru ma le tasi na mai ai le sinoti tele lava le kalesia katoliko na whaia le Vatikana. O le muta upu sa talanoa ina pe te tauma o no mea le avea I la tou ua whaipoipo e whai mausi taulanga. O le sol tausanga e tasi iva na whaia I le pālota Australia e whisiringia ai tangata Australia pe mana nao e auani toi avea ia le tupu tama itai maula tau whaurulunga ia po le Head of Commonwealth ai mauane le tali e lima sifuru lima I la tau na te tee iai e le manao e tūto o tasi Australia e whaima Republic e mana nao e tū maupea whasul lima na ioe e o ese mai le avea o le tupu tama itai maula tau whaao ai lima sifuru lima I la tau na te te iai e mana na o pea a vea pea le tupu tamai tai ma whaao. O le fisiri whapalota na whai e le sol tau sanga te si iva I to tonu Australia. O le sol tau sanga e lua furulua na toe filifili ai Barack Obama e whai ma pelestene o le malo Amerika. O le aso le tau sanga e lua furuono na whai loa ai e whai ngā malo initia e ale nuu leo teli ua vea nei teli o se laumua po o se nuu matuale anga lavalona ea e whaaleanga ina e kasa e pua ina mai fafo e taa vale mawhale ngaosi ai oloa o le na tasi ai o le atapunia uma onga I le asole nei e whapea foi mawhale whai ngā ruenga na tapunia I le sol tau sanga lua hafes furuono tau mawhai se I tau whakilia le ea u matuale anga whai lava. I le so I ni usila nei tau sanga te siva o valu na tatala ai e le pale mia o le usila o Sir Joseph Ward. Le laina tele lea e whiawa I eno foafi le vao au gilani ma Wellington. A o le vala le National Park ma oha kune. Na tatala I le so I le tau sanga e te siva o valu. A fua I ngā luenga I o na po le malosi o le tangata sa fausia ina I ngā luenga nei. Nei taimi o tele masini me whai ngā luenga le lei e fsonsoni tangata. Na winga tōl tātou pūlou whawhtaia na I tangata na ngā lulue I le tele o tausanga mawai I le whainga o awana lau papa, o awala, o ala no foafi, o leina I le tise, sa matua alu no nātou malosi ma le taimi whai ai. Tala nātou e maul whapoponga le taimi masani whawhtai. O lea ua toe wha minuti ona tā leo le tulai valu, tāle valu, ia ona wha whonga le tātou tala mai Sāmoa, ma le whapoponga mamua tātou tala whau, si whonga lau mua Wellington. O le tai o nei le amata I suenga le whanau. Suenga ia le ausi ni ai tono korisi, ia matatua I le 11, su lua ma su tolu, ia manuia te leo tau suenga o le taimi. O le vave ia no tawai atua whailau ngā tongi a o ngā sole. Ia, sa o so lea. A o so I tatua o Sāmoa. A whailau ngā tongi nei a tai au. Tātua lea. Pe tasi lea soe vai wha o ngā e pule a o whaia o lisi a soe. Sami mai si leo tamaiti. O atu o ilo le lisi a Sāmoa. Hei peia o le vai taimi, le vason te ni vin whailau ngā tongi nei whanau, e tāpe nai mo le whai ngā le tausanga. I au ne toi whai la vei tamaiti. O la isi a o ngā, e ia o ngā tamaiti sini a. Ia. O whai ti oina pia le o ngā lea Mount Albert High School po le kolisi te usea ua o whai tau le tala vason te ne. Ai wasa unita mai ti faila tau felo inga muli ya. Kamati le 13. Ia. Au tono po le aonga. Aisa. Te lelo le aonga. Ai uni mena tupu I tau sanga mawai winga afta mai tina faali. Ia. I le toi aso I le aonga. Ia. Ia nana tolo I le aonga. Pafo se ian tolo a vele feita tamiti. Ula ila se taimi tamiti toi I le aonga wha mawai. Wha motu ai la sona umai. Ia whai o lana mai tau e le aonga ma le pule I ami o tamiti. Ami se tamiti o whai waso. Ma pia e leanga I whare aonga tātou I mea wali I ama ma le fo I whai unga lei. Ia, whai unga lei wa la uwa I swinga o langa o tamiti ni teim. Ia. Ia. Ko ese fo to ngā mea la wa o lima teitai nei la tau. Ia ai o le
tala o le nei tai au. Ia uia te resu enga nei whanau. Ai fo se matua tasi tu loa o la whauwhoi. Ai fo se matua o la ielo na tariba no na fine le tau sanga su tasi su lua su tolu. Ai na te le ui loa le amata nei su enga. Ala te vea tu e lau ataripo loa fine ele yani mea onga o whaia la ta whaua. O winga la o la ina na le titi le su enga yo na matua. Sao. Wa ia tamaiti whapena. Iwe. Ia nā tamaiti, ia whamalosi on sai. Ia se me folele te ua whapelo e sau whailu mo tamaiti le matamata me o tau. Ia tamaiti folele lau vai atu matua pungi sa lau langi i le amataino le suenga ma fesiri le au mai. Mo ini. Mo ini. Moilo. Le ai. Mo ini mai ma fau. Po le hale tale le mele na whaina poe. Tau le le alu al vale wati. Tau le pulane umamante. Nei mai e sami foi le pe fefe. Pe te I foi le po le loto ngalo uma le tali on men fai po. Awa le tala. Wala o meto tia nai te me o sue. Ia. E sa ro sue nga foi le se fesili la sa u tango sue. O te mo ini. Sto ya vero ma fa tu on mele na le o tango sue el tat. Sa ia awa le o e ngal mo ini va pe foi e sfulu tu la sue la. Ala tasi de tu la. Mo ina ne lo Pula tu o muta beti fale ala mo no foi. Ale peor foi tu ngale me fia anga ya so ia. Ia fai mo ia fisi fai ngo fie. Mo ta to fo in mai lole ia vai fisi fai ngata fa tino. Ai fo tu la fo no suenga. Ia mo muri ai ta to tomate. E sa de tu alu se si le fale mama tu lo te mi suenga. Me o ma pena o tonga fiti. Ia ai me ale mana ia ile fai o mea onga tau sanga to. Sa ole. Ia se me pole pe ole so suenga. Ia manu ia to suenga fa tai foi nei matua mo tapo inga. Ia ta tu tala nei mai Sāmoa telefone nei tai ao fa tai. So I fo mau le tātou tunu le amatanga o nei fo I vai aso fau. Alo mai o se whao poponga le nei. O tala nisi o meolo o tutupu ilo tātou o tino. E tumu atu e tātou telefone, wa sa auni le fionga le minista o tupe le fionga lau timu ia a fōwe le se ai. E fina wina se teimi tāna whea ngai le toe au mai leo se tātou la wawa alele e umie lo tātou o tino. Wa nā o le paulo le awala me whai o nau fia tuai le whaatau vanga, a company wa alele a isi atunu e pei o fiti. E mawhai e una whatutu na ini pāse se pa u mō tātou lava tangata whe māla ngai. Mai Efesos wani telefoi I le una ia leo le tātou I tūtau tu risi. Whai loe le fionga lau timu ia. E ui o le olo o iai pēle ai tā lafo le Sāmoa Airways. Ai o le olo o tutongi pē ele malo mai o le ngata o tu I titia. Ai o lo o mawhaifo ele tātou tupe whaasoa soa le temi nei on tutongi. Pau le tūlanga e wa ai ma pui e ina ia matua ilu le leipe a ho ina toi whaia le waalele. O le tala whea ngai o le teimi au mai ai le tātou waalele, o leitu ai ngā waalele, mai lātou o le a whiriwhiri e toi whaafo ina le waalele. Ina ia mawhai lava le company waalele Sāmoa tutongi ana ia lava e tā lafu, ma maua se tupe whaasili, ai Efesos wani fo ilu tātou tunu ili tu ititia, o pase se tongtai tau vanga company wa lele atunu o te tele langi. O se mata upo na ta ua le fionga le minista o tupe, o le amata whata tele no foi, ma le fionga le minista o lo ngafa ma le wa aiolo tātou wa lele. E le ma whaio na alo fia lu tātou tunu o Sāmoa, le whaia leo ni no ngā tupe mei whale tupe te tele langi, wa o loan po ai tā la folo whaalango lango I ai atunu umo langi, ma o lea talawa fo I le e tasi, o lo whaata mo e AP sinis te tele so se atunu e au fia I ma Sāmoa. So no le fionga le minista o tupe lau timu ia a fua wile se vai. O le teimile nei watu I tia ai tā la fo Sāmoa, mai o lo ngā whatia lawa fo I tupe wha soa soa le atunu umana tupe maua, mai o le ua pa uma walalo nei le tolu se fulmale 5%. Na ia whatu stusa le tātou no ngā tupe lo I le teimile nei a ngai le malo fiti, le o atu fiti le mawalunga le iwa se 10%, a o le whato a tu I tia tarue nei le 20%, a lato ai tā lafu mai le faltupe o Asia, whapena fo I le faltupe lo langi. Mai o le temine ua o atu Sāmoa le laasanga,
Wa toi te tala mai ele ava noa mo le whaia leo nisi no ngā tupe, taluai lele leo le tatongi na o tātou ai tā lafu. O le anawa tau le whainga māloi na utula i mai, o le tau fia leo le toi whaia ni no ngā tupe, ai na o le tatongi na o ia ai tā lafu, se ia pa uma walalo, ma toi sila i ni ati na ai tā la whia ngai, e toi āmataini ni no ngā tupe, ma ia tū mau pele awala lelei, e tongi ai ia ai tā lafu. Ua whamanino le whionga le ofisa silio mtanga luenga wa onga, ai au Chris Hazelman. O le toi fausia ino ni whalea onga wa whaalea ina, po ni whalea onga wa tala ilalo mo le toi whaale leia, e leo se mata whaioi lea le mtanga luenga wa onga, o ia ngā luenga e ngawha mat komite wa onga te itase, whapea fo ia whio anga lo tutu wa ia whalea onga. O le tali atua le whionga le ofisa silio wa onga, i le telo ni mātua sa whai teo ina le mtanga luenga, i le leva talu o na whaatama i e le awhiri whalea onga le whio anga whalea tiu, ai le aise ngā yoi ngā toe whaale leia pe fausia aise whalea onga fau. Na whaamanino whaia e au le tali atu i le fo i whai tionga, o le mtanga luenga wa onga, e na o le mtanga whai o le whaaport kalameina leo tūlanga wa onga i tausanga te itasi, mata i tuwino whaia onga i tūlanga o por kalamea o ina i tausanga, ma ia mauti no o lo o le lei o na whaatino, i to tonu oa o ngā teitasi lea tuno. O le una ia peo le maua le malo mo i tu malo teitasi lea tuno, ina ia te te atu i le tūlanga mativa ma le whaiti tio tau mawha, pe whaalangolango fo i tau mawha mai atunu i whafo e au fie ma lea leisa. O le ala lea te tau weo nā mana ia e a fio anga po ainga teitasi, lo tātou whaalangolango pele o tātou whanua ma o tātou tua lawa, i tau mawhai mawhaion te tō ma whaaola e whao ngai, e o fo i tātua tina e o la fumanu. O le vai asun te nei na mori mawina i li tūmalo whalea lupo, anti na e o mosa moa lava la tōwia, e ese mai i le telo urua i seleselenga i tūmalo o maea, sa whaalau i loa le ati na e o moa i au ina mai whafo, po o mo whaafeusua i lalo le matanga luenga o whaatu angam whainga whaiva, ai ua le whaapele i tūmalo whalea lupo. O le whaamalo se mtanga luenga o whaatu angam whainga whaiva po le malo foi. E na ia whaamalo se ngā lure whaatasi na ia mau pēr tātou atinu i tau mawha. Ma whaasau le leilo tātou ngā tei whale e meise o la whamanu. O leo o tātou mōli mawina swinga ma ale ale o le tau ua iai le teimile nei. Mai te tau wai on tātou whaalango lango lava i tātou ia i tātou lava. A e leo o loa mai atinu i whafo. Leo o tātou wa aia le anga i pe ilunga o lona tau. Ma whaatupula ia lona tūlanga le saung le mō, mo le soifua malolo i na o le tangata. O tala ia mai sa momo le amtango neiva yaso, whamanuia le tue fuafonga le awhenga iai, whasoifua ia.
Talo flaval fa poponga mo tala fo malisi ufonga le lau moi Wellington e mole nei tau o le aso no November lua felua tolu. Sa whaalia le taitai o le New Zealand First, vasa mana ia Winston Peters, wa yeila na fufuanga i whelua i whesanga iai, ma le taitai o le Act David Sāmoa. I le tatalanga o la tau whaatou sina malwhainga palo tala i Titi Port Waikato i le aso ana nafi puke kohe. Na ta uai e vasa mana ia, o le awhai se whanutanga i se taime le o tue mamao peitai, o le aia le whaailoa ina le aso. O lo whaabau peo na whaanga solo tau mawhainga le National e whawaili whainga malo fōma le Act whaapea ma le New Zealand First. Mai le o whaalaua i tele ina i a whaanga solonga uma o le aso wharaile taluai sa whaailoa i le whai ungal whaitaunga o palo ta whaapitoa. Tula e mai e le wha se fulu walu na fua mo le National, mai le 5 se fulu sa iai. I le whaitaunga mua le palota. Tu maupea le leipa i le tolu se fulu wha, Queen i le se fulu 5, Act i le se fulu tasi, New Zealand First e valu, ma le te pātia Māori e ono, e mawailau wha inga e se lau lua se fulu lua. E mo mie se vaenga wha upwhai e ta ia le whainga mālo, no fua e ono se fulu lua peitai, e na o le 5 se fulu iwa no fua pe atu wha atasi le National, ma le Act, ma e mo mie le New Zealand First i ana no fua e valu, ina ia mawhai o na maua le whai numera e whawai se whainga mālo so wha atasi, na ta wai Sāmoa, na mo mua a pātu le Act i le fia whailoa i le New Zealand First, ma o loo matala pea le whai tuto amo i lātou, e toi telefoni e tuai i a te ia, o nei mo umia le ngā lulu e whaatase waianga wha upwhai e tolu, na ta ue wā vasa mana i e leo aulia na nafi, na lafo atu sa tangata mo i le waianga wha upwhai e le Act, se whi autos to si e fia whailoa i atu peitai, e le i whailo atu po o ai i lātou, ma o le mafua anga lea na le tali ai i ai i lea taimi. I taimi o whaatou sino le whainga palo te tele le tunu o, na whailoa i Sāmoa o le Act, e le mawhaiuna ngā lulu e whaatasi ma wawasa mānaia, ona ena te le tali tonuina, peita i lea sofareile na te enei, na whaalia i David Sāmoa, e iei lava le tūlanga i mawhaiuna ngā lulu e whaatasi ai, ma le New Zealand First. E le whaingofia le isi tolu tau sanga o lumana i mo le maafutanga o tangata Pasifika, e peo na whaalia i Sir Colin Tukuitonga, e le isi whaipule Pasifika i tutono le National Act ma le New Zealand First. Whaatase ma le mana onga o le Act ina ia tāpuni le matanga luenga mo tangata Pasifika. Ena o Angie Nicholas le whaipule Pasifika le National aina whaia ina ia Phil Twyford. I le tū malo whaapalo tau te atatuina o whaitau palo ta whaapitoa. O le ale whaingofia mo tangata Pasifika le le ai sona sui i tutonu o le whainga malo. Ma o le ala le matua tāua i lava mo te itai Pasifika i le nei atunu o na whinau o na ieilu na masalonga o le awhinga tau na au sia pol kalame whaapitoa mo Pasifika i le ngata ia o onga o le soifua maloloina e whaapea i fo i mawhale e peo na sauno Tukuitonga. O le whainga malo taluai e to o sifulu whaipule Pasifika e au whee ma le sui palemia o Carmel Sepoloni. O le vai aso taluai na whailoa i le taitai o le National Christopher Luxon, taluai le tala whianga i o le taimi ma le whai unga mulimuli o le whainga palota, e whainga tayo na malanga atu le whono o malo o le Pasifika, le Pacific Island Forum, i le asolulu o nei avela na whaamomua e whaawai le whainga malo na filifili ai Carmel Sepoloni whaatase ma Jerry Brownlee o le National. E whai masui o le malo ni usila e awai whaatasi ma taitai o isi malo i lea whono tanga. O le whono lo na 5 se fululua lea a taitai o malo o le Pasifika leo lo o tani malo i lea tukuki. O le whono le tausanga talwaina toi fo ia ne ai le malo Kiribati ma sato e whaalele ia ini fe ese a inga hui i lea na taua o lo o tumaupeo na ese finangalo taitai inisi o mata upu autu a o sauni atu i le whono. Wa whaalia o ngai lea tunu o, wa iaia lātou tāpena ngai tua iai pe a whaalia tonu wheso o ta inga mapolo kalame o suenga o le whai unga le tausanga i lunga o upenga ta whailangi. Sa vavena tapune nisi o kolisi lea tunu o lea safarai le taluai, se suenga o le numero sa whai lunga o upenga ta whailangi, ma o suenga ia maasaino na whai e tamaiti o le tausanga se fulu. O na sale ima whauwhawina le numero tamaiti, ia sa mawhai na anga i lunga le upenga ta whailangi mo le suenga, e lata ile ta ifase fulu minute
tena poloka ini se o tamaiti ina i tawhia le tumu tele ile taimea tasi. E amata ile sosu engo le NCEA mo tamaiti le tausanga sfultasi e o atu le tausanga sfultolu ma le silia ma le fitu sfulu ono afe o tamaiti a onga ma isi a onga i whansela ua resitala e suela tausu enga ta itasi pe silia tu foi ilungo le interneti. Na whaalia le presidente o le PPTA mo le taiminei wa yele fuafanga e tua iai ila tolo vama a yesu enga a yeni whaafitau li whaapea po o se tamaititi fo i o whaale tonu le maaolana masini. Manisi lava o whaafitau li o le ua lava tāpena ia ia onga na tā ue so upo le NZQA sa ese maisu enga o le NCEA sa ilo mo peto o fia tamaiti o le ata tala le upenga ta whailangi whaiele su enga i taimi pei ona whaatulanga ina. Ena o le whapasene o tangata whaingaluenga Māori i matata whaate konolosi au Pasifika e lalo i fole tolu pasene ma uwalia e mai aima se popolenga e whapea e le o awhia tangata umalava i mawhauwhaungo i la tau e whaia whai unga po oni fofoi mata upu mole lumanai. Na amataina e pretene tei sana kamupanianga o si matina e polkalame mo kompiuta mai o foi na atu fo i lea kampaninia o onga ilunga upenga ta whailangi ina ia mawhaiona o onga masu esu e tangata mai o la tau lava a inga mo matata whaate konolosi e whaatulanga ilana kampani tongi po le mawalungo i la tau ei o mai a la tau polkalame i whailonga mua mue ulu fale atuai ini avanoa whaingaluenga i mata upu whaate konolosi. I le tele wavetele o le AI po le ata mai whaafolinga i whaatino i masini ma le tele o itu ainga o teknolosi ese ua iei nei wa tele ai fo isuinga ma afianga i o langa o tangata ma a whai eleini tangata Pasifika i soa lau pulenga ma whainga whai unga o le a whauina fo ia teknolosi e au noma o tato itu ainga tangata i o lato ma whau pe ona whaalia i lea whai pisini si o masini wha teknolosi i le TV tasi. Na whailole to atama i tele o se tamana a wai malona to olua malona whawhine i le whaalinga o ni mea whapapa po fireworks i le paka i wai karaka ina ua muai ma avea mamafo angana whewheilo na whawhine. Na ta uele tamana whaate ia o ia ina ua pa ui fo se tasi o mea whapapa i o na lunga ma muailo na talinga ma le isi tu o na fōlinga i le taimi o le whaalinga i le ngata i lea na muai ma ofolo na to olua. Na ta ue whaapea te le se vaenga o ni mea whapapa na tawhana whaatasi lunga ai o se tasi o mea whaapapa na pa ui fo ilalo lea fo ina ta ue se tasi o tina na awhiai malo na tau au na ta ue le vaenga i whaalau iloa ina le wai Karaka Speedway e le tele so na iloa i le whaalave lave ai sa ia whaalongo i le tala i whaapea na awhia se tangata mai mea whaapapa ma awhai sa ieni mea whaapea na tutupu o le afola sia se ripoti i lea so o na fuale iai o se su esu enga o le pofo ia na pōna li po te se whale na mui au kilani o na o mea whaapapa na ta ue le vaenga tinei mo na pa use mea whaapapa i luma o se whale mea Roscoe ma solo i lole a file tele vaenga o le whale pe tu sa o le afal sfultasi le po e le ise tasi na awhai na ai na wala au fo i le fisosoani ale au tinei mo i isi whaalave lave o na o mea whaapapa i le motu i mātu ma o le tele lava o mu i tonga la au po ni whaatoanga o ti munga i le motu i sautena fisosoani e tau fiele ono tula i mai oni mo ona o mea whaapapa i le whaai unga o le vai aso. I ta alonga, o le aso ana na fina whai ese sauninga whaapitoa i le te rau paraha arena i Porirua o le College Sport Wellington Sports Person of the Year Award po le tufanga whailonga o ta alonga o ngā mawalulunga i Wellingtone. Sa manu malole tamaita i o te samani avaka mai lea o ngā mawalunga St. Mary's i le tamaita i ta alo ta polo le tausanga mai ia i lato e tolu na whaia ia i le filifilinga lea na o fielo na sei lolo mai Whitby Collegiate Mauria Time o Sacred Heart. O teisa e a wailea o ngatanga polo Sāmoa i Wellingtone, le Wellington Sāmoa Call for Academy, le wailalu nei o le pulenga le si ufofonga o le laumua. O la stona i fo ina mawai atu nei, na whaiele ta amirisanga ta polo le Wellington Classics Open, i le malai ta polo i Karori, ma sa manu malo i fo i teisa mani a waka i le vaenga o tamaitai i lea ta amilo sanga. E tolus fulu aina manu malo i le aulakapili ke New Zealand le Kiwis, i le lea ia le Kangaroos i la nata alonga i le whai ungo le vai aso i Hamiltone, maalo ta aminu sango le suenga Sampine le Pasifika, o se manu malo pito sili leo na mawa e le Kiwis i le au malosi a au se ta lia. Tala fawia mai le se ufonga le laumua, mo le nei vaenga o le tae au.
Malo whaftai, was 45 minuto te nei le valu, whapoponga mua mona o tātou telefou, le ni tai au, si whonga lau mua, pe ona tuina mai Sabrina Casiano, ia ma tātou tala mai Sāmoa, le tautua sunga ta se Salam Sam, tu whafonga le whapoponga li tula iwa le tau nei, ia malo lava leo, sai, ia le ni tai au, ia whaatimu foi mātou nei Wellington, misi pon lua, Ia, moni tai au, ma nei foi le, ma lule ea, o le fata tali tātou i tātou whainga malo. ia, Ia pe fōringa mai o le whailifono o tonu lea i loa le whainga malo la te tātou. Le National Act ia ma le New Zealand First. o whapea, ma o le wa ta ufo. I las farele. E whaatali mo tangata New Zealand, pura tūlanga la Ia, mon. Ai sau le unga vo lele o la wa mana o Mia Winston ia pova vasamana ia. O whapea. To alo ma fa te mi uman pa ala fa campaign a fo lele vang fa ufa. Ale le pa, oi. O whapea lo na winga ana le fa ia fa sala launga a Chris Hipkins ile time fo le ma fa ino la to nga lue ma le party o le New Zealand Fest. O no winga ana whapea ele fa san fasilanga. Ina te New Zealand to zui fa to pe ia le fa nga malo le ile sfroile. Ia, fo ila, e sa oi. O whapea sole. Tele lo ye wa e mana ye fo ile mana to Chris Hipkins ile tai yo le lipa. E mana ye le fa ilo sa o ile tu no ilo ile tu nga tanga te ia. Ia. A wa fa pe fo ile le tu lo e na ile power male pule ai fa ole fa yana tala le time campaign. Ya la ilo tu nga tanga te ia fa pe e sia tala fa i time le. Fa ia palota ese me tu. Ia wa sa fa dia fa pena fo finga lo le tai national amata nga o campaign na. Ele tai o palota. Ile nga lu malen. Ya le la unga le la ngalu. Ia. Ai sa le ya la tala. No inga ana le sa no fa penga ku se manu time ne o to li mo me ile tu la mumu le tu man mumu ai. Ai mala tu man mo. Ya le e mo mia lava le New Zealand First. Ana mafai le to lua le no fatasi. Se manu e o fatasi. Mo. Ai te lo la sa o yo. Man tuala le wole mau nei malo sio le New Zealand le act ma le national whainga malo. Ia. Ana whaingo fiela na loto whaatasi uma pāti e la i pela o le green. O mo tino le green e o ma leipa. Ana whaapea e whaingo fie foi maoli. Ia. Ana sauna i tonu ma le New Zealand First. Whae lo pāti e whainga malo. Ia. Ia ai o la whaalongo fo i le auata mai me kitau porokiki. O le tele o pāti e tu whaatasi e whaua se malo. O le tu wai fo nao tele o tonu. Ia wa fai mele tonu le ia sa. E tele ai tonu alu teimi o tau whaitar noanga. E lopo le mena nau ia le national na ola woman act. E sa mua na national na o ia. Na wa fala lavi fo le act mana polisi me fai. E fai ngele ia mai no tonu le act. Le la na ola uma fo la tele me fai fo. Ia. Ai o le tāua fo le alu Winston tonu ia le fala lavi tonu ola o ia. Ma vatu i motu nga afa tangata matutua wai. Pe Winston no le tangata le fa le uina manatu la matua sa ia lo pena tu lo fa pe wala na fol fola national e ile tu pena ta le winter payments mo le matua le time le tau malulu lo pena tu ton fa pe au su ia men na tu pe le winter payments le tangata matua ia pena tu fa pe au le tatu si ia lunga le ono fitu au le tatu tano ina pa inga ne si ono fitu ia tau sanga tangata mo pension Wa pe o ia fa le ola matua me se la le banga le utotas. Le la utatu wa le la mata e teksa tu va ia le se le parti le act ya Winston ai le Italia mo teksa. Asa le ya. Le ngana mana alto ina. Tatu fa sanga. Ile fa ia ni upo le tu no nei teksa ma me fa vai. Le fa sanga mai o rua fa sanga tua. Ya. Fai por alme tasi ia wan manu yo New Zealand sa ole le ya alme va ve fo ya tolu tau sanga ile uma fo ile ai lo po fa pe ya manato wins wa va ile fia sui pale mi ole act il ma le text me te o tanga ta watu ya le mana ya ta te alo fa pena ya tarsia nele ya manu yo fo ya onga fa na ni ya so mo ta po inga la ma tu fa ta tele level mai mo mal fa fo mai te lo le la tatou se atu nisi o tautua e whalau loa mana i whawhiwhianga o le taia ia ona foi mai lea tatou whaasoe nei mtau ia le ngata foi lea ia o nisi o waenga i fia whaelo atu mo le silfia ia ma whaisina whamarasina le taia o whaisina whaavevela sina kofe sina koko
Ia, mai mo mai tātou poklame. Tasi ali taina pesa. Men mon mau ni si o fasa longa ye. Ava pe man tau mafa tangata tu lunga lu savali. Fesina savali. Ta ua ye te mine man tau mafa. Ya ai atu mai tatu pe o te mine am toale na va tangata le fe tu lunga lu savali. Ia. Ai le mon me le ilo o wala ngona na wa. Le me na umana ai ma ona e tu ona lunga lu savali. Le ai se an afai tu la vo le no foi lalo. Ya tu atu lo le lunga lu savali. Ilo wala na Longona fa. Longona na wa fa tangata vo le to angai. Ai mo to ai mo. Ta wal fa fa marstino ta o nasa te le ta maftanga na fi to na. Ale dan ma ta tu di solo ta metia la tari angal mol vale mai lo manava leua mai. Ya mata tu ye Sāmoa pe al palolo to ya singalo na lua le nasi ta ya. Ya. Pe sa tele ya pe ya fo. Ma na ya le fasalonga sunga ta vita nua le sa to Facebook na filva veao. So ya nai ta umel palolo tu ile fanga la sa ye. Ya. Na sa fasalonga na. Wa ya tu le temi le na lai mai le tanga palolo ta. Tu mana tu aso tapa lolo. I va tu nei tanga te le sami ma. Alu ai me lua. Sa le tinga ga le jo fa usia la ma tapa lolo. Ya, na, sina fa fianga le 25 minuto te nei le valu. Programa atar ta si fongo la moa.
O le whaasilanga tāua, e whaamana tuatu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiva valuiva, e whai e sau whaasea po o se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalanga i lunga le Sāmoa Capital Radio. O lo o au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalalanga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A ia inga mo le whai o sau whaasea i se polkala me whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo o au fia i vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkala me mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teime mō mua, whaftai. Pau pe nisi o tātou whaasisilanga o le whono le maftanga whaiwhia uso whaatasi Wellington Polirua Manhattan Valley. I le awa tele ma le whaaloalo i le paia ma le mamano le maftanga so whaatasi Wellington Polirua Manhattan Valley. O le a whātau nuina le tātou whonotanga i le aso lua o le vaheso fau le aso sfulwhao Novemba. I le kālesia e whakasa Kenneth Creek Polirua i le se fulu le tae au. Ta tala fo i lava noa i so o se whawhiangainga i fia mafuta mai le nei mafutanga mātango fie. Ma le whaalo lava whaaftaisa i nia laulau a whono. Ia, mauleo le tātou whaasirisilanga mo le taimi le ua awhatonu ale valu. Awha le valu le tae au nei o le aso fua. Ia ua se e al tātou waa. E malia fo ia wha maumonga i a mai i le tai au nei. Tu sei, o le maliu ai o si pepe le na maliu i o i loa hati le vasolente e nei le ngoia baby roo. Maua e le si tala ina le tamaititi le i ni pepa whanau. E le imani o le wha maumonga. Ia wae, tu sa pe whanau le whale e te tau ana wha mau le leia o na wha mau maunga i loai o non ta maa o non tina o le aso le whanau ai ma tūlanga wha pēna. Ai o le maaliela, i ni usila ia. E iwa afe ma le lua lima tangata ni usila e le ini wha mau maunga. O sole. Le ini mani wha mau maunga po whian whanau ai o i o lato mātua. Sole. Ai ale eila si neo wha mau maunga. E le mawhaina e a onga wai le isau pep whanau, e le mawhaina whaisau tus for lau. E le mwhaina e whai poipo. Sole. E oi, iwa afe, ma le lua lima tangata ni usila e le ini wha, e le ile stala ina e pe whana. Ia lona i stangata o mātutua. O mātua i stangata. Ai whawhela na whewa, i pe whawhena o a le ofo pe whawhela na wheola tangata i tūlo wale fo upu, pe whawhena lato. A onga. A onga, ma maua ia lato a wala whaamanuianga, count number me uma. Sole. Whaamamu, e iwa afe ma lua lima. Ia siaki ane ia le. Ta mana uno mafuta po. O tina po ina uno mafuta po ina wha momo. Sorry, ai sao. Mana ia le mta upuna. Ma fa mana tu mai. Se siaki ane. Oa e li se li na tu so o laua o te me whaidona ai ngai Sāmoa. Ana to e mai ai le a onga sui pe whanau e leilan ta alola kapi. Ia. Le mela le ui, what town pensione. Ala fa to aono lua. Lala wo mo via pensione la wanu to to foi sui lunga me fa na mesa ye. Ya la la se pe fa na no we. To to sui la lo no tu langa yo a. I va fe mo na tup. I va fe lo lim. Sorry. Ah. To tele o ni tanga. E li sta mai titile i. Ve taulta si va valu sfulu ni usila. O te il fa ya o la taulta mai titile o wo i va on tanga. Le i mai va mo mo. Sorry. Ya, asu e. O le tina o le tamaititile, e ila fianga o le mawhau. E le ia e se le tamaitile ma le whale le iwa tausanga o le nola. E le iwa ai se sami, e le vai se swimming pool. E pau le vai pio tinen tele e le tamaitile. O le vai le tapta e le tono le shao. E oi. Pumo o le vai, e oi. Se o manga sa isi tamaititi. Na, fato alatu le onga o iwa o le tausanga. Sorry. Ia alatu la le onga e le loa vata se fai tau le lotus tusi le lomzeme. E le la waiva tau sanga al maho vaura e ina tele lo se me al maho folta me ti lua tau sanga al tau sanga. Ah, sorry, te o fo sorry li na vele na sorry. Ya sa se tatou ia va fo anam paulo. Se siaki ane. Ja, Erika moe, siaki ane. Oui, ya se siaki ane ata tatou na fa monga pe ya mai mai mo mai. O se mea le tele ai mo mune le se o tātou le iwa momonga. No, inga o tamana na e whene le fisile tu i le una ia le tele o tai.
Fisi la tau sanga na fa na wai fa mai. Se te le lo pa wale da so le te mantua e timu wale so no fa. Fa mai lo ta mai ta we timu wale so no fa na wai. Ya le na se tau tu na ngan man mana se akiane ya fa mo nga ta to ya do tele. E si a inga za matou fa o ya so ya matou fo te mot fa no yu tai me li fa no fo le e Maria al tamalo. Ala eva mai si tau songa matu o pe tu pulanga la tu. Le la walu sta malo me lo i fam tala me mato. La se tala mo sol. Mo sta malo to fa sen fa na. O sili la wuli i no sili. O la matu o lo watali matu. Ave me tali al tamalo le. Si pau me lo tu no o lima no klisi masi fa tau songa fo. Tonu lo tamati. Wai te vai e tamati. E le oni a onga le tamati veto le so ato te veto ala ai te usi le pole ala matua le tamati matua me pe o lima ya Christmas ki fa tau sa fo. O video lo tamati. Ton papo. Ai, se to sia kiane tatou. Ya mana ya fon ma le vai ngana fa na tu me tu foi. Foi se sia kiane. Ya, oi sia. Ja? Sia ki. Ja. Ai ma ne foi. E fai mo pule no ya so ia. Ia, sao. Ai fi fa so mai foi tu tu nei pule no. E wai ne tatu tano risi taimi nei pule no ia e se ale ngona vatu tama titi ave tu silon tu sfola. Ilon tu si pe fa na. E se le ngona fa ngona pule no. Ele ne mi galanta. Ava pela ole come titi ele na tu si ona matua. Wal me foi la le sei matua so ia. E o ta umutu le pule no ai le o tu si le ilalo. Na vatu le tu se pule no. Tu se atu o fa le pule no pertina. O pepe la tu fa ia. Si au tamale an fa na ulo na ngo James. Ya o na sfa na le o na matua. Yo no fo le pule no tu si la. Alu le pule no e fa. Tu si la pule no ele tu si e matua. Alu le pule no tu si vi pe alu muli no e fa pe fa na. Sa im to le la le los pule no sa pe le ngo James tu no. Asa ngole ngo siemi. Oi? Siemi. Ia mo ia. Oh no, ia mo vai nai tu nai pula no so. Ne, mas te mo e te mo fa mo sto pula no sa ia so. Ia pe fonga le kalesia vo ne na nu nga la mo ile no fo fe fia. Ia. Ah, lu la unga le no fo fe fia. Ai na si afakasi fo isi tu lo wa fo. Sa ia ile. Sa ia tu no fa sa. Sa fo wa fo ila na me alo fo le. Ale ngola na tusi ai. O Renee R-E-N-E-E. Renee. No o atua ole fai tau ole. Ia, ole foi ua fai me alofa mai si tātou maro asiasi mai lea mai Amerika ila na alofa se lauta la. Ia, ole ta maita ia Renee. Fatai tele lava Renee. A Renee le ingo stin. E pere. Ole pele tu si le alto calesiari. Ia lele vili. Ai mana e pun ta upulna. O tiu te mam ta fa yo ia le pule no usa ia so. E wa ile sto inal mato no usa pule no. O lana na tiu te o lana na mta fa yo. Ia. Ia va yo ta ua si to ina na molto pule no. Ia so ia. Ta ua vel to fingo pule no. Ia lele wala mo to val lima no fatasi. To val lima no fa lu te le loi. Na le isa o mo na po me fa papa. So le ai. Fiu e tau wha amoe se i tūlo o mata se i tūlo pa. O, te le sole. I mena le sau tātou news an neile, na mua le whare au ki lani ana po. O le wingo lau tala. O se fisilia po le alea o ngao ia mea. Ya. O na ua tā mātu tua le nta fisili. A tā la haiti fwoi tā ua i longa tātou fisili wala tātou fia e boom. Ia. Ia. O le au fwoi pisinis. O le maua i tupi. Ia vela lua mua i lea whale tele meo whalanga. E tau sanga umma tele o mua maua. Mo. Ale ufa tu la fono fala titi le aso e tasi le aso e fai ai. O taimi sai o ko ni aso e fai. Ya ta to e valau. So i fomu ni le ta fo. Lange mama lua sang fo lua. Ma oi, ma lo se fo ta fa. Ya. Ma lo ale. Mo la fa no. Me fa papa. Le. Al ma ko le fia nga po le me fa papa. Wo feu e ka fi ofisia o kai fa wa ku fo nga nga la ku.
ko ai fefe a le meo. Ai au ala pe fanga me nga iku lo fa le mele ila a. Ia. Te whainga next door le kua kui ole mo ke whakua au whikanga ku peia ngā roka kai whakaunga mea whapapa i so le oka se kele a. Ia, sa ore leia. Ke vai kama ia kena ngi sa variangi i le whainga ruanga. Whahalu tupe whatau ni Awa whapapa. halu le po le so konga, ai halu manga po. Sole, te papa o whapea, oi sole. Vai ele usu kama ia vai ele mea me whapapa. Sa ole le sole. Ia awa e kaun ka fia mea se. Kaun ka fia mea. Whai le mako i fe ngai mea o la. Ia. Uma ko i sengi a wala o mo le sole mako ai. Se o mo ni sole pe a como i kiki a kuria kwa de ki pe para le fa o mo fanga o e alu. Nga pola, wa mako i fiwe fai e kala o le Sole. Esa. An me wena tau na koleni ia tu lova. Tau koleni lau tai fau iaso lelei, maso lelei. Ia fo lele peila me fa papa. Tau fa papa i me eu talinga e. Ia. Fa masani e koleni. Wa foi le mai o ke le nga fa ko o le mai le va i luma ka fai ko ya wa i lo ala le mai le vola ka ko la se me marka pepa ya wa ko fi skia mai chau le ko Mana tata. sa ko nga ko mai vola le se me o le mai ke va i le fikia kama ya nga fi wale va ke ko va o ka fa ya Ta pila mai. La waka i roa pe tu wai pe kai fa ka vivi kale la ya ka wa ku ya me fa papa a fai la nga se lo mo ku po se ko inga po se mai nga nga au ka fa nga Ia. Sa ole le. ole mo ku ai le ko so le tinga nga se ya ka ko wa ku la i me yo Purengu. pa makai yo purengu ya ko ngai marka yo si fa ngangu fi a kama makukua ko ngai ya sa ko inga le ko ai pulengu Moni. Ia. fa ko la fa ngala lo pepa makai ngo fa lo makai wa lo pulengu fa lo pepa makai ko kama na kama sa kalo sa wo mala ya makalango ale kalango balka makalango kalango o fa no ko mala un kamalo mo ko ala i ko ngo alu se sior ke nge po kalanga malo lo ngai sa wia le fa kan ya o ke sa wa fa mel ba kwa le vari ngai alu ri o fa ole sala kalango ko i ke so no nga ba fingeri o ngai kangol apidi sikingal ko pe mele wale va sa si kama fa kun ba ka pe pa makanda ko nga alu ai usted le ro el puro kuside no Ala me le tawa o ye tus. abo fa pe ga ka nga mai ya o ka Ia tama tusi. o la ko fa mel ba ko a fa me sao se lo nga sa la fingers ko inga fa ko a kusia nga me nga Te lo la fu ye lo el pule lu e. ya ma le si ga me lo ko nga me la nga sa o yo no nga mai ma ko o la se ku singa lo kai ngari Ma to lai no fo el pule lu e. Fu le va tu vo ya e tus. Lo va pregu. E prefiero lo vola così. Avevo come e fiu e fedi wa e pa che ne può fare io uno mo kai tutto. Anche quella o campagna len kushi ke fa kula fa shenga ngo kupe kama ya Esa o le. Sa ole le. Le fai tau tupe. ole o kushi so la ke fa ya ka ke fiu e pepe lo ku le suire mai sole
Awa laki lo le tu si awa tu lo fu at suafa. Lo pe mai pe pa mata yo ma afala la tu si ai. Le lo bo. La waka ngo pakai ka mo kusienga maka afafa buinga. Ko nga mi ai mo ka ko ape. Awa o ka ko ele te fo de portalo lo waka mai ngai. Apo ne vata. Pule ngo ur ko inga le o makua ko inga Esa ole le mo. No pai da paranga. Apa ya na ko ele lo ko inga le kusi. Ya. Ya, e do popole per ko inga, o non ko kongi an me le mai ko inga. Na ko kongi ya. Ya, wala ole more amatai lo so fa no winga esa o feriwa e pe pata priu. Malo. Of te tele ta va lo fa tu mo e me la inga. Ya, va tenga. Ya. Alo la va. Ya, lo va. Ja, dat wordt dus van 5 jaar al taal. Temi le o to su 5 minute de talo leiva. Ja. Tu tu le su fongo le moa, ma Wellington. Your
Ia, malo so ifua. Fifia la whairo atu nei teimi leo maua so ta inga male. Fionga la peptele tala ilene, ia ole suifo le tatu kompania titi saul ma yau kilani, ia so ifo munio la pepe. Pawhelo ai atu lau sunga tufu ele nei tai au. Mai sene lua sa se lua ma le sunga mai awa, whatalo whatupo i paanga le tatu po kalame. Ma lo le usu le nei aso mata ngō fie, lo solo manele la i nei au kilani. Ia ato no lewa a mata maria tu lava le te e se ato le mai a tau lea sa mauai mātou le whāle na tau la talata mai se mātou hoi ia pitu whanua. Ia, ia le rofa mananga leo le atua. Malo, whaftai le li inaua. Au dia fwe tātou nei aso, ia, mana matanga o nei masina whamalo fōringa lue la pepe o nei Wellington le pe ie. Tele an whamalo malu nei taimi, ia, tonu fōi o leo amtali esu enga lai whanau o le whaingol tausanga. Ia, sao le lei lava. O le tele lava nei mātua nei vai taimi, ia, o le atapua ia manof tatalo, ia, i manuia, ia, su enga nei whanau. Ia, me se fōi to tele o nei whanau o le nā o tausanga whai. Ia, o lo au titilo fōi ma, tana ele wa aipia po fea nga iai ia leisi la sanga o le olanga ia pe nga i university ia pe nga ia na ia tātou a o ngā vuia pe o polytechnic ia pe whainga runga fōi tele lava nga eolo ia temi nei ia me se te whainga tāle tau tāle soi fuanga nei vai temi tufu ia wa telefone nei matua ia o pe wa nau ta lava ia mo lava ia whainga runga lo nei whanau ia sosoani i ainga ia ai foto ina lava le i tātou o sa i lava ina ia tu nei whanau a whaila wala mo le no ia le university ia mo le to mai sili atu ia e tātou e sili atu fona telefone anga mo lo ainga ia pe ai uman mia mai mal whailonga le na fai go fi foi ona mauanga wenga ma le tongi lumana ia saole le ia fa malo fo ia i nei fa ya onga ia pule onga fa malo nei matua mai la tolo tapi nei na fo nei fa na ia uma fa ngai nei temi la to suenga ia ele pepe mo le fa tsail tato li tio le lang ol tato di ci sa le la tua ia va tu ia le va no nei e fa ilo mai po ani so fuanga tato company mo la ia tu nei masina tato ia ia o tulanga ia tātou whapitua, te pauniol mai aso le tātou te malolo ai. A mata loa tātou whapitua Christmas, leo le a mata le aso fua, o le vai aso a sau, ia o lo tu mau lava wala en whai e ona e ngava ai a tātou sei, ia sparele te kasi. O tulanga le pia whai lo atu, ia o a tātou whai longa o tāpina ina, ia e tolu a tātou cash prices tai lima se lau tāla, o le ase ina ia sparele te tas ia se ia o la pai unga te sema ia o le vai taimi fo i o le Christmasi no no winga tau na duas fulu pe todos fulu pe rimas fulu lau tapa pe fa tau mai faloloa a kino lava fo i o le la fin o tapa ia la le lo vala wina le numero o va se lau tau fa no tau ia o le faingo fielo no maua ia au fa maunga ia vaenga na sa o ia matou pe mai ala foi na lauta pa mantua e le ma fai ona molo wa no se pe fai tamo puera to lauta pa ia ma la foi lo ai ne sa mo le messenger por ala wala la foi ina ia fa tino na tole la foi na le lauta pa ia e mo la so of no tato se ia o lo foi na ia pa pe ia ngai lungo le tato website ma sa ia le Digital International o le Digital apa ina ia fai ai ia ona lafo le tapa a tau lafo na duas tala New Zealand ai lunga le tapa pe lafo a fai fo et whanga ina le tautu le click X specific lafo ai ia se leni a ngai numero digital mau fo loa mano tonu le tatu se leo la fatino ina ia sporele taitasi a mata tu le vai asfo tonu tatu fai lunga tai lima se lau tala tu fo ia a tonu la fai go fle le ma ama ma venga ina ia inga ia pa te we man malo ai mo se la mata pena no Christmas ia sa o le ia ma nei e tele na fo fo la pepe o le tanta foi le fifa ngai na numela le nei ni usile le ialu tu sape le sta le na numela fantu ulan telefoni ia em fai na bona fa nga ai le sta reina ia ai auto ina la va te mi foi te ngai mai ia
e fai lau sim card a fai e te mana o whaatino atu le tātou ofisa I Mahangele ia ai te lei malanga ia o le ampai ama mātou whamawina lo suafa matulanga whapena e lafo le mātou ofisa I Sāmoa ina ia le stara ia lau numera o le tāua tulanga le nā a fai te ue I Sāmoa ia mana o tau ainga nei e lafo atu se leni anga I lau telefon ia e te taula o na mautinoa lai le stara whato a fai leon tau atu se leni telefon pe o le tāua le nā Ava fela va pe o tanga le Wellington ne ale mana o le stala ina sim card na saule ma se isi nei le sim card. Ia, pa wa tulanga ye ina ia fe ona le stala le ngwa. Ia da wa se ngwa e le a faina tele pa pela o tato promotions in nei New Zealand. Ia wa a fa pe e su ata matou le numero I Sāmoa le stala tanga nei. Ia, e le se a faina ia pele o le stara ina foi. E wai pa iana mātou sa I le tangata na la fōra tapa. Ia, mātou vidia foi numero le o la tu nei. Ia, e pa iala na ia nei vaenga. Pa iana pa maunia o e tonu le na fa na e o naina numero lea. Ina ia fa fai ngofi e tūlanga o tātou whapito. O wala no ofisilia nei tangata le inei e fi malanga atu alu I Sāmoa la sa. Afa lave loka I officer titi seo na le fa pe le stala langa sim card watu alu fa nga sa usa vai. Pe o melan fa fsila to. Ia, ai tūlanga fa pe na tu fu. Ne tu fa fai le la foto. Ia e un ofi o tātou officer. Ia il tūlanga voi le fai ona fai loa I mla valele. Ia. E fai ona fai loa I mla valele pe a fa pelna e pre-arrange. Ia lava te me so tai mai e. Ia ona mātou sosoani atu la tūlanga. Ai a fa peo leo e so tai mai lau sim card. Ai to e pava ia so e a. Ia e fai ala na mātou la poina atu le meli lau sim card. Ma pe loa e o tātou meli New Zealand. Ia masalo a umiapo le vai aso e la foto ele. Le meli mai au kilani anga I Wellington e o tauna mo. Le stala sa o aleo le ingoa sa o tangata lea. Sa o leo sim card tu lo tono telefoni ma le fo il faingal na. Ia malo e se si vanga la pepe te mna tu e fai lo pea. Ia o lo to tele la malo siringia mai ia tūlanga le tongi nā to telefoni I Sāmoa. Le en pai ona patina na tu lunga le tātou tāno whawauta. Ia e te anga ia lunga le website le pacific40.com. Te whili mō pa services, ia o inai te whiwhine roa. Por whaloloa te ki sao li sa la whai, inai sa le blonga, e le vai tonu le whaloloa Frankies, ia, o le whaloloa fo le sa lalo I le plaza. Ia o inai whai ona e laku I le vata, o na whao ngale tō ainga. E whata wela to telefoni, ai o tu aina le whai tō ainga e ngai mō moi whaloloa te ki sao, whiwhine telefoni, e lo aile tau. Ia, ona tau mele ia te oe waile a toa se 5 minu te la fuato e talo whabauta nga e te sao. Ia, ona maua le ampa o ngā di tau ainga. Ia, e whatau waile telefoni, ia meso nevo I tenu o saami atu Christmas I tu fue. Ia, o resi mea alofa le leia na, whawhai ngō fie pe a whai ua mana o e whai ngā alofa se telefoni po tūlanga whapena. Malo. Ia, whaftai tele mo nei tai au, alo pepe, ia, alo fatu, manuia fuera mtanga o le masina, ia, mai lau telefoni mo nisi e fia tanu atu. Ia, so tai mai le o lua tasi lima ono tolu whawha, o lua tasi lima ono tolu whawha. Mo se sosoani a tātu tau e se lom whai patino ati New Zealand. Mani e tele ia ku whawha sol nei aso tu fue mai awa. Ia, rosti la tu monua. Ia, wala lei, so I fo ia mo nei taimi. So I fo, sunga lau pepe pe on talo mai. Au tau whata si whatu le la tale iwa. Ia, mo la tau wai ei, wala na ofisili le vanga lea, ni se malanga I Sāmoa. Ia. Ale uma nei foi leo fai lo mai lau pepe. Ia e mafai ana piki lau sim card pe le stala yau gilani. Ia. Ia na fai ngā lolea. Ia ma nei foi le fai uma tua nei. Yau gilani. Fai la tala la fa pe. Ia. Ai tau no mala fa le fale olo. E nei so tai mi to ya fe le officer me le officer. Ia. A mi se tangata le tuli le va elu sava. Ia ma tangata fo le wo le man fi o le ainga fi lo ile ainga. Ia. Ile tele mo mialo umila e poloka I tonu bawal mena kilia wa to fafo. Halu lo fale le fatali mele ai. Mana ia. Io e mana ia fai uma tu nei le lau moutino ale stala. Lau sim card. Fai go fina la foto tu pe ya o Sāmoa. E ale le stala fai na fa nga lau telefoni au normal la foto stupe. Mana ia.
Le ngala mo la suka tasi pe malanga. Yeah. Le se mera le star life wa. Mas Le é. lo poio de la fu tu su. Ma le mta pure o mai ya. Le fa long men va nga le lang ina lo usui tau ba. Ya pe amlanga Sāmoa. Ya. Watu la unu mela. Le la le stala mo watu numera. E la foto ia to so ni foi. Ia ilo anga tu Sāmoa. Tau watu pule. Ele tau tu ai lua fe lua fitu. Tinga te Pole halo fa mo le la ya tam fa ina lango le fa ilo tu fu pe o malanga Sāmoa. Ya, mo fa ilo tu numera ia na. So olo ele ko fan mi ya. Ya le tatu le tu lai vai sumel va fonga i tatu tala mai Sāmoa. So i fo le tātou tunu le amatanga o nei fo i vai aso fau, alo mai o se whao poponga le nei, o tala nisi o meolo o tutupu i lo tātou o tunu. E tumu atu e tātou telefou, wa sauni le fionga le minister o tupe le fionga lau timu ia a fo le se va ai. E fina wina se teimi tāla whea ngai le toe au mai o leo se tātou la wawa alele, e umie lo tātou o tunu. Wa na o le paulo le awala i mawhai o nau fia tuai le whaatau vanga, a company va lele isi atunu e pei o fiti. E mawhai e una whatutu na ini pāse se pa u mō tātou lava tangata whe mala ngai. Mai efsos wani te foi i le una ia leo le tātou i tūtau tu risi. Whai loe le fionga lau timu ia. E ui o le olo o iai pēle ai tā lafo le Sāmoa Airways. Ai o le olo o tutongi pē ele malo mai o le ngata ua tu i titia. Ai o lo o mawhaifo ele tātou tupe whaasoa soa le temi nei on tutongi. Paule tūlanga e wa ai mapui pui e ina ia matua ilu le leipe a ho ina toi whaia le waalele. O le tala whea ngai o le teimi au mai ai le tātou waalele, o leitu ai ngā waalele, mai lātou o le a whidiwhidi e toi whaafo ina le waalele, ina ia mawhai lava le company waalele sa mon tutongi ana ia lava e tā lafu, ma maua se tupe whaasili, ai fiso swani fo ilu tātou tunu ili tu ititia, o pasese tongtai tau vanga company waalele atunu o te tele langi. O se mta upu na ta ua le fionga le minister o tupe, o le amata whaata tele no foi, ma le fionga le minister o lo ngafa ma le vai o lo tātou waalele. E le mawhai o na alofia lo tātou tunu o Sāmoa, le whaia leo ni no ngā tupe mei whale tupe te tele langi, wa o loan po ai tā la folo whaalangolango i ai atunu umo langi, ma o lea talawa fo ile e tasi, o lo whaata mo e api sinis te tele so se atunu o alfia i ma Sāmoa. So no le fionga le minister o tupe lau timu ia a fo wile se va ai. O le teimile nei watu i titia ai tā la fo Sāmoa, mai o lo ngā whatia lawa fo i tupe whaasoa soa le atunu umana tupe maua, mai o le ua pa uma walalo nei le tolu se fulmale 5%. Na ia whātustusa le tātou no ngā tupe lo i le teimile nei a ngai le malo fiti, le o atu fiti le mawalunga le iwa se 4%, a o le whato a tu i titia talwe nei le 20%, a lato ai tā lafu mai le faltupe o Asia, whapena fo il faltupe lo langi. Mai ole te mine o atu sa moe le la sanga, wa toe te tala mai ele avanoa mo le whaia leo nisi no ngā tupe, talwai le leo le tutongi na o tātou ai tā lafu. O le anawa tau wale whainga māloi na o tūla i mai, o le tau fia leo le toe whaia ni no ngā tupe, ai na o le tutongi na o ia ai tā lafu, se ia pa uma walalo, ma toe sila i ni ati na ai tā la whia ngai, e toe amataini ni no ngā tupe, ma ia tū mau pele au wala lelei, e tongi a ia ai tā lafu. Ua whamanino le whionga le ofisa silio na tanga luenga wa onga, ai au Chris Hazelman, o le toi fausia i no ni whalea onga wa whaalea ina, po ni whalea onga wa tala i lalo mo le toi whaale leia, e leo se mata whaioi lea le matanga luenga wa onga, o ia ngā luenga e ngafa mat komite wa onga te itase, whapea fo ia fio anga lo tutu wa ia whalea onga. O le tali atua le whionga le ofisa silio wa onga, i le telo ni mātua sa whai tio ina le matanga luenga, i le leva talu ona whaatama ia le awhiri whalea onga le whio anga whalea tiu, ai le aise ngā yoi ngā toe whaale leia pe fausia aise whalea onga fau. Na whaamanino whaia e au le tali atu i le fo i whai tionga, o le matanga luenga wa onga, e na o le matanga whai o le whaapor kalameina leo tūlanga wa onga i tausanga te itasi,
Mātai tuino whaia o ngai tūlanga o Polkalamea o i nei tūsanga, ma ia mauti no o lo le lei o na whaatino i tu tonu oa o ngā teitasi lea tuno. O le una ia peo le mau le malo mo i tū malo teitasi lea tuno, ina ia te te atu i le tūlanga mativa ma le whaaiti tio tau mawha, pe whaalangolango fo i tau mawha mai atunu i whafo e au fie ma le leisa, o le ala lea te tau weo nā mana ia e a fio anga po a inga teitasi, lo tātou whaalangolango pele o tātou whanua ma o tātou tualawa, i tau mawhai ma whaion te tō ma whaaola e whao ngai, e o fo i tātou ati na e o la fumanu. O le vai asun te nei na moni mawina i le tūmalo whale a lupo, anti na e o mosa mo lava la tauia, e ese mai i le telo lua i seleselenga i tūmalo o maea, sa whaalau i loa le ati na e o moa i awina mai whafo, po o mo whaafeu sua i lalo le matanga luenga o whaatu angam whainga whaiva, ai ua le whaapele i tūmalo whale a lupo. O le whaamalo se le matanga luenga o whaatu angam whainga whaiva po le malo foi, e na ia whaamalo se ngā lulu e whaatasi na ia mau pēr tātou atinu i tau mawha, ma whaasau le leilo tātou ngā tei whale e meise o la fumanu. O leo o tātou mōli mawina swinga ma ale alo le tau ua iai le teimile nei, mai te tau wai on tātou whaalango lango lava i tātou ia i tātou lava, a e leo o loa mai atunu i whafo, leo o tātou wa ia le anga i pe ilunga o lona tau, ma whaatupula ia lona tūlanga le saung le mō, mole soi fua malolo i nao le tangata. O tala ia mai sa momo le amtango neva yaso, whamanuia le tue fua whango le awhenga iai, whasoi fua ia. Te whaatalo whaatolo whapoponga o talafo mo le nei vaenga o le tai au mai le si ufofonga o le lau mua. E tasi le piliona tala i le tausanga le tau e whaale le iei vaenga o lo whaale tono i le sua vai i te tono Wellingtone, peitai na whaali e le whaalulunga le Wellington Water, Tanya Haskell, o se vai ngā tupe le ngā whationa whaatupe i nei pule ngā nuu, mai ono le mawhai fo i e seisi whaala potopotonga fo e wa aia le sua vai, o na whaatupe ina, wanga nā uasanga i ane le malo e fisosoani i ai, i lona whaatupenga, e tele tausanga i whaale le iei whaale tono lo iai, mana whaali e Haskell, e au na whaapopo sao whanga pule ngā nuu, mai le wao le tolu se fulu i le wha se fulu pasene i le isi ono tausanga lo manai, e mawhaio na waweanga i luma le whaatinonga le ngā luenga a le Wellington Water, po le vaenga lo nafa mga luenga mo le suawa i le itu malo Wellingtone, e maasane na whaatino i le po ngā luenga, e whaalele ai paipa yaso ta itasi o le vaiaso, e fitu se lau paipa na mama, sa whaalele ia se tema peitai, o lo ototoe ai le lua afe valu se lau fitu se fulu iwa, e le i whaalele ia. Mai le whawha pasene o suawa i le itu malo le e liki ona o le mama o paipa, o le 5% o ia suawai e apahat e peona ta ua, ma o le tali fōlinga whaingofie o le whaaleleia le o paipalo mama. Peitai o tāla te itasi umai whaalu le whaaleleia o paipa i e mama, e sili ato nā o ngā, pe a whaalu le suinga o ngā paipa tuai, pe ona whaalia le whaalulungo le Wellington Water, sali putia le Post. E ono o atu le tolu te sima le tasi piliona tā la, le tupe au whaieto e sui umai o ngā paipa tuai, e valu se lau kilomita le umi, o lo otoso po o whelava sa iei o ngā paipa i le ai o Wellingtone, le uata ua toi titi lava mai a le au ngā. O le tula i mai o le mata o pulena umai le ola o Baby Roo i Lower Hutt, wailoa ini whaale e tonu i le whainga o whaamaumaunga i Aotearoa. Ona na whaalia i whaamaumaunga, e silia male i wawhi tangata New Zealand, e au fie mani tangata mātutua, e le ini o lātou ingoa i whaamaumaunga, e i wawhi ma le 25, leo whaingo tangata na whāna na autalu mai le māsina o Januari, i le tasi iwa, e le ini o lātou restala, po oni whaamaumaunga o taimi na whāna na wai, pe ona whaalia i whaamaumaunga le matanga luenga o mata upo le loto i whale, a whai o soifua pele to o lua se lau o lea whainu mera, o lona winga ua ta ilua sfulfata usanga le mātutua i le taimi nei. A le isa restalo le taimi na whāna wai, e le mawhaifu analu le a onga,
e le mawhaio na mau se tusi folau, ma le ano i o whaafita au le whianga iai, pe awhia mau o le benefiti po ni sif soani, po o le fia whai fo i o se wha ipoiponga, e le i restala ina baby rule, i le restala wa so whanau, masailo i le taimina umailo na ola le masina taluai i loa hat. E to otolo ni tangata mātutua sa yeile no fuanga, na yeile tamaititi i le taimina umailo na ola, ma o tangata fo i pe ona le putia le post, o lo oanga i suenga i le malio le tamaititi. Sa whaalia le taitai o le New Zealand First, vasa mana ia Winston Peters, wa yeila na fufuanga i whelua i whesanga iai, ma le taitai o le Act David Sāmoa. I le tatalanga o lātou whātou sina malwhainga pālo talaititi Port Waikato i le aso ana nafi puke kohe. Na tā uai e vasa mana ia, o le awhai se whanutanga i se taime le o tue mamao peitai, o le aia le whaailoa ina le aso. O lo whaabau peo na whaanga solo tau mawhainga le National e whawaili whainga malo fōma le Act whaapea ma le New Zealand First. Mai le o whaalaua i tele ina i e whaanga solonga uma o le aso wharaile taluai sa whaailoa i le whai ungal whaitaunga o pālo ta whaapitoa. Tūla e mai e le whaase fulu walu no fōa mo le National, mai le 5 se fulu sa iai. I le whaitaunga mua le pālota. Tū maupea le leipa i le tolus fulwha, Queen i le se fulu 5, Act i le se fulu tasi, New Zealand First e valu, ma le te pāti Māori e ono, e mawailau wha inga e se lau lua se fulu lua, e mo mie se vaenga wha upwhai e ta ia le whainga mālo, no fua e ono se fulu lua peitai, e na o le 5 se fulu iwa no fua pe atu wha atasi le National, ma le Act, ma e mo mie le New Zealand First i ana no fua e valu, ina ia mawhai ona mawala whai numera e whawai se whainga mālo so wha atasi, na ta wai Sāmoa, na mo mua a pātu le Act i le fia whailoa i le New Zealand First, ma o loo matala pea le whai tuto amo i lātou, e toi telefoni e tuai i a teia, o nei mo umia ngā lulu e whaatase waianga wha upwhai e tolu, na ta ue wā vasa mana i e lea waulia na nafi, na lafo atu se tangata mai le waianga wha upwhai e le Act se whi autos to sia fia whailo i atu peitai, e le i whailo atu po o ai i lātou, ma o le mafua anga lea na le tali ai i ai i lea taimi. I taimi o whaatou sino le whainga pālo te tele le tunu o, na whailo ai Sāmoa o le Act, e le mawhaiuna ngā lulu e whaatasi ma wawasa māneia, ona ena te le tali tonuina, peita i lea sofareile na te enei, na whaalia i David Sāmoa, e iei lava le tūlanga i mawhaiuna ngā lulu e whaatasi ai, ma le New Zealand First. E le whaingofia le isi tolu tau sanga o lumana i mo le maafutanga o tangata Pasifika, e pe ona whaalia Sir Colin to kuitonga, e le isi whaipule Pasifika i tutono le National Act ma le New Zealand First. Whaatase ma le mana onga o le Act ina ia tāpuni le matanga luenga mo tangata Pasifika, ena o Angie Nicholas le whaipule Pasifika le National, aina whaia ina ia Phil Twyford, i le tu malo whaapalo tau te atatuina o whaitau palo ta whaapitoa. O le ale whaingofia mo tangata Pasifika le le ai sona sui i tutonu o le whainga malo, ma o le ala le matua tāua i lava mo te itai Pasifika i le nei atunu o na whinau, o na ielu na masalonga, o le awhinga tau na au sia pol kalame whaapitoa mo Pasifika i le ngata ia o onga o le soifua maloloina, e whaapea i fo i mawhale e peona sauno to kuitonga. O le whainga malo taluai e to osfulu whaipule Pasifika e au whee ma le sui pāle mia o Carmel se poloni. O le vai aso taluai na whailoa i le taitai o le National Christopher Luxon, taluai le tala whianga i le taimi ma le whai unga mulimuli o le whainga palota, e whainga tai o na malanga atu le whono malo o le Pasifika, le Pacific Island Forum, i le asolulu o nei avela na whaamomua e whaamai le whainga malo na filifili ai Carmel se poloni whaatasi ma Cherry Brownlee o le National. E whai masui o le malo ni usila e awai whaatasi ma taitai o isi malo i le whono tanga. O le whono lo na 5 se fululua lea a taitai o malo o le Pasifika le o lo tani malo i le atukuki. O le whono le tau sanga talwaina to e fo i ane ai le malo Kiribati ma sato e whaalele i aini fe ese a inga hui i lea na taua o lo to maupeo na ese fina ngalo ta itai inisio mata upu autu a o sauni atu i le whono. Wa whaalia o ngai lea tino o, wa iaia lātou tāpina ngai tua iai, pe a whaalia tonu wheso o ta inga mapolo kalame o su engol whai ungol tau sanga i lunga o upenga ta whailangi. Sa vavena tapune e nisio kolisi lea tino i lea safarai le taluai, se su engol le numero sa whai e lunga upenga ta whailangi, ma o su enga i maasaino na whai e tamaiti o le tau sanga se fulu. O na sale i mawhauwhawina le numero tamaiti, ia sa mawhai na nga i lunga le upenga ta whailangi mo le su enga, e lata i le ta i fase fulu minuta
tena poloka ini se o tamaiti ina i tawhia le tumu tele ile taimea tasi. E amata ile sosu enga le NCEA mo tamaiti le tausanga sifultasi e o atu le tausanga sifultolu ma le silia ma le fitu sifuluono afe o tamaiti a onga ma isi a onga i whansela ua resitala e suela tausu enga ta itasi pe silia tufoi ilungo le interneti. Na whaalia le presidente o le PPTA mo le taiminei wa yele fuafanga e tua iai ila tolo vama a yesu enga a yeni whaafitau li whaapea po o se tamaititi fo i o whaale tonu le maaolana masini. Manisi lava o whaafitau li o le ua lava tāpena ia ia onga na tā ue so upo le NZQA sa ese maisu enga o le NCEA sa ilo mua peto o fia tamaiti o le ata tala le upenga ta whailangi whaiele su enga i taimi pei o na whaatulanga ina. Ena o le whapasene o tangata whaingaluenga Māori i matata whaatekonolosi au Pasifika e lalo i fole tolu pasene ma uwalia e mai aima se popolenga e whaapea e le o awhia tangata umalava i mawhauwhaungo i la tauia whaia whai unga po o ni fofoi mata upu mole lumanai. Na amataina e pretene tei, sana kamupanianga o si matina e polkalame mo kompiuta, mai o foina atu fo i lea kampaninia o onga ilunga upenga ta whailangi, ina ia mawhaiona o onga masu e tangata, mai o la tau lava a inga mo matata whaatekonolosi. E whaatulanga ilana kampani tongi po le mawalungo i la tau ei o mai a la tau polkalame i whailonga mua mue ulu fale atuai. Ini avanoa whaingaluenga i mata upu whaatekonolosi. I le tele wavetele o le AI po le ata mai whaafolinga i whaatino i masini, ma le tele o itu ainga o tekonolosi ese ua iei nei, wa tele ai fo isuinga ma afianga i o langa o tangata, ma a whai eleini tangata Pasifika i soala upulenga ma whainga whai unga, o le a whauina fo ia tekonolosi, e au noma o tato itu ainga tangata i o lato ma whau, pe o na whaalia i lea whai pisinisi o masini whaatekonolosi i le TV tasi. Na whailole to atama i tele o se tamana a wai malona to olua malona whawhine ili whaalinga o ni mea whapapa po fireworks ili paka i wai karaka ina ua muai ma avea mamafo anga na whewheilo na whawhine. Na ta uele tamana whaate ia oia ina ua pa uifo se tasi o mea whapapa yo na lunga ma muailo na talinga ma le isi tu o na fōlinga ili taimi o le whaalinga ili ngata ilea na muai ma ofolo na to olua. Na ta ue whaapete le se vaengo ni mea whapapa na tawhana whaatasi lunga ai o se tasi o mea whaapapa na pa ui fo ilalo. Lea fo ina ta ue se tasi o tina na awhia malo na tau au. Na ta ue le vaenga i whaalau iloa ina le wai Karaka Speedway. E le tele sona iloa i le whaalawe lave. Ai sa ia whaalongo i le tala i whaapea na awhia se tangata mai mea whaapapa. Ma awhai sa ieni mea whaapea na tutupu. O le afola sia se reporti i lea so o na fuale iai o se su enga. O le pofo ia na pōna li poti e se whale na mui au kilani o na o mea whaapapa. Na ta ue le vaenga tinei mo na pa use mea whaapapa i luma o se whale mea Roscoe. Ma solo ilo le awhile tele vaenga o le whale pe tu sa o le afol sfultasi le po. E le ise tasi na awhai na ai. Na wala au fo i le fisosoani le au tinei mo. I isi whaalawe lave o na o mea whaapapa i le motu i mātu ma o le tele lava o mu i tonga la au po ni whaatoanga. O ti munga i le motu i sautena fisosoani e tau fiele o na tula i mai o ni mo o na o mea whaapapa i le whai unga o le vai aso. I ta alonga, o le aso na whina whai ese sauninga whaapitoa i le te rau paraha arena i Porirua o le College Sport Wellington Sports Person of the Year Award po le tufanga whailonga o ta alonga o ngā mawalulunga i Wellingtone. Sa manu malole tamaita i o te samani avaka mai lea o ngā mawalunga St. Mary's i le tamaita i ta alo ta polo le tausanga. Mai ia i lato e tolu na whaia ia i le filifilinga lea na o fia i lona se lolo mai Whitby Collegiate, Mauria Time o Sacred Heart. O teisa e a wailea o ngatanga polo Sāmoa i Wellingtone, le Wellington Sāmoa Golf Academy, le wailalu nei o le pulenga le si ufofonga o le laumua. O la stona i fo ina mawai atu nei, na whaiele ta amirusanga ta polo le Wellington Classics Open, i le malaya ta polo i Karori, ma sa manu malo i fo i teisa mani avaka i le vaenga o tamaitai i lea ta amilosanga. Ta la fawia mai le si ufofonga le laumua, mo le nei vaenga o le tae ao.
Living ole fianga ia ole wa amal sunga ya tuana imatia tuina vai lua ina ulua 5 minuto te nei leiva on fa bongo tatu telefoni tu la 5 male lua ia ile o nei ia mis foi tatu tala mai Sāmoa. Ba lo lava le fa fifia e lo pese ba lo voi le lue mai manu basese o alu tatu fo longa nei tai auto i tatu o sale longa. Io e malo voi e la to lo pulo lo pea. Io e. Ciao. Nei tei le fenga luenga ia se me lava via la ilunga a o pe malo lo na ia mo la to le o fenga luenga ia menuenga luenga le ia le mai o to tele lava nei tatu a inga ia fa lo mai tono ta vale ia tono pasi ia tono fo ia fa fenga luenga fa tele al ma futa mai ia ma lo fo ile fa ia ma fo o le tele la le tio na fa na ia fi nga lo le si uso na o tafa po se intia po saina po spalangi po maul e fa ia va felo il me fa pene sa ole le ia mai le si na e le pole ai tangata fa ia me na o ia te va to ile fi tangata wa le si tu ta o te ta ona mala le tangata talavo no talavo e fi la to mo meu pese ona tangata ma tua vai ngale ono full features full vars full luivas full tau sanga e numero tasia ia la to le taimine o la to soifuanga mo le me fa longo le tio ia mon ia ona winga le tau ona fa la vela ve ia sa ona a mesi ana matu o le mafuta mai tonu ainga o tai vars full tau sanga e pe o le tio a va le o sana pa anga na o le la tal no ia mon mo ta tu la tu pulanga ia o fa la ve te le taimi e la o to ina man lo matua e va o ta telefone na va tu nei Severina o lo ta uai tasi le iti o tangata Pasifika ma tangata Maoli tonu le to inga o mena teknolosi fa ngal upuno teknolosi o ni usila ia tu sai fa pasene o tangata Maoli tonu le technology po teknolosi le va nga le tau ata mai me o masini fa le po ai no tolu pasene tangata Pasifika ona pola no mata el polo kalame na ta o le Sunday South TV1 na isi teine Sāmoa na fatana noa mai ana po e lotu stasio e kale si o kilani South Auckland o tala la teine lea so ia na nofo e le whainga luenga o na nofo e o i sato wala auta si te ua le o tato wala aule tau whai no po fatau pule nu te wha ua to ile tato tala mana i o stala na umotano e fatango wha ua watu pe mana ia ia ma lo so i fuol wala auta alo wha atalo watu tato wala au e na na uto alu pe ai semta o pot fita no il vili mai le pe uma tato por kala me fa mo le pos telefoni por la se me mo mi so son mo fi fa so me pule lu ya so yo le o fa to lu va lu lima lu o fa ta se no me le te vili mai ai ya no fola stene le fenga lu nga va isi on anti te lo posto fino non tama por so non tina no ma e te le wo lo te mir covid ia o to inga ta maila le o ina le tangata hoile le no folo tene le ma o fainga o me zoom ma o fainga le live stream por fa lo winno meio fa sa lo fo i la to sauninga e vai lá ina watu TV po kala meno Sunday e po e mai a masini e fai il tene le il fale lei le falsa ia ti fatto le tele o masini fa sa ga mertenia o ia o mesekia Mtua le leo lau whaili. Tau ia sau uma leo Mike sa lau whaili, makitala me whaili. Ia sau uma alu tono masini, ia sau wile leo i whafo. Ia, ewa ia, ntua i, ia mtau rea pe o te leo ngā luenga pe lau tam mai whaia. Ia, seki uma teine na. Mana ia. Ia, tonu lato cameras, ia o leo uma mea uma, masini mea uma, seki uma. A o mea sano whaia ma o ape sa halu ave sana pepa. Na wa o ia. Yo le tala na me po ia time nei la o maliula se ona anti le sa ia tausia sama ala la ufainga luenga ia ma malau awa te le alu na matan tupu lon se fia i me tau teknolosi la ia te wa to tele tato fa na ia time nei na o fo ia la tau fainga teknolosi ma sel fainga o mele o fa sa la winno sa na lo tu time covid o le sina to mai fo le na sa covid ma o mai mo o le mai e o le ata mai le i tangata e pe whawhiana so tai. E leu tatou i lor whaingo le som, me ma whaingo mea. O le tu tau whio lolo na o COVID, a o lona i tu leanga ia, o le mamai o tangata mali ui tangata. Moi.
Mana ia. O le wila na mai tatu al faule pisinisi stasi o li isa onga foi mewa onga whapea. Sa ulo le whaatula na pisinisi po hok spei ele ia se nuu i lunga to tato. O tele atu pulanga wo e. Mana tua le to inga printer le sau terminator o le 3D. E whaina whatainga la le pepa. Ia. Al printer le pepa le pe lo lomi le pepa le na le pepa. Al mo whaina lo lomi termine me whaitino. Mana tua i se e vai soka i ana e le taalonga soka li po langi le na lo lomi i se e vai soka le masini e i whaua se masini. Lo lomi sa o me le printer se e vai soka. Le tele o loa le la tato anga i malu tato anga i. E lo lomi sa o me le masini sa o fafo tu ma yoru. Ai le toi whaua fo le mai le filo, mai le nila, mai le pau le lo lomi. La whaonga masini. Whaonga masini. Swinga na. Ia, o le porkalame la stama mahoni lea. Le tele i o tupulanga i lewa ai le leiri tu siata. Ia la wa o ngai. Tu singa o le ata, ma tu le ata tono le masini. Ia whametala le tamana matala tu pisi nisi me vole le whainga websites. Ia walu lua o tele na wa fiu fo ia. Le ule liu le mele o le whainga o tu ngā tomai lea. E tele fo i tatu tamaiti le ia i te mine i a tonu le lope le fi o le university. Ia. A la tau le matafa yo le tusi o le ata. Ia. A matana va ai foto inga kosna le sauni. Tu sio le ata tu uto no computer. Wa ita maiti ele wala toni a onga maulunga. Ai matua le 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 teknolosi, le tu siata. Tele tamaiti fa pena. Tele tamaiti fa pena. Yo ono tu nga me le no wala to ma su. Fi nau I fa tu le mea, ya tu fai. Awa va peinta tamaiti fa pena. Ia e tinga ina I hua mātua e tau mawhai a vele a on. Ia. A la wai loa le tamaititi le me... E paon me nofo le lalo me tala noa. Ia. Ma mai tau pula te ua whaine fo le tamaiti wa te wale matua Sāmoa. Ka tu te talu le aonga te uturu ko malanga sali, malanga awato, malanga... Ma upu e la fo le tamaititi. Ia. Ai e le tamaititi wa e sefa ale me la wanga. Ia I me fie ia I peila o teknolosi. Tusi ata. Musika. Ta alonga. Mana na lango atato. Na tonu. Me sia vai volele mo elu mana. Yo. Wai matu foi vai tu lo se me foi le lo matu le au nga le mo siru mana ya tamala na te tu le la tamala. A me foi le vai atu la to mo fai. Ala ta fao. Vai le tamala le vai nga le la universite e te le universite. Na tonu na. Ya. Tu to fifi sore lo otis. E o fatu sai na voice tamaiti. Na. O sia tamaiti e o palama ka muta insinia. Plasta, kapeta, o le atoina o fale. O sia tamaiti o foi fai longa o lo ia, fai a onga. So tusi. Ia wai, o isi vai o le ia. Pe lo ia, ia te alua le palama sa fai lo paipa. Pe te foi le Famasino, ia te alua le fale sa fai lo fale. Insinia fai lo ta mo. Fai lo insinia sa fai lo ta vale. Sa o le ia. Ia o le sina tala mana ia e tatou tatano ai. Mana ia. Ia ta se atule nei talo le taua ia mana i talo ta longa vo nei taimi. Ia fa malo a se vili mai tatou fa so. Vili mai le tolu valu lima lu o fa tasi. Le vaenga le no le na ma foi tatou telefone tu fu sa o le ia le tala le na mai sa le lai le. Ile whainga tau le sito rutau sanga lea la a tātou anga ia tui tātou New Zealand whainga malo. Mo tangata Pasifika. Sa. No le ai, ele le ai uni sui Pasifika I te tonu o le whainga o le vaenga o le National ma le Act ma le New Zealand Fest. Mo. Ia whaina I tātou, ia si tātou wa ai. Po le alfa ta tianga le la whanga solo. Ia mesia le whina o le Act lena whai al taime la a whaipalota. Tauna vese ia le mtanga wenga le tanga Pasifika. Ya afia me ata tu lang va pepe ata no. Ia. Au le nga vela na le Peters. Ta o va samana ia. Ya tu la tu la lo vo. Tu la lo yo. Pete o fai o ia laksen ma le leo si. O to lo matai nei mai Sāmoa le talo va samana ia. Na, fa tu fa mai. La na mea. Ja, maar fianga, o le nei tai au, ia Siria Sāmoa. Ia so, malo.
Ia, whawhianga mai ngā taula, ia mara pese siri a Sāmoa. Moni mwhamaoni nā upu. Ia, moni mwhamaoni upu pese a te refi alu tātou tunu. Oi nā, mameo tala. Nā, whelau tala lisi aso siri a rari Australia. Ia pe a hol nai, teimi fo lele wa malolo me ngā luenga, ule utefe ngā luenga o matua. Nō lari wa molo tus fo lau ali e me nalo. O la tala na fai atu pe a mo le ta fa fo le wa uma ma luenga o le o te fenga luenga o matua o nga Australia e fa nga ye le ki viseva ai o le o Sāmoa ha e tu foi matalia na se fe ki viseva fo le mo le pe a ma e o mo o Sāmoa pe mo ki viseva se uma le ki viseva Australia po americana o le Sāmoa ta fa ai yo Whanga tau. Se atu ina i tala la ta mai o tūlanga i tau o lo whanga so lo te minei. O lo tatu i umala me langona whano noa o no le tele so i fua le tangata sivili po tangata lau tele o lo a whaina i taua. E o lo tau mawhai Amerika la fwin toi malanga o le whaine na malanga o le whalau tusi o le whale pai Amerika i tu tonu o Israelu tanu na amata le taua. O le tau mawhai whatana noa le awala e ina ia whaiti ai tangata sivili po tangata lau tele mani liu. Ma whai mamano o le taua si a watu tonu so sani mo tangata. E ui o whaiti o ina fo e nis tangata Amerika, le whainga le Amerika. E le o langonango ina Amerika le tau fio le taua. O lai pe o lai langonango Amerika le wha au pe se ia matua le ai al ha maasa matonu o kasa. Ai pangalea. O lea nau e kilia e se le vaianga wha terorisi lea. E leo se va inga le leile mai tau ato mani liu nei ta maiti. Nei ti nao, nei ta mam tangata lau tele. Ia, o le mai tau fo tangata ua matana la ngā manatu o tangata Amerika i au o ia Palestina ma le fie le mali utanga. Whamele la tō mau. O tupe ia la tau lau tongi la fonga le wha o ele o ti tangata i mali liu nei le tau. Ia, o le whaali liu ngana le whaali liu e le tō tele. Ai, i le mai tau atua, wala ta sifuru wafe tangata i au mali liu i Palestina. Ma le fia se lau wafe leo manunua. A iei ia vaenga sa tō lau wapi i tangata le tau refugee camps. Tō lau wapi i tangata sulfa. Ia la fo i wana hawhaina fo i loketi ma o se whainga Israel. Le mon maula ta mai le a mai nei o lau waito tonu a Israel u tono kasa. A wa telefona la tō maua i ala i lalo le palapala po tanu. Le la lafi le ha masin wha apātu i la tono keti. No nginga o la ta mo fai ia Israel u ta lepe u mana ia. Ia uani toi mwhainto u i si la lor parapala. Ua ana ia. Ia pe fai tau fia tau sanga o fau. Ia leo tasi alma wa, ia alma ina ia leo mutua ta lepe wha leanga Ia pe o le vai atua i le mole mau fo i pole sau noma fo ia le pale mio Israel u pe fo ia na minsta ma tangata ia. E le toi fo i lava se ia matua le ai ia le ha mas manungo lau ile. Le mai tau atuna ia. Mo ile. Ne utato vai atua i tawale taua, tane taua malo fitafita Israel. Ma lisi vai ngawhenga tā ni mai tau atu iai. O te fo ole mafua anga wara ina tere sanga sa mari liu i kasa ma vaenga e tu wharavina. Le tupo ia. Ono wala lafi whasolo atoa, wala lafi whaatasi ia tangata ia whatu wharavina ma tangata lau tele. Mafua anga. Ia se vaila i le taawale whale mai i le na pomo e Israel on nafi. E maua le Israel o tono le taawale lea. Ia. O le whaton tono mai ia isus whainga. Ia vaila ia. A le mele le taawale lea. O i le tele o tangata i le ana lolofi le taawale lea vo le Mosef Saswani tonga fitinga. A tono le taawale lea. Ia le maua le leima ia Israel. O le taawale lea. Ele on whale mai. Ele ni... Ta ilo taawale whale mai. Ele oni fo mai le tono. O i le whaton tono mai isus whainga... Le Hamas. Le Hamas. Usa rau wha o ngai tangata whatu whalawe ia o unanga fo i ia awane whapeisa rau le tāwale whale mai lea ai le tauna pom. Ia alai mō le le mai o te tono tāwale lea o le whatu tono mai i eisu asu whainga. Le lana tu usao ia le loketi. Ia mwhale ngai nai ma tele fo i mani le au mani liwa nafi. Ia a whapele o iloa le tangata lau tele ia... Ia le au Hamas le lau te whangaina. La lau se etia ma le tangata ma se atua. Ana whape lau te iloa.
Se manu tau fatuli e suele meo lai a tu pela wali ia. O wao le si li poti na mai fa pe a tau tu e tangata o la tu wai. E tau fiofi la wali Hamas a wale o to e se mo to wai. O no le mafu angana. Lau te whanga ina tangata lau tele le lafi e. O la taia va ia tu i fafo i nei le foi to tele la tu ule la tau te mai tau. Tu so le o le wailo le Hamas a la tau whaia ina i. La tau tele to e maua le paua i a Palestina, i tono kasa. La tau tele to e maua i whamunianga tau tupe. Fia se lau miliona tupe la tau te maua. Pewe o whate ta inga la vatu, Sāmoa. Ia, ni se whate ta inga whai nes whira ngalo. O Sāmoa e vatu a whamunianga i whafo, i malo i whafo. E so soni a Sāmoa le tau te loa. O ia pani e tele ala tau nau tu whauwhale o ia meo whale a onga. Australia e mafuli ala ufa longo so soni Australia me tau fa to anga fa nga fa saina me tau fa to anga ma fauia mo fale tele le tele so soni le fa to ifafo o le sili e to tongi tu pena yo ele sa tali fa pena mala so soni ave mai malo te tele fa la tonga tele ave malo tau atia peila o I casa le mai la woli ia tupe ma pule ya la to ma faua I loa la tau wala ia I lalo le palapala e whanga I taua. Faua ia la tau me tau, whatau I la tau me tau, ma koleni ia la tau tangata e ve la tau ami. A vai lai tangata lau tele o Palestina. Se a vai tangata I se whana po se au penga. Na o maa. Ai lei foi de fita e vea tututu mai e whaatali mai. Se va e la lafi umai la loana. Whanga tangata lau tele e la lafi mai e tua. A ole mena le utupu. O le wo fa maunga wafe lua se lau fetus furu na tamati I Palestina o manili. Wafe lua se lau fetus furu. O le se tu e ofo e fo le tele o tangata. O le fo le tama ainga o tupe maua le atu, o le vaenga le ala masi tausanga. E ofo a piriona. Iwa vaenga. Ai le tio ala a fo le wale ana le fetu na ia le atu nu le o katama le malfanga fatu pa lena len mafai ona na faasao ina ia istangata Israel pe istangata ina fatal noanga len fai makata ono le tunu le kata o la sila tunu o le langi tele ina so ani meta tupe ia pas ia Hamas ia la Hamas ele tiola atalia la Hamas ia isi vai nga le fatal no e release ia istangata wala ilo ile sa wile tele tupe la tunu Si me fa menino mo la to ilo menino lei ma to tele ala o menino. O le Hamas o le vanga fa faile le te pule le malo Palestina. Ele Palestina to ale no wale o casa. O casa tasi le vanga o Palestina, ma le West Bank tasi le vanga o Palestina. O ia la casa. O le vanga fa faile le te vai o le Hamas. Ai o le vanga fa faile ele ta u o se fenga malo le lang ta o le vanga fa te lisi. Pe o le sina vanga ia pule a la to. O le si tala le ua maua. E mafua o na tau fiofi ia ne sala elu le tala atua o mai kupito le o mai ia loli. O na ele mana o tu sa o tu afa mnianga nei lima o la wali ia. Ia watu so so ne watu pela suau. Le ua mata no mai watu suau pensini I mei fale mai me te fa ngai. I o la ila to me tau, mo la ila to me fa ila to tau. O mena le tau whaia isala elu e matua whaata mativa ina le Hamas I mei o mea tau. O le penisini la tu te o lai me whapena. Ia uani to e mo sona malosi, anga. Au te iloa a whaalenga ina o maloa ia vaenga I o tano O te iloa tasina vaenga o le whaawala to I lalo ia isi atunu ia Iran, mai se mai pena. Te iloa talepe umasi tu lolo no winga o vaveana maua le tali tau. O le vaso venente nei sa tala no mai ai nai le panona I TV te telefo ia le tai le Hezbollah. Ia. Tasi fa tonga na fa tu fa la vela na e tau mai la to mai lunga le mele West Bank. Ia. Ia o le tala no mai ai na tau tia upu na ia la lafo e la le toi foi. Ia ele umian fa ila la unga e vane e Ele ato ia pe le se tasi ato sa fa se silanga o le a le o mai tonu Hezbollah tau. Ia. Ai ola to ilo ale me. Ia. Ola to ilo ale ia ele nga ia na faila ia la to ia tai. Mala lafi mai isi no fuanga la
Ele o tu ini lo keti. Ya fa ina itanga tala utele. Esa wai o tangata na ta ile spula e sen mele tal no mai. Ya, mo. Ele o ilopo fene tal no mai. Ya le fa se ina ya na tangata. Ya ita ia vai ngale na mas. Ya. Ese ia vai ngana tala no mai. Ya le ya fa ina ya tanga tala utele. Io sa le ya ele si so tato e manatu tato te fia il vango pe awai me o tau awai le se fia o lentau te lo voi o ma sani ya tanga tel mo tau so aso mo na fiola ma ya pa fa na po mo lo ket au te lo pele le ni mo mo ya nei tanga me sa tanga tala utele lo fa lo ngol mo uri si ele no fortua o ile am Palestina casta ma Israel ma fa lo to fe Israelin wal fa ilo le ta o mela sa lo ket o Israelin ya e ba uma pa o lo ket ma ya pe o uma la o lo fa kofi fe sin kofi ana fe ile lo ket po lua po New Zealand ya o ile sa salusa na lo un kofi fa kofi pe o to su el meo la takata au te le lo pole ale se fe me le el sa ina lo puno no ulan ia ia o mana o ina la to e lo sa ini pu lo no ma u e sa ula pa utonu in me ia sa ula pa sa te una vai po fe le mai ia ma tu voi tasi ya lo tamal lo pe fie se la u fe mai la sa le ga va ya tu na lo ya tu ai o mai no ia na me na te fo ele el sa ini pu lo no ma tali le fa ta ia ile o ta o ni Palestina o ta o Sāmoa no foi New Zealand e wa na fa pe o nei le tu poi me la yo ia te fa lo no tu lo sa ilini fete la fie na fete la fie pe e mal sa ilini te la fie tu te era de tu o fusio ele ya o te to ya no le la ngai ai sa na te la fie lo tu alo no ma pa tu lo ke ti te lo le tanga te lo te man ele nga me fa la inga ya la fie lo tu oi ya e ola ya un te tai po le si va nga so fuanga na ya malo ole ya pero se tala la tamaina tu la ngol taua ya tasia ya so lo le ya le tu la ngol ai ala va tu afo sta to pesele yo fo me le fa uma tu ta por clame fa ta tele lava su fo ne lo moi
Le ainga tawa ana ia ina ni vainga tatu fa afia fianga to 3 minuti tale tu lai se fulu ia klame lo so mai ia pe ona masani ia tala la ulunga vai aso e fa mo le tale tasi pe ona masani ia son fu mastofi kolosi tatu fa sa longa Sāmoa le tu melsunga tase salem sam ia melsunga fo ia ta vita no le aso ai na tala longa fia fa so tuai o le ua sompini ni ingelani tamlisanga le o le ia W15-1, yeah, for the women's 15 category 1. Yeah. O le vaenga pita ulunga yo awa teini alalangi. Le tau vai Engelani, Kanata, Australia, New Zealand, Falani mawilese. I tūlanga whae ni Usila. Ia Engelani le sili, lua Kanata, tolu Australia, wha ni Usila, 5 Falani ono Wales. Yeah. Ia o ta'alonga ia ni Usila man malo ai. Ta'alama Australia, 5 sfulu i le leai Australia. Ta'alama Kanata, 5 tasi i le 2 tasi a Kanata. Malo ta'alonga na. Malo fo New Zealand, ta'alonga ma Amerika, tolu iwa su fitu. Ia, ona se e mai lole i le vālava ma Australia. Ia sampini e New Zealand vā ma Australia i le ipuna e ta'u le O'Reilly Cup. I le ta'alonga le whai Hamilton e wha tolu i le tolu. Ia, ona tu mai no lea i ta'alonga le whaia ina New Zealand. Whaia ina ia whalani so fitu sfurwalu. Ia. Whaia ina fo ia Engelani tolu le sfurulua. O le ta'alonga na malo i New Zealand te umisi atu le ta'alonga mawele se fitu sfuru fitu. Ia. Ia pangalea. Ia wale manuia lava tātou o malo lava Engelani. Tasi nā matamata le ta'alonga lea le kiwis ma le kenkalu. Ia, no matamata ai ai. Ala. Whaia maki resi tēno o te le ta'alonga sa te mina. Oi. Ia. E leisi ai Australia. Ia tolu sfuru lea. Tolu sfuru lea ai. E sau vaile mena whale tonu Australia. Ia, so se awa whale tonu le po e. Misi pu, le leia lau New Zealand. Ia, le leia lau New Zealand, whaangaina le polo, whaangaina wanoa ia lusi mai polo ia Australia. Le lei tele lau i Sāmoa i lau New Zealand. Le lei tele lau i Sāmoa i lau New Zealand. Muritalo, o le leo Solomona. Ia. Ia o... Leota. O le ile Sāmoa i le loi Kalestete, le talo le Dolphins. Ia. Ma le leo... Ma lau Brown e to lua. To ono la tau lena ia i le au. Le lei tele le Brown e talo le aua le... Eels. Le lei tele le lina. Lei tele, maua Sāmoa tamana. Tua mana ia. Ia le suinga le au New Zealand to ono na tātou. Ia ma le tātou to tolu e lai Australia. Ma la to iwa na por to sfulu na tau vai lau Sāmoa. Mori po lalangi le laso. Yo pe o to iwo mai lau lina, tua mana ia. Ia, e le leisi tu, ai nei tamiti e faule i nei. E taumwhai mai, mana ia. E lei tele. Ai, o le ala ua tele manatu ia walangalanga le NRL la tau le whaatulanga ina le Championship and Pacific. Ia. Mai le lei tangata na o le malai. Pe lau ta'alonga le final e sa whai whaunga le vai aso le kiwi ma kenkalu. Ia. O le aso ilo le mafuanga na leo tangata le malai. Eu te ilo lau fia i tangata mata le Sky. Ia, au te leilo pe, ia, ta ilo po o pepa, po o awa inga pena. Sa wata mo fia pepa ta ilo sutala. A te ilo la lo manatu na awa ia. Tu se mai le liki malana tau ta'alonga ia. O lai All Blacks umama fau tangata ni usila. Ia. E le ufia matamata se ta'alonga liki. Ia, o te le matamata le ta'alonga. Ia. E le maso ufia matamata le ta'alonga. Ia. E me foi na ki le si ta'alonga. O te era ua atua tolu se fulu lea, ia. O le mela tau fuafua le liki. Taim tonu ole fai le pola langi il fata usanga wata i fama fai. Ia. Awana i fai se championship le taimina. A tau ni fa ausolo o ngata tonu. Wale ula toilu atu nei. O mafau uma o tangata New Zealand ma tātou ni Pacific. Ia. Nā le World Cup pāle sai. Pe wha te al taimi le lumana i le World Cup. Uma le tāronga lea, ia wha soro ma World Cup. O le fia tangata mata. Nā tonu, alai maua le spili o tālo. Ia ua lusi ua uma le fia o tangata ua. O le peleki ala ma fau ye. Na. Ia. Ya, mai a tātou tālau tālonga, ia le fuina whaalia le marumalo si tātou au le Phoenix. Ia. Tā mirisanga soka le Australia o lo iai. Ia, nei te le tālonga le whai Wellington. Ia. Lima i le lua, a le Brisbane Roar. Whapea ta itali
le fia tangata li o sokari. Ka tu mala o ko se tumu tangata so. Le fia ta mai tia le ta alo soka nei Wellington e oi. A mi se la toma tu. Sa. O lango mata pe ta alo ya au ya a Wellington. Ai o mana tu fa pe. No tele lo la tangata ye pe fia o pe tangata ye o soka. Pe o la kapi pe a fe la kapi. No te lo ai o. Ya pe fa mo soka wa le fia la to fa na we o ya ta alo. I sa. No. Ele tasi le si tala le teine Sāmoa le. Le wa e manela na tapolo so fa ya teisa mania vaka. O le mata tia o le tāteine e ta mi sanga le sa tai au matua o i korori fa ko vai. Se pinye ten Sāmoa le. O le fo ye le ta mi sanga sa fa le i tu fanga fa longa le sa fa ye kolisi te Roperha. Le ta o College Sports Wellington Sports Person of the Year o ye na mo fa longa. Kolisi uma Wellington mau le teine le onga St Mary's o le teine le o lo ia ila lo le academy le tatou le Sāmoa o Wellington Sāmoa Golf Academy ia le la pe o ana le o ta teine le pe to ta fa ia ana le foi sa tal no atu ta programa le stem wa le fa ia ma sa ia ta mai ta ia teisa ia e tal no atu I proclame te pulanga tal vou na ia tu ai fa na o to anga o tal polo na ia o to mai le fia lakpi kiti soka voli ia o tal polo lo porto tale ni le ioi o ia ila ile tal longa tal polo o le foi il tamai ta I Sāmoa le o faith vui o le ana manu malo le tamisanga o le se va tu tamisanga le manu malo I Hamilton so o le tangata o le tamaita I Sāmoa mua lea o manu malo I le New Zealand Amateur Golf Championship alma tuasten o maua au vai atu o le si mela nai a pe alto inga tupulanga le ia teisa so ia le manu malo fa ingorta o vai aso ia I tamsanga New Zealand ato ia ta lo New Zealand ato o le go state o si atu le ngo stene lea ia o faith o yo o lona fai o vui ia o lona ingo ia faith vui alo polo tinana pe o ia tonu na ia tonu le mana ia mana e voltam foi le alo le tunu na ia so ia pau ale le vai ngai o I Sāmoa tulien o le va ale New Zealand e mal tata o kiti le utau le tatu teinem tama kiti New Zealand moi ia mal va atele le New Zealand le tau vale America's Cup tau no I Sāmoa ngol va na stadium ia o faith vui fu voltam sanga ia e matua mamau ala ia teisa teina tatu le Wellington e teisa lai tele lai tele ia vai le au ale nei lau teinem tama tina tatu tama le ise tama o la ka o le mena tio foi o le ha e mai tine ale tele na o le to tele tama ile mala ta polo ya so uma ti o la po ala to me fai mala ta koleni sa tole to sango koleni ai le se ta mi sango au ngai koleni al koleni ya na o pasi tu nei mala ta polo ta ti longo fia le la au na ta le polo e ma ila ya manuia ia sa val valinga o fai malai ya mai ata tu talo ta longa la val pesen fa fonga le lise ta por klame fa tele lo no minute u te enes folu si fonga lo mo
Talofa pa o tono pelongi o lo e whafonga mai i le sifonga laumbo i Wellingtoni. Moso o i sili le manongi, ta o tino mai lo ta ofi, mausali lo fa amaoni, tu ma pe se io o i le oti, ta la la, afio o e ai aluita, tu ye o vai no tama, to fa ina soifua. Langa alif sili le sasala, i tu e fa o Sāmoana, e fa ato sina yo anganga, ya te o e sunga le te ine tau sala. La ula fala wa avea, talua yo e sunga le mana mea, pe a fai ua elekea, tu ua e pea sia mea e ta fea. La upua tau no fole nei tau wai so se e sili le la lelei, ma le fuaro sa mumu e te whaata patima e tuli usisu. Ta la la, a fio o e ai aluita, tu ye ova ilo tava, to faina soifua. Ta la la, a fio o e ai aluita, tu ye ova ilo tava, to faina soifua. Fifia lava e whaatalo whātul nei tae au fou, i o lea safarele nei o lea satolo novema, lua fe lua tolu, o le polkalame fo ili nei o tala la walunga o le vai aso pe ana masani ai i aso farele ta itasi, ta alofa lava whaftai fo ili tua mwhen tātou toe wheiloa ai ma ainga fsila whailunga o le ea i le nei fo i vaenga o le tae au. Ia, whaatalo whaatu i lau whionga af masanga nei tau nei fo i pokalame o tala la walunga o le vai aso ma lor soi fua. Alo, whaatalo whaifo savdina kasianu ni tae au. Ia tono o fo i tato au whaafonga masani man via mai le tua nei yaso fo. Tato tanofo ni simta upuia ni neva yaso mon silfia. Ia, o le sa whaiel fono tanga ma le MPP pole mtanga alvenga leo tanga ta Pasifika neva yaso. Tono te fisau no ile vai. Moni. A tono e sa ele tala na whai e ele vaenga fo le ta o le post budget briefing. Sa mona falfol sanga le Mr. Tupi. Ia ono baila ia fala ulo ile ngate ni po rua se vaenga New Zealand. Rua nela tau sanga nema tau sanga vaile sa o awai ile sa fai ile i po rua le kalesia NOV baila au. Ia tala noile ia mo meo pakiti me fa penanu faile ia. Manel fa ngolongo watu ala utele atu pe e mai fsosoni fa olola yang ngana Pasifika. Ya mesi volta tongan Sāmoa ya utero ni. E faile lo tala. Manel la le tulanga na le mo pakiti ali fa la. Ole fa ita tulanga wenga le yaso. E limol va yaso. Ale si tupe o mai i tupe e fa ngolongo to e fsosoni tato. E o lol pak ele pokola ole fono fa pe tau sanga ni. Yo to lot fo yo fa no. Ya ai fa ilo ani lo le ele i vetesi mali lo miliona tala le o fa nganga. Ya wala le Pacific Media ele na oli tiola. Ai le vi uma por alto en a media le i Pasifika o la e fa so le tanga wenga la le. Ole ya no tu le o fa fita ya Grant Robinson no yele sa Minister Tupi. Lewa ya tu lewa tangi ya ile tato tala wale ne fo tau sanga ai fa tai mai fo ia kwa Robson va pia ia o pe o to nga pe la o tato tala le ne fo le tau sanga lewa fo ma to va vai ia lewa so ni ya fo fa tu la ngala to pakiti ole mai so nei la le sa
o wale fono ma sui o tanga wenga lea ia e mo malta tu pe e awala mai la lo ele la to vaenga le va ele ngana mo ngana le ele la nga fo le pol kalame le fa malu sia ia ma tam fa ia tama wenga ngana Pasifika ne yo ni sila ia e te le yo tu pe no fa pe e tau fe lo tu pe mo ta to ia e ma ia na la tau fa sa fu te le vo ia vo ia vaenga la ave ia te lo te le tu pe lo PME ia me si le to mo me sin tu pe se tau fi so so ni fo I ta to po kala me fa ni si fo ma la mo e mana ia vo fe lo e masu yo le ona fanua stasio te mai tai ia ma se o ngalo ke o lingo le si te sa tu mo nei po ro le si a wen me matalisi ia te mi nei lo ala le lungai o kilani o pe o na le te len fa tu langa ni so ngal wenga ia mtanga wenga le ia fa ta se la ma Maureen Bitham o io le suia la to nei polo le ofisa al MPP le polo ia tu no e o sina to mo fainga o pito a o ia mala to fo ia le vola o sui nel fainga malo tal si a une apa mai le limo on mista tu pe ai to so se tu pe ia le o mo fa tu langam fa manino mo o nanga fa pia a le o tato mo atu le o mana fa le tala le ale malo ia isi pol kalame ale malo e tau fila to ia na to fa wile o tu ia vaenga na ai to ave tu pe fa tu langa ila to fo I vaenga I fa mo la to priorities ia fa pe to ave silta to tu pe le tonta tu o mata tu zava vali tato protest o lo na la o te protest I se tu langa fa pe na Yo tulanga na no yo la fatali de sagi con collecting va le pe mo po ave mo sta tu pel va ngalia ya malo ya cha lu ta po to no man wi a to no e mo si la fia la fa ngol tu pe mo a to le ta no tu va ngalia o le si fa ngal venga ne pito cinema la lo tum o si fa ngal venga fu a le la o ye la no le ta so ne to ngel fa ngal venga e ele por kala me tato po le longa fo ina o le lua fes fu maliva sa tu o toi mal fesidi po le ale fin le ngono ni sul tato o fa fo mo pe fien to tongi tanga to fanga wenga si fo mo la mo le ma dia la ye si tali na va mai e te le mai tawa ale val tos fulu va pena ya ye ni se mai tauna fitu lima tala le tula e le ma se so ma to o se tongi le lima su tala le tula atono lena o nga vole vatu o le nga luenga le fai mātou sa ili fa mo nga mautala ne ina i mwhai o na matu e mātou le ia vaenga ia morsira fia ia a lea tau mwhai ina ia whaatutusa le ia tutonga le au whai ngā luenga ia ma le industry po tangata whai ngā luenga le tio ese awa na o ngana ese a o to ai ngā in wha monga ma tala ia vatu e wha manino ma fa la ulo la tunu e tu salava e po le vaenga na ia malisi me e se la fanga luenga ta to Pasifika me se la ta to letio e te tau na malo si ma to le pailinko e le ngata le fa peritania alfa Sāmoa e na ia mfai e ona ma to fa le liu pe mala mai I telefo e fa momonga le malo ia mfai na ma to fa le o tu ta to ngana o palangi laki wa la tu ma fa momonga il va Britania ia tau al fa Britania ai o me loya tatou Sāmoa mai si motu Pasifika ia ale lele nanu tangata ia na se ale mal fa liunga ia se vo mal fe au e vatu e me na e fa tai vo el tapo ingal tatou tunu mal talo vo fa fe au tai au tai tasi fa manuel tatou ngal venga ia tu langa na ia le si la va nga tele na fa mo ngale tanga venga le MPP e vai nga tupe nei e fa wai lango me fa malosia ele una ia peo ole tam fai na ia mo pel tato ngana ya te ro nei alo ya o vai nga ia mani fo ile page fi sa nam sanga le vai nga le sa mo mai le email le no email le mo mai le ya ile American Institute ni taia atonu mo fa fo nga le tunu ul vai taimi ole covid le lo ape lo sfulu ia na mo ele aba no e fatala no atu ia ile director o Professor Graham Lacrosse o ia le taita i ole American
Institute of Medical Research ngā lui whaatasi ma le University of Victoria na amatana whasiringia pe saungo le mu le tuilea ia na mana toile i mana ile mo scientisi ngafa mga luenga ne whaamamlama tulu tatua tunu na lana whai tua interview e lima masina o whatala no atu sui o scientisi mai le vaenga lea so ni whaamamlama ia tatua ia suenga fo i tūlanga tōng fiti ia o waila au whaonga ia mo le tui pui lea na whaonga mo le COVID. Lala i el tato paanga le o mai nei e mai a email ia le director Graham Lacrosse i tato ofisa nei ia mata o mai me o e latu suenga. E la le si polkala me sa whata noa tu le lua whilo sfu le whata tau le o le CAR-T cell o le CAR ia ma le T ia hyphen po le vase ia cell o le tong fitinga na na tau le lua fe ma le losfulu o le ua mawhai o temina lau amata na ave whataita e nisi o tangata laulang a leo whai loa mai lau mwhai na whao ngāle lea fo tong fitinga na inisi o atinu o laulang a leo fo ila ngā i o i tātou i le tausanga nei e te leo o isi ka nesa o le tangata a misia ka nesa o le toto pe o nai whapito e le tong fiti lea ia o le nā le o mwhai o na whai o lea la e tau mwhai le lai sene ina i mwhai na whao ngā i nei ia lau whao ngā i sino i Australia i le melanoma ia o Amerika ia ma Europa ia le tau mwhai o nei o le talanoanga fo ila nā le whaingo le CAR-T cell ia ma whaingo le COVID ma tau lio o le tui pui le COVID na whao ngā ele tua ngā teknolosi na me whai e ona sui a me tono le tino tangata ina ia so ni tonga fiti ai ai whao ngā le vaccine o le talitonunga la po le tanan whai le teimina o le tam whai na ia muli tae le tua ngā whao ngā teknolosi e whai e fo i ma tonga fiti ngā usi ngā se e se le ma wai tātou e whai tui pui whapea ia lea la mō mai fo ila le emaili whapea ia se i ma nei fo ia to vala au ia Graham pe avanoa le professor sa wa fai se tala a lele yo le kisimasi ia atonu la to me alo fole mo tato e vo fai lo mo o ele tong fiti a wale tu lango le kane sa le toto ia afa pe ni se o mo nga se lia ma nei lo fai lo fo ma o le fa no lo mai ele le a fo le CAR-T cell treatment pe me fai ona fa nga ia o atonu le wa mo watu le fa nga isi atonu le lang ia tau vo intato muli ai so ni vo intato mana e le o mai lo pena i ni tato sanga tai tono le pa tai inga le na fai ma pe ta mo pe fa pe mo sa no na fai lo le po kala me o mo fa to mo lo mo to e le vidi ma se tia na ngai sa le ia ia no ke mo sa le vo ia oi nalo pe ki le talo ngale sa fa mo na fa no ale la fali wa ngalo e te la fali al fa pe sa o la fali e ma lo e ri tai ma lo se au pe fa pe na sfu vala ta alu te te lo e tu so molto te lo ta to le fi il fa io fa no na tu sa la ma lo o peliki pe ai al fa ta o tanga ta mala tu wa lo fo lo peliki mo fa sala ngai fa pe le talo fe ngai le tu ia le la fa ia tu nil tao o le fa ma vai le la folia ia pans o fiu i tele o mo of tu singa tangata social media o tau fa leanga o abuse ia me va pena tau fa mata ia le la fa ma vai ai tau fa ma vai mo au TMO o le tangata na le na tele le eu te lo pe lo ni si ia social media address tangata na fongo fai voi va pena ia tangata ai o le la kapi mana ia o talo fai fia wa vai fo i pe o lai o pongi o tangata New Zealand le au o le nai tamata alo o kapteni wa tu tal tu fi mai fo i na utau no mai nei malai va le ia kilan ia male au ato ia male coach ia fo dinga mai lai fi le coach ai le ai o le tūlanga na tato o la kapi e me whai ina o le malai ai mai nei malo nei New Zealand manu wa ai to te le laulang
Ia malolo fatamari. Ia le upuna po le alme tu malolo fatamari. E lo fangia e tangata ta alo le nei. Ia tu pe ia la tele por kiki. O te loe e tawana fai le World Rugby se fai ungo mene. Ia wa sa o ia Hansen le na fai lana interview ta lo le sa coach mo foi pe fai a ungo le opeliki. O tau ona ta ofia mo o to fai. O la ulina le ufa le anga le. Ia talo. La ulina no foto e va vai o mai au di idi me. Awa ava pe fai au di idi ma me Lo inga to fo i to ta longa. Ta o fi fa fi ta longa. Le mai mo ta ngatu lo inga le to fi au se mata se malai. Ona tu langa na ye. Ai atonu e nga le ti mo lo va ile amatanga. Atonu na se me va to la fa pe se va ai a shakile media. Ta fa ngai lo le la to power ai o fa yo ta longa la mo la fa le ta longa ai to fa se va. Ina to so ma le to ta fi a to ta longa. Nga woi ma le tupe tangata ma tātou e NOV TV. O lea la to so mai tuol mea ai. E a se la fodi. E le to so tu e whaasa o se la fodi. Awa ane to e whaasa o se la fodi. A tono e malo tātou. E le kiki le si tolu na lena ma wale awa. E a lena e se tātou skoa. Na to e whaafo i tuole. E peo na tālua malota mautino e malo tātou o ta whano noa le asolna. Ya, la faina sa o tu so foi. Tu vai volisi wo cup le si fata usang. E se vai po ito fi mata malai tau malai ai tu pe si TMO. Ia mai si mea e o tu le si po la langi le lo po yo tatu e au ya tu na le tai. Na, o fa no no na e stanga tau e fai ale a World Cup mai ai lo ngalo lo. Fa lo ai lo a me yo. Ia, on sa ia sa ole le ia o e foi sanga te ele fia mata talo. Ona ele la va tali foi le. Le popole mai le valu se fulu minute pe o va to voi le umia. Se telenovo e se mai foi fisiria professor. Pe se vai la au e nga mo ila to e popole ele foi talo nga atonu fa to fi te pe ole. Fala a vole tanga tama i masa. Ai no tama i masa. Nai nulu fala pa te ria nulu ngol sam. So ani yawe. Ia, se e mana ia ina ia sui e fo ini tu la fono pe a fai o ye ni tu la ngai le. Ona e te vai mana to tanga tama ni to e fio e mata ta po ia ta longa ni ola kapi pe a fai o fai nga le. E o ta longa pito silia tu leona. Ona ta longa te tele nei ia ai. Ia on sa o e to so fo ile la. Au ta i sports tan lolo i si vai nga. Io e kirkiti fo. Oi. Foi le la mi fo ia. Ai tiel au Sri Lanka. To se la mo to pu ai vung pe to se la mo le lo ai India. Ana le lima ai fo ia a Sri Lanka. To ia o fo le to ngata lo nga pa pe sa o le numero le no fa lo. O fa mana to mai to ma to ta lo ngoi le mercantile league aso la o sita longa na vai pauna na ai mo le au au nei au ko e mangulungo le tamusang ya o le ropo la me o tu afa pela na faini petinga ni sini peti to nga ai o ko ka to nga tu pe mo le sa o le ya na o le vai nga na ai le vai nga le o le e a ye pele kilkiti ile upule fa pelo mai ile ta no kilkiti no fa ofito no le la tu lo kapteni vo ile de sa kapteni tato o makalam le wa fa ya o manel au ki te engelang no follow introduce pe a vo suile le wala fa yel ta longa la to o le e o mai asa sa mai ala amatanga o le ta ula e le termina o le baseball BACCBALL ia sa ulo le au engelani na malo ia wa matanta mulmuli isi ai ia le la wa mana ia vo ile tusi o le dictionary le tusi de ia uma upuma fa matalanga wingo o le Collins ia le wo tu wa tonu male upuna au o le nona fa matala le to inga ta longa le o le baseball o le ta longa le aggressive pe o tu lomba to ai alu e la to ile tau pumpuni pe o le la o va ine le winga le fa nga la to va pe
Whapena umale whaonganga tātou Sāmoa le o te kirikiti. E le me Sāmoa lo tau punipuni se polo e la tua sa sau mele amatanga tau whai unga ia wa whai o pate le ni pate o puni ni mea ia e la tu lor Sāmoa tā amo le pate. Sau le tea ia tā le ono. A pe a wapi ia lo unga le wana whai tātou le passport. Ai li wha ngoa tātou a lefta mo ili ngoa. O le lau whao fitono le o le lau whewhiloi dictionary. Na wa iei umai tonu ina. Ia tūlanga na. O le wawai atu fo i le awa le warriors pe o tala ina. Te le i o miliona ia na sainia le whea ngai ngā stama lea. Ia a le o toi tal sanga wha mulmule toi tu mai e se toi fo i lona ai ngā. Ai wa homesick. A o fi fo i o i lai e o na mātua ma. Ia mā nei fo i. Lai mena o e watu le compassionate leave. Tua i ngā fo i le ina ia. Ia wha mulmule i tau. Ia amana ia lan tal sanga i toi. Ia, ele o lo nei la ele wara sa me fai mo meu konkalate ni na saini. Nau la tu. Tu e o le ma nei fo tal sanga e adu me tau o meu tau lo na ai. Wale sia nga tau fi ina sa lo le to ta alo to nga mele na ia. Ai si le alu ai se fe na tu pe so me se si e fo i o e mali diu to ai. Tu lai me. Se si to. E lo pe sa vo se se kiwi. Na. Ma nei. Ia, a tono i sivanga o tātala noa i tā longa no leo wha te atua i li tula no te leo tā longa le nevo i vai taimi o leo wha ngā sol. Ia, e ile vaenga le vai atu nei le pito si le lato bese lea tā o le now and then. Mana ia. O le, a tono o whai tau fo i le, e le pese fo le o nei le na wha alua i tua. O le now and then. Te isi te miso me ka kopi ai tātou le pese le a. O mea le alena pisa le lalulangi le fo isa ma te tanoa tu nisi o te imi i wamwai. O le whaonganga o le AI, o le teknolosi fau lea. E ma whai ei o na toi whailoa mai fōringa o tangata le o mali liu ai pese mai. Lona winga e osu e mai ato la tau le na i aso pese i mai le toi whai whaonga le teknolosi ia e toi whai mai le pese ma. Ana sau tu whaatasi mai nisi na pe pese ela i e pese. Pe wha penale le a fo le whaonganga le maa losi o le teknolosi. O e fo i o Sir, fo i Peters, o e fo le tato. Paul McCann. Le Wellington e. Peter Jackson. Peter Jackson. Yeah. Ia, o ia le na whaonganga le teknolosi le whaunga o le ata fo i le o le Get Back a le Beatles. Nā alu ma whai tu whaata se ia whaonga le teknolosi lea. Ia o te i rewa ia tu le sau o le ata Ia peia o lai po e mali taimina na amatai au ngopo vai ma whaonga le teknolosi le ni melna. O le teknolosi fo le tasi na whaonga e Peter Jackson. O le na whaonga i le toi po e ngole ata lea. Ai ana po e vaenga fo i e mata na tu ala i o le si o le tanga o le pese ki tala o le si o le leo o fo i o John Lennon. Ia mo i le o tangata apia. E le pese le na whai aere i mwhaina tu whaatasi ma release. Ia mai lo le ia mai lo toso mai a mai le leo tiu whonga o John Lennon. A mai ki tala leo ka George Harrison. Tu whaatasi a mai maistangata tu whaatasi. Ia sau mo le pese pēr whae i lau to e. A whapela i tato o whai pese aso la le na po e sau pese a wangalo ia o na wha ala i le lipine. Ia taimi tonu ane to e langa mai a ia tu ai ngā oana mai ave whaongai teknolosi o le mwhai ana tu ai po e le lo si ufonga a pe e malisi lai tā ki tala ia mai tu whaatasi ia mwhai whapena ia a whapena po e masiata ia mwhai ana sau masiata pole black and white ia mwhai na whaakala le taimine ia whaalanu o le ia o le whainga nao teknolosi leo tato e u tele a swing o fau leo iai mawai o lo te wātul pesele na e tā ua masanga o le Get Back. E masani fo ana tal fai le lau mo sounds. E selmana ia fa mo le ni ngau pese ia. E le tato lead guitar. O sia pese o le 67 se fia tele ma umsua. Ia e o le teimi fa ia nga fai li e tata Lopez fa pe. Ana ia te. Sanga se fai sina malolong pupule ia na toi fo mai le fa o ta. Ne ta no. Tai.
tio ua tato whalomoai, ua mawhai o na peso o tai ai. Ua tue nei le whanga i foa, i lonsu e mano Sāmoa. I la lai tio ua tato whalomoai, ua mawhai o na peso o tai ai. Ole tai au le tala lele, walai o le tato penei, i aso e pongisa o mea umana whaingata, o nei tau sanga ua tato au lea mai, i nei manui a ua tato maua mai. Whanga i pāu, uai noa ai e a tato whana, e sa ili malo na i mātua, e ai le si whopomau le lau mua. Wala lau nei o le whanga i. Te whaatala whaato le vaenga lua nei o le pokalame o tala la walunga o le vaiaso mo le nei fo ias wharaile. Ono le seta ua ia le AI ia po le poto fo ilia fa teknolosi le nei vai tau masanga o le fa vai ato le upulna le pito silo na fa nga ina o tau sanga ile yo nei fa momo o le artificial intelligence anto to televo initial tata o fa fonga ai tama china ma to o vai nga nei tam fa ya ma to fa man lama o le wela lang o le AI o le fa pupuna o le upuna artificial intelligence e pito siling ona tautalangia tangata ia so uma ile lalulangi atoa o le ua fa maunia o le AI tele so se tele tanoanga o le AI a ia e de ngata i le malo o pisinisi o a onga ia o ai ta o le media ia o tulanga na ia o le fala mela o le ua mawani te le lona le lei te le fo i malungu leanga so se me le ia fai e ai fu tanga te o so le awala e fa leanga ia e ma fai ona fai e ma fai e polo e tanga fa tona fai na tanga fai so e mele pe fai mele e no fale e o po kala mele ia o mai fa mo bonga e se le o umana na ola to ia fau mai lo la ia ai fa tu ta mai pe fa fe na fa se pom ia me na e sa te den ta noises ai me fai na fisi me na ri so e mai fai ngo me na po le ale fai ngo se robot e ale fo so e mai po a me fai na mai la ia ole fa la bela le o po le ni ole me le ale o fa nga se istanga te una to ti nga ina ia ta to nei so i fo le la la ole la fisi nei malo ese o le Union Europa ia o Amerika leo a mata fo le vai aso nei na nga e o monta le fai si fo no ma ta o company te tele e fa nga le technology ina ia fa tu langa ni tu la fo no e pui e tato e fai e pui tangata wai o me nei o to fa sanga tau mai tato e te au to e tinga ino mai tato ono o le pui o le fa la mata le sta por kala me po le tau sanga o mo vai ala ngala amatanga le tau sanga nesa fai le tau sanga ai fo ia a Musk Elon Musk e te tau ona fa malo lo pos le tala na fai mo se ono ma singa le fa nganga o le AI ai se fai fa le link tu la fo no e pui tato ia pesa hula i tanga te taimine a fai ia le fa nga ia a le fo mai malo lo ai le tau wat fai mai si company nei a al tulanga na le ia o le ala o tau fai ia i tula fono mo le pui malo e tato o le taimine o le fai ngofi o ngā luenga a mese tamatia onga na lo alo pe tusi mai sa u parkalafo e se lima e fa tau i le climate change i le sufsu ingol tau i alu lo le masini ngalue e pe lua minute e mai o le tadi a o le fata ita inga e isi mea na sa vava ai e tu sa le fa por kala men ma fo tangata e le meo le test na fai e se fu una minute na fai tangata le media ana le 2 minute na fai le AI na fika la ia le te leo le se ngole
Ia pe o tūlanga nā o meia, ai ole mō tanga te whiwhaonga, tachi ale whautuanga, ina ia le lei lau prompt, tusa ole prompt o fisili po whatonunga te tua iei, e so e mai le tat, awa asese le whatonunga ki ave, lo ia asese fo i tali e mai au ia na asese la tali, na e alwa le whape o sauna la tat, o mea na lesi whape e tauna whaiwha le, ole me la la pole ne la tau fai tu la fono la lang o te lo fo ia tato nei le ai fai sine toi ni sila a o tau na fai se fono fa ta si le malo le pisi tato i tau ma me ne fai a me tau no e fai a tu la tau ma li wo tanga ia ina ia fai a wa le fa e le si fa tu sanga tanga to le media tato tau fai fa le me wai ale le tato pui ngo tato le cyber security po le mere fa ai a vo ia fi tato i mo tato sio manga on fa manga se o technology e wale fa tu sanga e wale po e vole le to sa la mo to mana mo tu le oxygen le ya ma vole le ma fo faula le win le ma fo le tala le a tato fi o fi ya ma mana mo tu le vole se oxygen ona me tu pe tato te o pa u le mena ya i tanga ta ai te ila usi sefa nganga teknologi pe o le winga na tala lea e ono a fi ai the human being the humankind tato talo vo so ni mai tato na mai le poto ya tato a se se vo fa nganga le poto o ma fa ina tato ai le sa tato pata ita ia le fa ngal mele msanga te min fa sa wai ia le chat GPT le ian tato i loa leo le se ngoi si fam talanga ina so emele tato le tio ia e so mai ese ale ese ai si fam talanga la ia fa ile tala le vol fa mo fa tu si mai si fam talanga fa tauli si fongo lo mo Sāmoa capital radio ia tala Sāmoa ia tato ia tu no la sa ai nei lo wala ia tato va ngala Sāmoa lo pe la mata vanga ia tase sa yeah, I've got to lo tu si mai se vai in fact tauli Sāmoa capital radio in New Zealand I saw lo le foi por mai apologies mo fa to ese mai em fa mai lo le fam talanga sa o tato le nei Wellington mo ni le ia be ese fo iale o le na ta o le tawa ai tau tele lo po isi me ai fa mai ai le tele o isi me ta we fa nga mai e le AI o le me ani te pole wa le wa matana fa robots pa pe te la tu se malai vo le lai fa le tawa ba tu sa vo le mai robots a le tu ba tu o tanga tawa le te la tu mo te la tu mau me fa pele we se se o vale vela na to ia mere ia o i tau le fa ngai drones ia o technology na le vo te na no so mai o le to le mai va le mai tanga ta sa fa le tau ala o sa una va le la sa ai no fo la tanga ta la un fa tu tu le a le va le o le tu inga na te fa ngai technology ia alo o le TV New Zealand le sa po le solua e le solua le vaso nei le na ato i limas futau sang talo yo ato no mota to le fa fonga vo sa so fo le taimina mane fo isi taimi to ta noi fa so po le sa va inga mo la ngona no ya o lo va inga mo ina ua va ya tu la no mai le ate lungo le TV na te mai na mai mo au le fo se por kala mo na va ya tu kala mai o la awai mo ia na yele i TV wa kala le taimina un fainei loilan ai tele apol kala mesa ye e black and white ya vo i le sa ye mo wa vo i tele ni ata o fai fa tau fa ngai le lanu te vuna le tau fo ia cameras mo me pu ate mo ia ta lanu wa ya me la mari i tu su nga fo fa lo ngo tele tanga te taimina o isi a miti fo le black and white wa foi na pawana wa tala na va ye lungo le TV e kala ye sa lo le kala ato e miti o le sistemi o fefelo o black and white le si va ngole miti a kala le si vela no ai solo le te lo la na va nga ye vai tawana la miti vai te mine na le ulu mai pai pa o le ma tu pulanga le fa na mai tono lima sultau sanga ye de miti la to le black and white na le ulu mai pai ana le kala wa paona le meni lo la tu se fo mai ki TV vola
Ia, a tato vai foi o tai TV, le swing o le teknologi de wei nei. O lau smartphone le film o le TV vo na. Vai te mata ia te. Ia o so la if you were almost TV o le mamafa o le la po te le patu. Ia le patu o le TV a si nei o e si to lo. Ia o nei. Te whērua e tū tangalo o fulau TV o le smartphone. Ailan le black and white. Toi le atu le manino, o le longa, o le sound, o le leo. Ia o le tūlanga na o le tato lalunga le suinga le o ia. Len talno AI ia lea. Ai o te le loa po le asea tau e manatua mai na mai tau black and white. Wow, o te manatua. O te manatua i le atau le au tatangi wo i to le Three Stooges. E se o le atapi o le ata muli ana black and white. O te manatua no mata i la aso. Ia, au te le au ni vai taimi ia ua leo te mawana. Au kakau poe ani vai, black and white ia so na. Lo pe lai mo me lau whafonga le. Ata hoi nana mo le TV o tivoli ia so la ia te vai e foi lunga o ata na o latu. E wai e roto hoi ata Sāmoa TV, ia e black and white foi. E le taimi na e vai tu to po kiko fale foi isi inga lai fa pe to e le puno o to lista mo isi mata tu TV la inga le. Ale mana lo ainga mai tu la lo polo fale. Ia le na ia mana I fo na tola o I le vai nga le tano voi wai pe o le o le so le ma wai le tala I le ungo le whainga palota ia mai seo palota whapito sa o la fo wa matantala no o sa o le lua le uli nei ma wai nei ungo le ia ona manino le ma fa ma ni lo po tu mau ale I unga palota le nei I le aso mulu le sfufa pe o tu sui wa le na fa e pe a familiona ele no me lo si palota le mai ai toi fai tau o man palota vai te ui ni mesisi fa sa sa ia lo na winga e ta le tolu le so ta to lo tu lango le ia ma ngai oi lo ia laksen fa tu langa lana fa nga malo wa le fa te tani pe mo mie la ia ma le act le national act ia le Winston New Zealand First afa pe uma o lai tasi o lai e lua e sidi ai pe tasi foi te tonu me fa na fa ia la tole ma lo fa pena ai lai negotiate ni si fa nga mai si a ina ia wa lai fa mai laksene mana o fa va ve ona tu fa va le malo ina ia matalona fa ia na nga venga e wal timini e o lai et limpo e le fa ona tu so lai tato pe va pe la lai le fa ma ni le malo ia ona tato wa ai lo le ia tonu e musi fainga pulpul tato pokala me muli le so na ma wat fo le stala ia ma se fo tato tala fo taimi po le fa na mo to le yo se fa po po le vainga na ai ola fo la wa matan fasidi ngie ni si le taimi le fa tali po la me o mi fa pe ai le tona tasil va yaso wala e sa le pasi mai ya pa tasel no fa tau ala na a matan fa tau ai no mo lo pa lo ta matan fa tau pa lo ta ya la fa mele tala le official palot ana lava matutupe o leva no ai de lava tupe fa loinga e fa inga luenga istanga te mo fa tau mama ko ningi mo hua ina I rol me fa ia tupe lava me ia e sa ovo ila to mo ni le o le saunanga Chris Bishop le ana pe sa fa yese saunanga la to ta il vainga national I pe o malo no si tele na fa opunga na fa tau le tau ale na o I soai oi o Chris o foi Bishop ia o le fai pule na to malo I le Hard Valley ia o ia foi le na taita ia pe o le strategy manager na o le fainga palota talwai nei ia o ia na fa uru le taita inga fo le la to game plan pol fu fuanga mal fa tinonga mal fa tulanga ngol fainga la to campaign I fainga palota ia le la wa tu so ia numero todo fa so longa an national wa pito longa laksen sia Nicola le avo le fai ma o minister tupe ia pito longa ia ai la uti nga tele lona wa I tul mele tupu o na tangata Palestina na fai lon mlantala ele ia se ngol mele fai ne isala elia Palestina ma le mele na tupu tangata
Utaia le au choose I whainga hiti la a. Sa wanga na iai. Ia peila e le ofifi to te le mai pe uma mafa ia upo e pei a ta ulol sa wanga le na mau wena tanga te Utaia I taimi hiti la. Ia matau leo tanga ave wha kesi a ma o ona fo le wha pena. E le tau na wha tustusa ia mea wha pena e ma tau ti arna mea wa inga larangi tal wha sol pita. Ia mea mo ia le whai wha pena. Ai le ese mea mai pe ono e miliona tangata nana. Pe e miliona nana. Ia lana o whai o mai lakse na utala no e whai fufua utala e whai. E o te so ona. Ia wai te lo foi eu complain isala elu le ampasa isala elu. A wol fa tu sanga mai me na o ya la to mo le mele tu pune ya Palestina. Ia na. Ale o tato o le talo ngai le taua ese le tonga tao. Polani tu pe o fa alu le taua I yaso te itasi pe ona ia I le taimi le nei. Sa ule la foi fam tala talo nei ya mo isala elu ala to elu se la fa sulono miliona ili aso. Lua se lau whao no la so ia whaitau la oe e umali fitua sol vai aso a. O le matua I tele au tupele aloi. Lo inga wha pe o le tupele le alui. E lata fo ia pe wha pe fo se tupele lai alu le taua le lai whai o Iluzia ma. Ma Ukraine. Ma Ukraine a. La ua vai. Walaki a ia Ukraine ma Rusia. O le whao nganga o drones le o tau fio lolo le tau a. Wai pe le o tele ni drones o I whao ngā I. O pombu lai whaima wa le tau mau lai whanga wala e toa o ia. Ia e anga wapea le ti o tong tāte. Ia. Wa i le tō tele o tangata fia ai. I le lalolangi. Tele o wha mai o le tau sa iri ni fofo. Ana o umai tangata e tu e le malosi. Ave matupe nei. Toa le lea tato pāneta. O le tau whalifisua ingo le tau. Ia le o tau tele i loa po le ale soani o le tele o le o tau ane whai rea lea ngali tato sua ingo le tau. Awa le tusa le te no whala tō muta pomu tato pāneta le e nei a. Ia. Whamai o lai whai le tau awa ma tau le o le lalolangi whai te le tato. Ia o tinga ina fo le lalolangi so le tu I pomu ai u. Wa ti le le wha le tono. If you are le si tu e tang whai atu le tula le pena ta o le suingo le tau le pui nga mai suingo le tau. Ia alai wha le angais. Ia alai wha le angais. Ai vai ne le roa o le asu na o pa le pomu ia mu a to le fale a le luli o le asu a bea ia lo inga lai le anga fo mo tato panita le taule ia ma le tele la o le la pisi ma le o tau mai mene o fa le angaina ia o vainga o mana e le to fatsia ma fa le angaina ia ai van fo mo tanga soifua pa o le me ta vai tu nei o ta lo fo le lo po la ta me fai pe ia le misa vole live e tu live fasi o tu lo wal fa nganga le fasi o te lesi ana no fum ti ti le lo po la me fai o le United Nations la wa il temi ne mo to ile ia se power pe sa si le to le to ita mauli vole na e kofiana ia e pe le le o misa na va misa na ale me le nei o ia misa tu ai o so mo so fa ia ai ana malo mai Helen Clark le si fenga ba lo ta fo ile sa fa tu mo sui fo i wai ese fo ile na ia pe o si mo le si me o va nga ta te li tanga te ni te mi fenga malo pe o le si se to e ia tu sta I pe me le ia so la sa le ia va ingo ia fa la ia o le sa Amerika ia tu ia Israel au Amerika tu ta ia la la ia ia la me vai pe alu tai tu se mai o le vai ngais ia tar sia ia awane iwa ve o mai tato tu langi ia le ia tawane le mana ia le saunga le mo le nei fo I tu tato tino no fo mau ai o le nai pa ia tu le tala fo Israel me lai tu e ana na pomu me le tele no fo tangata o ina fo ila la lafi e mo tangata o le Hamas wa edi lalo mo o ana o wala fiso ta ila to mai lisi vai ngole o la to fo ya ai lisi vai o le tele mo wana lai lalo o le mena na le pomo ia wala nga lai ui lalo fale le mana la fi lalo a le fale mai o a onga o fale ye tangata ia o la pa wana le me mo wai o le oi le fale anga me lungo ana le to amo ia lana mo wai si
isi me whapena ia tana na mo nei tangata. Te le o le afianga nei tangata soifua na lo tā lofa. Te ia tasi ale me tauna whaila tō ta o whei tangata nei au ni tō sona whanga. Pomu solo whale ape o le i le mele ai se whela tō mo e se meana. Awa ia tu nei ile ina mai le tangata ai po se atali o se tasi o tangata sa whaavai ina le vaenga le Hamas. Le pe ua sola e se na ua whai mai ua amatana vai atu ua tulo whasioti tangata mai le ia ona le fifi ai le pe le le anganga le na whaavai le Hamas a le wala ina sola e se ia le la ua tū mai nei i le tu le Israel. Ia ma te e whainga nei whaingi e le Hamas o le e la matia i o la o tangata Palestina pe o le whaonga ia tangata Palestina e tamu whai pui e lātou ia ai se i tātou mata i tō pia. A tōno whaisina whailau tala le mua le tātou pōkalame i tausanga whongai te mantua e res pōkalame mata tano e mare toina malolo ia research sona iti. Te mitonu ana ala fo o ele tawala ini e le vei fo isala ilo. Ola usiri lana whai o le whina ngalo ele o le tua. Ina ia whai ane i tau. Ia, e o mai nei le foto e whai le tau a tātou ele mele whai. Ia o le matua i tino na tangata mani liu le o le valu afe ele o e ne temine ia. Ia na usiri fo ele ia. O le whina ngalo ele o le tua le mele tupu mai i nune. Ia atonu lai whaafonga mai le au whai lutu fo i tātou a whaisipol kalame i le asubu. Ia mana ia pia sau sisimutantan noa i mta au whapene i ele o ilo mama. Lama i si whamlama i a tātou. Te tūna. Ia, o nisa vaenga msanga o le o si nei tangata whainga luenga ia le supermarket fo ele o le supi. Le whai whatawa inga i lunga o le interneti. Ia pe o le wawa ia tua o laki nei tangata i o toe mawase. Io, o tuaino o mai lato lalo nei o langa le amana au kilani o waikato ma tauranga nana ia o lato lala. Au le company le na whaavai ina ia te e tu i whainga fo i e whaapito le. Ale to urua le o le New World ma le a fo i le warehouse a feo le ele ni back and save ma le Woolworth. O le o la fo o company nei ia o le o tato mawina le pe e whai ala o tau o mea wai le tele se competition po nisi fo i le o ato masu iei a tele ni company se mtua ngā pisinisi. E iei fo i tau ala to i tau whai ina mo e la to tangata whatau. Ia awa pena to urua. E ma whai ana lua whai o urua tono tau o roa. Ia na lo ala ia maawe o mātou pe New Zealand le te minei. Sauro le supi o la tola SUPIE o le sipelanga e na. E whai lole o le la tau e watu tau whai ina ia wha pa u tau o roa. Ia lango lo le tau tele o isi o oka e la to wha tau ma mawhai wha pena. Alfa la ve sai el tangata milione sa lango ina. Ia te ia wala to fa ia familia to le la le to mo la no lango. Ia ngaulo mal pisini si wa ulim faina. Ia le mai mo ina fo tangata mai tato fa fonga ni si o la fa fonga lungo la to televisi. Sa interview mai la fainga wen. O le la o kisi masi ale o fa tu. Le to estonga wenga le mo to tongi. Ia mani ala le ofo tangata le usau malana tupele ave tongi ina tongi o tangata whainga wenga ni a. Ia ai le la via ima overtime mai si me o livi. So malo lo ia. Ia pe o mena ia atonu. Ia tadia ma whaftai mele o mo si vaenga o le tupe. Ia walena tu alo le si tupe ia ale o mo mele vaenga tupe. Ia whaftai fo ni tangata tele tupe. Angalele. Ia matea ana mo ita se tos fulu miliona le mo i tangata le roto ia mfeana a vesi si miliona ato e whai e va via ona whaua o pisi nisi le ia e te ato i whainga company e lua le supermarket i le nei le a e lato apo e mai le tau le mango as full total le mango mai Australia whatau tima nei tau le palasi mai le iwa tala le tau le mango mai Australia e whatau na usau ni la leono a ia whatau wa e company a ne le mo fu tu pe tele na lu Australia sa olele ai si tato fata tali fo iwale pe sa ele vi pote fata noa pe ye si supermarket ai se fala tonga supermarket o fi mai se fai fata wanga ne na ia fa pa ui la lu tau lo mo tato fo le tau mai lu le warehouse
Ma tau le warehouse le na rol foi tau fiu o le tele ni o lo e mawala to. Saulo Malaysia company le wit pixel tala no vo tato a. Fai a te vo tau fi le wit pixel to lo ye na ave le warehouse. Ia fa fe ro le la sula to ia la to ave la to wit pix. Whatever e tau mo fie ma maula wit pix pa fa tau mo le warehouse. Fa le mu vo ye sa tele na ofun na fa tau. Ia la o mo ma o lo me tau ma. Alu na fa tau le wit pix e ono tala. Ai se fu e mo tu polista la le fa tau isi fa lo. Ia se fu lo le balu tala. Ole ana o mo me o pe ini tauwanga ni. Ia o lena e ta wani nei tangata ia wa wala ta ki risi masi ai wale ini ngā luenga. O lena sau pul foi numero ina mai le neiva ya so le pasene o tangata wa ele ini ngā luenga. Na ne wa mata na lulunga. Tau te si male ono pasene le so le tau te si male iwa pasene. E el te tulunga a tata o le iwa pasene na mata le na sau lalo le si tanga o soifuanga o tau o soifuanga. E mani e tele, o le mana o iau o lunga le pasene o tangata le ni ngalwe. Na sawa le le tau soifuanga moisi. Au tangata la ia la le se ngalwe. Fa fela na soifua le. E le se tuto. E se wile fa pale mingo. No inga tau na ese me tingai na ese feo e manu ese a tonu pe ma ho ele. Alanga o le sa o le mena le mai la to e mana o mia le sa ula lo le o le alu lungo o le fa o tanga te le inga lu e sa o le ale ona le na nei la e va le fa pena fo inu fa fo o ya amerika ya la wala titi fo la to tanga te le inga lu ala fio lo sa fo la lo tau so fo nga e mama lo se ta la amerika ai vai vai ta la ni si na velo lo tu pe Sāmoa o le titi fo le velo lo ta la o le si fa fitau li pe le na va vai tu fo ni vai aso me le tele ona tangata fo i ne tu tongi mo kesi pe wa tu wai le tu tongi ngola to mo kesi ta se ia va pena sa tele o fianga ona tangata i mo kesi o le wa umaneli taimi le na ma wala lo yel pasine tu luis na tangata ia le na avela to mo kesi fai mo kesi lo afe dos fu ma tua wa pesa ma wala lo pasine tu luis le la wasi nei lunga ia o le va ele ono le valu le o ele tele o pasine tu luis mo kesi lo inga fa pe o ele na lo fai lo mo kesi ai lo te si maliva pasine la lo tol pasine o le leia a si lo le vadu ia lo inga mo si vi ko tia fa to luina le maulunga le ia ole o to ile nga fatia le si ia fa tau le fali to fa tau tu le fali o mena le popole ni o le la to tele na tanga te le no ia le la to fa tau to no tau ta te le paseni tu lu yo le a mo ila to ye tu o le mo ile le ia mo la to wa ai lu ne te o tu pe te mine o le mo fa ya na mo isi le ono paseni tupe le tulu ya ia afa pe tu so afa miliona i tonu pe sa lima sela wafe mo le ono pasene bo le val pasene ono pasene ia vai ono le lima o tols fulu ia tu se tols fulu wafe la pasene tulu i mo ia wa itasia mo ta vale sa olele ia ale be ola pola se vala angal vainga pol fal tu fa leo i tu lango pasene tulu pole OCR ole tau fai ole fa pe si taimi pol tau sanga fo a mataina to e anga i mailan ai le o fai ele fo sanga al malole nei e to fai le fiutunga inga male le tato fal tupe le reserve bank tasi ale la to ma tafa yo ole baba ai ina ia ta maule pasene le lalo mal tol pasene a won to va ai vola to le ane le mo me o tangata fainga luenga ma pe le mena na su yel fainga malo le o fai ele ngata le to vai o ne si ni mai le ono pasene o le tol pasene le tu le tu langa dia ai ya o ne to tele tangata le ngalwe ia fia ave lo me vole lo tato tinga ina ia ele na tato o me o la ve o mai no la langi tau so fuanga ono tau ye fai ia ma le fa mai na ia pe ona na amataina to so mai ia le tato la ve matato te mini
Ai tono e nisi o tato ainga o lo whaalongolongo mai pokalami o lo o awhatia la tō tinga ina whaina tele i le tūlanga le o tau o soifuanga. Ia, wawai pe e le official MST nisi e fo whaala tonga soani tano ye. Ai lo fo nisi o tato ainga nisi e whaapea. Ia mwhai au na longo boy sisi te lo tau o tu e whai o ia mawale soani. Tato ngā lua whaatasi soani le si tūlanga whaapea ma taimi whaapea. Moni lei. Ia, malo. Whaftai ahmasanga mo pokalami nei tai au i ona taimi ai. Malo lava mo le pokalami. Whaftai fo, ia, whaftai fo tato o whaafonga. Ia, ia le o whaafonga tato pokalami nao tala la walunga o vai aso mo le nei fo asfaraile. Ia ai toi mau fo i whapoponga maasani i le vai aso fo e mo le taimi nei. Whaasoifua ia. Whaasoifua.
Lover, Rodney Soyalo here. Keep listening to Sāmoa Capital Radio and stay healthy, Sāmoa.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Malo whaftai whafunga mai tātou atunu u leo walua sifurtasi minute o te enei lei tū lai sifurmanitasi. Lea toi whaatalofa, toi whaafeilo ia tu le ngang whaaloalo. Ia i le pa ia mo le mamanu le tātou atunu le vai o le tātou tautua mo le nei tai ao. Ia e ala le tautua le si ufonga le laumua. Ia o leo walua sifurlua minute o te enei lei tū lai sifurmanitasi. Ia o te masami fwoi o tātou whaafia sa uwhiwhiloi. Ia e mole atu wa fo le fenga ia o le atunu i ngā luenga, ia matiu te fo i o le yaso, ia meise le tapo i ngā maua i la taulo tapo i mai, ia i tono a inga, maota malawa, o so se vaenga o le lalolangi o lo e whaonga mai ai, ma futa mai ai le tātou tautua ne nei teimo le tai au, ia toi whaatalofa ma toi whaafeilo i atu, manatu, ia lo Sāmoa uli fo i a fuanga, ia ma fuanga whaatatia fo i o le nei tai au, ia o lo fenga iai le tātou atunu ulo tele, ia i whiau mga luenga, ia i le asonga fuane nei o ngā luenga amata fo i le to tele, ia meise o le nei atunu o New Zealand, o i nātou fo i o lo o ngai fo i sa uninga loto le nei aso sāpati nai Amerika, Hawaii, Amerika Sāmoa maisi atunu o le nātou sāpati le nei po le nātou aso sa, ia e whaatalofa atu, ia manuia fo i a toenga o le sa uninga fo i o le nei fo i aso, ia i le aso pa i o le li i ate utau maso malo, male aso malo lo, ia o le asa. Ia, o ina tau fo i lo whaafonga mai tono whare whai ngā luenga o lunga le awala, ia o le vai atu i whaafoto le tātou ofisi whasa lau le vai atu vai atu le mātau le la, ia ae le o longa lau fo ia o lo whaamalu nisi o taimi, ia o lo tau timu fo, ia o suinga la vai o le tau o le o tātou i le taimi le nei, ia mesia i o le o tātou anga i atu tau wha i unga fo i o le nei fo i tau sanga, ia e mālo le folau, mālo le onsai, mālo le whaamalo losi, ia mālo fo i le whainga luenga malolosi, ia mese foi ia whamalo foi ia le ono sai foi pe whapea ua iei ni foi ni whawhita uli mani totu ngai tono ngā luenga ni tai au, ia lava pale malava le ono sai. I te ia ngua e toi whale tonu a ia lau ngā luenga ni tau sanga atoa. Ia ono o sina vaenga foi le iti lava le ua ele fia ni taimi. Ia i tono le whale whainga luenga, ia a whapea o nai te le fia. Ia ki mai lau le tio. O lau Facebook, o lau YouTube, ia e te whaalongolongo ia i mai whaafonga ia i whaafianga so i whiloi le tautua la wala leo le si whonga la mua i Wellingtone. Le au no fo whale fo i nei taimi ia manatu, ia na fo ua a mata fo i o na whanga solo fo i, ia ma ua lewa fo i o na tapena, ia te tonu le whale, ia o whafo, pia whaapea o nae tu lang matango fia le tau le taimi nei, ia te utou, ia ai o lela atatou wha solo i whaafianga, ia e malo lava le tapo i mai, malo fo i whaafonga mai, ia mo le vaenga le sa ta palolo nafi man nei, ia i le tai au, ia e ama le palolo le tai au, ia mai tau atu nafi pe le i tele se palolo i motu polu, ia pe na o motu tele se la fai, ia le tau feo lolo, mai palolo nafi o tele i lola pena, pe a le palolo le tai au pena, to e mo se palolo pe le ai, ia fa pe le ai, o tau na misi an nafi, ia paua ua misi le va, lona winga a misi loa na le tai au na leila, ia whaatalitari lo mo le palolo mo le vai mo le tausanga fau. Ia a lewa luas ma minuta te esfultasi, ia whaafianga se whilo si whonga lau mua, toi whaafilo i ato, ma toi whaatalofa atu, ia i tātou atunu. Ia, ole whaipesa le tia maa, nofo ma mafau fau ni nei tai au, ia pole atu langa ole a wha iai au fuanga, ia pe te savali, pe te aru ta vale, ia pe te nofo fo i le fale. Nofo mama fau fau, i besenga faa babau, awale faa, le fati, ele oli aua paa, olo ua no fai le uma, na tafe mai lunga o maunga, fai le mea, wa e iloa, e taua ia Sāmoa. Mana tua fo i o te tosa, me ole ngā oi, ma ave no ma fa.
matua le lofa aua fo'i e te nana alua i le tofi ma fa'a maoni o lau tale ni le na ia fa'a pale pale na mea alofa atu i lea malea le ia rea oe mama auli e siliona ele elea mana tua fo'i o te tosau e ole ngā hoi ma avelo ma whawhau ma apei ole matangi e angi malosi to ulu mai na au o la utu la fono ia fa'a mamano noto fai le mea wa e iloa e tau ai a Sāmoa mana tua fo'i o te toesau e ole ngā oi a avelo ma whawhau ma peri ole matangi e angi malosi o ulu mai na au o la utu la fono ia fa'a mamano noto vai le mea wa e iloa e tau ai a Sāmoa vai le mea wa e iloa e tau ai a Sāmoa
Sāmoa ia sola ia moni le ia upole pese sunga ia tuana i tia o ilingo le tamale au pese le ia tuana i matia ia tunia vailua Sāmoa ia sola sa le ia upo me u mai ta o tu upole pese sa o le ia le olanga i Sāmoa ia sola fa tu sa Sāmoa ia le olanga le temil nei te le se senga te le swinga ia me u mai ia sa le la tu pese ia ole tu va ia te mil nei ona o te le swinga ia ma wanga i fo i luma so i fuanga ia o tato no sa wa i fo i le to inga olanga le i ve ele po ia e o tipo ole ulo te mai tai pe atu tala ititi wa mo ia o por pese le ia le mai mo mai ia nisi sa fo i o tipo ole ulo ia pe fa funga fo le wo se le ma le ulo le tina le lo matua ma pe atu tala ititi ia wa pe yo o tu langa ia le to tele mai ngale sa un po ia so la le mai mo mai ia ona sa folele tau tala ititi loa ia wa tunga ia o ti mai le ulo o le ta mai tai ia atu langa pe se fasa langa folele ele o se fasa langa onga ia pe se me folele pe over tele le ito lo matua i le aso la pe fiu e fai atua ia tamatami ane ai o lan tamatami ane ai o ia maua tai aloa ia ta fio loa ai se le po le ia le to tele la ulo po ia sa ngai mai ia so la le sa soifuane le soifuanga na ioe tele tau tele vai le soifuanga ia so la pe atu to mana tu ia ia ole to e fai el termine ia ona wa ngai luma soifuanga ma tulanga fa pena te tu se fonga la mua fa fianga so filoi ia le fa solo tu ata tu musika se pa ele tu la se fun lua ia ona fa fonga lole i tatu telefon fa poponga le ta pena mai Savelina Kasiano ia i le tula sefululua ia ma tatou mafuta atu ila foʻi se pa ia le tula tasi ia ona taliu le o tatou faasalauga i Samoa ia le tautua mai ala uso ia le suga ta sesa lamsam ia faapea foʻi ia le suga ia tavita nua ia faatalofa atu falanika Iosefa faataitele lava ia le mafuta mai ia maua le fiafia ia o le mea pitosili ana na tāua le soifuaga o le tagata o le ola fiafia
Ya o tele foi el saputu mai o fuafuanga foi lele e tinga ai le uru nei aso. Ia fa pasi alu te fao. Alu te pasi. Alu le train te le train pe te alu te fao na to sa oilea. Ia ona sa role. Ia o to mo foi le si o fia. Ia nei lo le mele sa no foi fale fatalo fatu ia a tai ia fa mafu tai lava tai mafu ta mai. Ia manuia foi fuafuanga le nei foi tai ao. Le o to 20 minutos tarde for lua. Tata o le musika. Follow, say, Lutino.
Whawhiwhianga ni taimole tai au, so whiwhiloi, ia, wala fo il whaafomole mai mo mai tātou tunu, ia a whianga I fo il to tele fi au mga luenga, ila tō fo ia o lo mafuta mai tono whale whai ngā luenga, lea lava ngā luenga nei te mafuta mai nei tai au, e whaatalofa atu, ma lone ona sai, ia I ngā luenga foi, ia o lo whianga iai, ia o lo ki mai lau Facebook, o lau YouTube, ia mai ta milo I lau foi, le mena na ta milo ia na leilai au ta whale masini, ia mai whaalongolongo mai, ia mai mo mai, ia I le po ole tau tu atu. Le taimi whatalofa atu se o se apori ngā sio te vanga, e bori terenga te vanga, leo lo mafuta mai ia ina I Glendine, whale whai ngā luenga I ngā I Glendine, ia o lo ta milo I lau fo I au ta whalana masini, ia ai le la a Charles Fururua, ia ai le umalava ia le oka le na whai mea na le la, ia te vanga, se tau wha maoni tatu. Ia mana ia whaftai tere lawa le mafuta mai ia te vanga le taimi ia manuia fo ngā luenga o lo whengai ma oe ia le uso ia mwhaima se I tau sosoani ane le o whai ngā luenga nae fo lele nae pisi ngā luenga ia nae ta milo I lawa fo ia pe ia nae te pele mapo ia ina ia alai mana o mia o whai ngā luenga sosoani wa pisi ngā luenga le tai au ia nae ta milo ia I au ta whaulau oka nae whai ele umare oka le na whai mea na leila ale la Charles Fulua Fatalo fatoi. Te ninga ya te vanga apori ngā sio te vanga. O lo mafuta mo ina. Mele ia I whanua tanu vo ilele ina I Glendine. Ia ina I Aukilani Sifo. Ia o lo mafuta mo ia te ninga te vanga. Ia ma te whao ai tono whale whai ngā ruenga. Ia le la Charles Fulua. Ma lo whatain mafuta mai. Ia mua pēr lau tau saonga le mū. Ia o whenga I utoi te au mga luenga. Ia ai whai mai loa ma taidongo I pule au lo whatoi mo I la tō lo whai ngā luenga le taimi. Ia se I whai wha le ane nā mea.
na fai fa lena mea I le anga foi a wa pe o le ngana le tau te fa longo I tatu matua ia sa foi o tala titi pe on vai mai lonti lo matua polto ina volelo o su e tu sefe te fa longo tole e fai fa lena mea yo mai foi la tama e lutan manga o mana ai me ai na ma se fai fa lena mea o mane foi wa ta e na ipu mana vai fa pena a Toi vano minuta tars fu lua au lo fa tu mo ila to umala lo fa ta otolia I tono ainga no ngase tino ia po so se vanga fo lo langi ia o lungo fo ia o lo e mafuta mai ai ia pesene o lo fa tu mo ila to ia o lo o mo fo I ma yo tino le ta ia ia pele fa malolonga le tu ia tu to ta mama na tina ma tu ia po so sila fo ia o lo mai mo mai fa fongo mai ia ele o to malosi ona wa fe fo ma yo le tino le nei foi vai tau le soi fuanga ia fa malosi ia pesa nei lo fa toi mo utou tars fu lua o tala fo tala mai Sāmoa tau fi fa so via o le tangi le tangata mai oi lo wali wa o sange wa o falongo ilo lele o ele fomai le tua fai va venga wana o oe Yesu e o lai ta fi popula ai le vai ta fi savali ai le mafai ta fi fa alongo ai le langona hoi lo wali Yesu halo famai ua o iloa o le tua he malolo ai tawaso he savavali ai pipili hoi lo ali say hello for my tamomo tafieva ayatu le lalo langi ma meo tu muai tafia o atu ifia fianga hai pangale ua o le mafanga toto manatu sasilia Peana o le fana mai ai wi ilea wa o martinoa wana o oe Yesu e olai wa o iloa o le tua e malolo ai tawaso e savavali ai pipili hoi lo ali say hello for my Toto manatu sasilia Peana o le fana mai
ai ilea wa o martinoa wana o oe Yesu e olai wa o iloa oe le tua e malolo ai tawaso
Toi whaatalo whaatol whaapoponga o talafou malisi ufonga le lau mua le nei awa uli. O le awha awawana toi whaianisi whaata inga le teknolosi le pu e yatau fōlinga o tangata o se polkala metele le malo ona o le afa o le taimi. Le asafa ngā solo isi whaata inga wali potia le manuia. O whaamaunga na mawhaiona maua e ala atu la fono o whaamatalanga aloa ia. Na langalanga aile ono a whaina tili o Maori ia whaata inga o le polokalame o le Identity Check System o lo iele whaanaunaunga ina ia avea ma awala au tu e whailoa. Pe ilo ai tangata New Zealand taito tasi po ai i la tau e whaongaina ile te konolosi. Mai mawhaiona whaongaina e au nanga whaale malo ma whaatuma oti mai vaenga o benefiti e o lava i whale tupe. Peitai o le atoi whaanga solo se isi whaata inga lona lua o na sale imanuia le whali ma pasene o whaata inga. Ia sa whaia mua ia whaingo fiona i loa po aile tangata e ala iona fōlinga Facial Recognition System. O lo tama whaina ia wha mauti noa le aise tangata e mawhaiona ia wha lave i le polo kalame ma ia tau fia se atau stangata po o nisi fo i whainga pepelo e ono a whaina ai le polo kalame. O lo whai su e ngā leo i le uma o le ola o se pepe lea na maua i papakura i au kilani i le vavea wana le la. Na wala au leo mai taunu uatu i se whale Red Hill Road i le latalata i le lima le tae au o uma le ola o le pepe mai leo i loa le mafua anga na ta awe leo o la wha ilua ni sifa amatalanga i se taimi o iluma. E tasi le piliona tala i le tausanga le tau e wha le iai vaenga o lo wha le tono i le sua vai i te tono Wellingtone. Peitai na whaalia le whaalulunga le Wellington Water, Tanya Haskell, o se vai ngā tupe le ngā whatio na whaatupe i nei pule ngā nuu, mai ono le mawhai fo i se isi whaala potopotonga fo e wa aia le sua vai, o na whaatupe ina, wanga nā usanga i ane le malo e fesoasoani i ai, i lona whaatupenga, e tele tausanga i whaalele e whaale tono lo o iai, ma na whaalia Haskell, e ao na whaapopo sao whanga pule ngā nuu, mai le wao le tolu se fulu i le wha se fulu pasene i le isi ono tau sangolo manai e mawhaio na waweanga i luma le whaatino ngola ngā luenga a le Wellington Water. Po le vaengolo na wha mga luenga mo le suawa i a le itu malo Wellingtone. E maasano na whaatino i le po ngā luenga e whaalelei ai paipa yaso ta itasi o le vaiaso. E fitu se lau paipa na mama sa whaalelei ai a se tema peitai o lo ototoe ai le lua afe valu se lau fitu se fulu iwa e le i whaaleleia. Mai le whawha pasene o suawa i a le itu malo le e liki ona o le mama o paipa. O le 5% o ia sua vai e apahat e peona ta ua. Ma o le tali fōlinga whaingofie o le whaaleleia leo paipolo mama. Peitai o tāla ta itasi umai whaalu le whaaleleia o paipa e mama e sili ato na o ngā pe a whaalu le suinga o ngā paipa tuai. Pe ona whaalia le whaalulungo le Wellington Water, sali putia le Post. E ono o atu le tolu te sima le tasi piliona tā la, le tupe au whaia toi sui umai o ngā paipa tuai, e valu se lau kilomita le umi, o lo otoso po o whelava sa iei o ngā paipa i le ai o Wellingtone, le uata ua toi titi lava mai a le au ngā. O le tula i mai o le mata o pulena umai le ola o Baby Roo i Lower Hutt, wailoa ini whaale e tonu i le whainga o whaamaumaunga i Aotearoa. Ona na whaalia i whaamaumaunga, e silia male i wawhi tangata New Zealand, e au fie mani tangata mātutua, e le ini o lātou ingoa i whaamaumaunga, e i wawhi ma le 25, leo whaingo tangata na whāna na autalu mai le māsino Januari, i le tasi iwa, e le ini o lātou restala, po o ni whaamaumaunga o taimi na whāna na wai, pe o na whaalia i whaamaumaunga le matanga luenga o mata upo le loto i whale, a whai o soifua pele to o lua se lau o lea whainu mera, o lo na winga ua ta ilua sfulfata o sanga le mātutua i le taimi nei. A le isa restalo le taimi na whāna wai, e le mawhaifu ina alu le a onga, e le mawhaio na mau se tusfulau, ma le ano i o whaafita au le whianga iai, pe awhia mau le benefiti po ni sif soani, po le fia whaifo i o se whai poiponga, e le i restala ina Baby Roo, i le restala o a sofanau, masailo i le taimina umailo na ola le masina taluai i Lower Hutt. E to otolo ni tangata mātutua sa yeile no fuanga. Na yeile tamaititi i le taimina umailo na ola, ma o tangata fo i pe ona le putia le Post, o lo oanga i isu enga i le malio le tamaititi.
Sa whaalia le taitai o le New Zealand First, vāwasa mana ia Winston Peters, wa iaila na fuwhanga i whelua i whesanga iai, ma le taitai o le Act David Sāmoa. I le tatalanga o lātou whātou sina malwhainga pālo tala i Titi Port Waikato i le asoa na nafi puke kohe. Na tā ua ia vāwasa mana ia, o le awhai se whanotanga i se taime le o tue mamao peitai, o le aia le whaailoa ina le aso. O lo whaabau peo na whaanga solo tau mawhainga le National e whawaili whainga malo fōma le Act whaapea ma le New Zealand First. Mai le o whaalaua i tele ina ia whaanga solonga uma o le aso whareile taluai sa whaailoa i le whai ungal whaitaunga o pālo ta whaapitoa. Tūla e mai ele wha se fulu walu na fua mo le National, mai le 5 se fulu sa iai. I le whaitaunga mua le pālota. Tū maupea le leipa i le tolu se fulu wha, Green i le se fulu 5, Act i le se fulu tasi, New Zealand First e valu, ma le te pātia Māori e ono, e mawailau wha inga e se lau lua se fulu lua. E mo mie se vaenga wha upwhai e ta ia le whainga mālo, no fua e ono se fulu lua peitai, e na o le 5 se fulu iwa no fua pe atu wha atasi le National. Ma le Act, ma e mo mie le New Zealand First i ana no fua e valu, ina ia mawhai o na maua le whai numera e whawai se whainga mālo so wha atasi, na ta wai Sāmoa, na mo mua a pātu le Act i le fia whailoa i le New Zealand First, ma o loo matala pea le whai tuto amo i lātou, e toi telefoni e tuai i a te ia, o na e mo mie le ngā lulu e wha atasi wai nga wha upwhai e tolu, na ta ua wā vasa mana i le awaulia na nafi, na lafo atu se tangata mai le wai nga wha upwhai le Act se whi autos to si e fia whailo i atu peitai, e le i whailo atu po o ai i lātou, ma o le mafua anga lea na le tali ai i ai i lea taimi. I taimi o whaatou sino le whainga pālo te tele le tunu o, na whailo e Sāmoa o le Act, e le mawhaiuna ngā lulu e whaatasi ma wawasa mana ia, ona e na te le tali tonuina, peita i lea sofareile na te enei, na whaalia i David Sāmoa, e iei lava le tūlanga e mawhaiuna ngā lulu e whaatasi ai, ma le New Zealand First. E le whaingofia le isi tolu tau sanga o lumana i mo le maaftanga o tangata Pasifika, e pe ona whaalia i Sir Colin Tukuitonga, e le isi whaipule Pasifika i tutono le National Act ma le New Zealand First. Whaatase ma le mana onga o le Act ina ia tāpuni le matanga luenga mo tangata Pasifika, ina o Angie Nicholas le whaipule Pasifika le National, aina whaia ina ia Phil Twyford, i le tu malo whaapalo tau te atatuina o whaitau palo tau whaapitoa, o le ale whaingofia mo tangata Pasifika le le ai sona sui i tutonu o le whainga malo, ma o le ala le matua tāua i lava mo te i Pasifika i le nei atunu o na whinau, o na ielu na masalonga, o le awhinga tau na au sia pol kalame whaapitoa mo Pasifika i le ngata ia o onga o le soifua maloloina, e whaapea i fo i mawhale e peona sauno atu i tonga. O le whainga malo o taluai e to o sifulu whaipule Pasifika e au whee ma le sui pāle mia o Carmel se poloni. O le vai aso taluai na whailoa i le taitai o le National Christopher Luxon, taluai le tala whianga i le taimi ma le whai unga mule le whainga palota, e whainga tai o na malanga atu le whono o malo o le Pasifika, le Pacific Island Forum, i le asolulu, o na e avela na whaamomua e whaamai le whainga malo, na filifili ai Carmel se poloni, whaatasi ma Jerry Brownlee o le National. E whai masui o le malo ni usila e awai whaatasi, ma taitai o isi malo i le whono tanga, o le whono lo na 5 se fululua lea a taitai o malo o le Pasifika, le o lo tani malo i le atukuki, o le whono le tau sanga talwaina to e fo i ane ai le malo Kiribati, ma sato e whaalele i aini fe ese a inga, hui i lea na ta ua, o lo to maupeo na ese fina ngalo taitai, inisio mata upu autu a o sauni atu i le whono. Wa whaalia o ngai lea tino o, wa iaia lātou tāpena ngai tua iai, pe a whaalia e tonu wheso o ta inga mapolo kalame o su engol whai ungol tau sanga i lunga o upenga ta whailangi. Sa vavena tapune e nisio kolisi lea tino i lea safareile taluai, se su engol e numera sa whai e lunga upenga ta whailangi, ma o su enga i maasaini o na whai e tamaiti o le tau sanga se fulu. O na sale i mawhauwhawina le numera tamaiti, ia sa mawhai o na nga i lunga le upenga ta whailangi mo le su enga, e lata ile ta ifase fulu minute na poloka ini se o tamaiti, ina i tawhie le tumutele ile taime tasi, e amata ile sosu engo le NCEA mo tamaiti le tau sangas fultasi, e o atu le tau sangas fultolu, ma le silia ma le fitus fulu ono afe tamaiti a onga,
maisia o ngai whāselau ua resitala su e lātou su e ngata i tasi pe silia tu foi i lungo le interneti. Na whaalia le President o le PPTA mo le taiminei. Wa ele fuafanga e tua iai i lātou lo vama ai e su e nga. Ai e ni whaafitau li whaapea po o se tamaititi foi o whaale tonu le maaolana masini. Manisi lava o whaafitau li o le ua lava tāpena ia ia onga na tā ue so upo le NZQA sa ese maisu enga o le NCEA sa ilo mua peto o fia tamaiti o le ata tala le upenga ta whailangi whaiele su enga i taimi pei o na whaatulanga ina. Ena o le whapasene o tangata whaingaluenga Māori i matata whaate konolosi au Pasifika e lalo i fole tolu pasene ma uwalia e mai aima se popolenga e whapea e le o awhia tangata umalava i mawhauwhaungo i la tau e whaia whai unga po o ni fofoi mata upu mole lumanai. Na amataina e pretene tei, sana kamupani nga osi matina e pol kalame mo kompiuta, mai o foina atu fo i lea kampaninia o onga ilunga upenga ta whailangi, ina ia mawhaiona o onga masu e su e tangata, mai o la tau lava a inga mo matata whaate konolosi. E whaatu langa ilana kampani tongi po le mawalungo i la tau ei o mai a la tau pol kalame, i whailonga mua mue ulu fale atuai, ini avanoa whaingaluenga i mata upu whaate konolosi. I le tele wavetele o le AI po le ata mai whaafolinga i whaatino i masini, ma le tele o itu ainga o tekonolosi ese ua iei nei, wa tele ai fo isuinga ma afianga i o langa o tangata, ma a whai eleini tangata Pasifika i soala upulenga ma whainga whai unga, o le a whauina fo ia tekonolosi, e au noma o tato itu ainga tangata i o lato ma whau, pe o na whaalia e lea whai pisinisi o masini wha tekonolosi i le TV tasi. Na whailole to atama i tele o se tamana a wai malona to olua malona whawhine ili whaalinga oni mea whapapa po fireworks ili paka i wai karaka ina ua muai ma avea mamafo angana whewheilo na whawhine. Na ta uele tamana whaate ia oia ina ua pa ui fo se tasio mea whapapa yo na lunga ma muailo na talinga ma le isi tu o na fōlinga ili taimi o le whaalinga ili ngata ilea na muai ma ofolo na to olua. Na ta ue whaapete le se paenga oni mea whapapa na tawhana whaatasi lunga ai o se tasio mea whaapapa na pa ui fo ilalo. Lea fo ina ta ue se tasio tina na afie malo na tau au. Na ta ue le vaenga i whaalau iloa ina le wai Caracas Speedway. E le teleso na iloa i le whaalave lave. Ai sa ia whaalongo i le tala i whaapea na afie se tangata mai mea whaapapa. Ma a whai sa iaini mea whaapea na tutupu. O le afola sia se reporti i lea so o na fuale iai o se su e su enga. O le pofo ia na pōna li poti e se whale na mui au kilani o na o mea whaapapa. Na ta ue le vaenga tinei mo na pa use mea whaapapa i luma o se whale mea Roscoe. Ma solo ilo le afile telo vaenga o le whale pe tu so le afol sfultasi le po. E le ise tasi na awhai na ai. Na wala au fo i le fisosoani le au tinei mo. I isi whaalave lave o na o mea whaapapa i le motu i mātu ma o le tele lava o mu i tonga la au po ni whaatoanga. O ti munga i le motu i sautena fisosoani e tau fiele ona tula i mai oni mo ona o mea whaapapa i le whai unga o le vai aso. I atunu i whafo, o le sona a matayona whaawaule tu whaatasinga le au sue o vaenga te itasi umana tutupu na mafo i le whaalave i le Royal Hotel i le taulanga o Daylesford i Victoria i Australia. Lea na malili o i tangata i to alima i le afiafia na nafi na whaasasa o atua i se taavaleanga i le nofuanga. E nofo i tangata maa aia i whafuane o se papu. Na ta ueleo leo e to a tangata na malili o i lava i le nofuanga na tupo i le whaalavlave. E au fia i se tamaititi e tu samaleono tausanga to alua ni taulelea ma se tamaitai. O se tene i tite i le vao le sfulu lua ma le sfulu ono tausanga le matua. Na maliu muli ane le whalemai, e to ofitu i stangata manunua na ave i whalemai me le pone, e au fiele ave ta avale ono tausanga le matua, ma na whaalie leo, e o mai li taiminei e le i mawhai o na tala noa i ai. E o atu le sfulu walu i tu lale umina tapune i le malai vaalele Hamburg i siamani, mai le po ana po, ina ua whaasasa o atu le ta avale se tau lea, ma sopo ia pao le malai vaalele, malona whawhine whātau sanga le matua, na mawhaiona lokal tau lea mai le ia whaina le tene titi, pe ona ta ua leo. Inisia la tau le poti, o le tau lea le taulu 5 tau sanga le matua, sa eima le tene titi titono le ta vale, maana ia whao malo si ese mailo na tina, mai fōlinga mai fo i ose mata upi le vao mātua, po oai e iei le pule whaalto la fono. E no fo ai le tene titi, e silia ma le se laufai ngā malanga na tolo poina,
Manisi o malanga na sui malewa lele e tu lau ele ai. Faita wafi fo i pasese na fiai mala to fai ngā malanga ma le to tele na api i fale tali malo la taane. I ta alonga, o le asona na fina fai ese sauninga wha apitoa i le te rau paraha arena i Porirua o le College Sport Wellington Sports Person of the Year Award o le tufanga wha ilonga o ta alonga o ngā mawalulunga i Wellingtone. Sa manu malole tamaita i o te samani avaka mai lea o ngā mawalunga St. Mary's i le tamaita i ta alo ta apolo le tausanga mai ia i lato e to tolu na whaia ia i le filifilinga lea na o fia ilona sei lolo mai Whitby Collegiate Mauria Time o Sacred Heart. O teisa e awailea o ngatanga polo Sāmoa i Wellingtone, le Wellington Sāmoa Golf Academy, le wailalu nei o le pulenga le si ufofonga o le laumua. O la stona i fo ina mawai atu nei, na whaiele ta amirusanga ta polo le Wellington Classics Open, i le malai ta polo i Karori, ma sa manu malo ai fo i teisa mani avaka, i le vaenga o tamaitai, i lea ta amirusanga. Tala fawia ma le si ufofonga le laumua, mo le nei vaenga o le awauli. So i fo mau le tātou tunu le amatanga o nei fo i vai so fau, alo mai o se whao poponga le nei, o tala nisi o meolo o tutupu ilo tātou o tunu. E tumu atu e tātou tala fau, wa sa auni le fionga le minister o tupe le fionga lau timu ia a fo le se va ai. E fina wina se teimi tāna whea ngai le toe au mai o leo se tātou la vava alele e umie lo tātou o tunu. Wa na o le paulo le awala i mawhai o nau fia tuai le whaatau vanga, a company va alele a isi atunu e pei o fiti. E mawhai e una whatutu na ini pāse se pa u mō tātou lava tangata whe māla ngai. Mai Efesos wani te foi i le una ia leo le tātou i tūtau tu risi. Whai loe le fionga lau timu ia. E ui o le olo o iai pēle ai tā lafo le Sāmoa Airways. Ai o le olo o tutongi pē ele malo mai o le ngata o tu i titia. Ai o lo o mawhaifo ele tātou tupe whaasoa soa le teminei on tutongi. Pau le tūlanga e wa ai ma pui e ina ia matua ilu le leipe a ho ina toi whaia le wa alele. O le tala whea ngai o le teimi au mai ai le tātou wa alele, o leitu ai ngā wa alele, mai lātou o le a whiriwhiri e toi whaafo ina le wa alele, ina ia mawhai lava le company wa alele sa mon tutongi ana ia lava e tā lafu, ma maua se tupe wha asili, ai fiso swani fo ilu tātou tunu ili tu ititia, o pasese tong tai tau vanga company va lele atunu o te tele langi. O se mata upo na ta ua le fionga le minister o tupe, o le amata whata tele no foi, ma le fionga le minister o lo ngafa ma le va aiolo tātou va lele. E le mawhai o na alo fia lu tātou tunu o Sāmoa, le whaia leo ni no ngā tupe mei whale tupe te tele langi, wa o loan po ai tā la folo whaalango lango i ai atunu umo langi, ma o lea talawa fwoi lea tasi, o lo whaata mo e AP sinis te tele so se atunu o alfia i ma Sāmoa. So no le fionga le minister o tupe lau timu ia a fua wile se va ai. O le teimile nei watu i tia ai tā la fo Sāmoa, mai o lo ngā whatia lawa fo i tupe wha soa soa lea tunu umana tupe maua, mai o le ua pa uma walalo nei le tolu se fulmale 5%. Na ia whatu stusa le tātou no ngā tupe lo i le teimile nei a ngai le malo fiti, le o atu fiti le mawalunga le iwa se 10%, a o le whato a tu i tia tarue nei le 20%, a lato ai tā lafu ma le faltupe o Asia, whapena fo il faltupe lo langi. Mai ole te mine o atu sa moe le laasanga, wa toe te tala mai ele awa noa mo le whaia leo nisi no ngā tupe, taluai le leo le tutongi na o tātou ai tā lafu. O le anawa tau wale whainga māloi na utula i mai, o le tau fia leo le toe whaia ni no ngā tupe, e na o le tutongi na o ia ai tā lafu, se ia pa uma walalo, ma toe sila i ni ati na ai tā la whia ngai, e toe amataini ni no ngā tupe, ma ia tū mau pēle au wala lelei, e tongi a ia ai tā lafu. Ua whamanino le whionga le ofisa silio na tanga luenga wa onga, ai au Chris Hazelman, o le toi fausia no ni whalea onga wa whaalea ngaina, po ni whalea onga wa tala ilalo mo le toi whaale leia,
E leo se matawhai oi lea le matanga luenga wa onga, o ia ngā luenga e ngafa ma komite wa onga te itase, whapea fo ia fio angolo tutu wa ia whalea onga. O le tali atua le whionga le ofisa sidi wa onga, i le telo ni mātua sa whai teo ina le matanga luenga, i le leva talu o na whaatama ia le awhiri whalea onga le whio anga whalea tiu, ai le aise ngā yoi ngā toe wha le leia pe fausia aise whalea onga fau. Na wha manino whaia e au le tali atu i le fo i whai tionga, o le matanga luenga wa onga, e na o le matanga whai o le wha apor kalameina leo tūlanga wa onga i tausanga te itasi, mata i tuwino whaia onga i tūlanga o por kalamea o ina i tausanga, ma ia mauti no o lo o le lei o na wha atino, i to tonu oa onga te itasi lea tuno. O le una ia peo le mau o le malo mo i tu malo te itasi lea tuno, ina ia te te atu i le tūlanga mativa ma le whaiti tio tau mawha, pe whaalangolango fo i tau mawha mai atunu i whafo e au fie ma lea leisa. O le ala lea te tau weo nā mana ia e a fio anga po ainga te tasi, lo tātou whaalangolango pele o tātou whanua ma o tātou tua lawa, i tau mawhai ma whaion te tō ma whaaola e whao ngai, e o fo i tātou ati na e o la fumanu. O le vai asun te nei na moni mawina i le tūmalo whalea lupo, anti na e o mosa moa lava la tauia, e ese mai i le telo urua i seleselenga i tūmalo o maea, sa whaalau i loa i le ati na e o moa i au ina mai whafo, po o mo whaafeu sua i lalo le matanga luenga o whaatu angam whainga whaiva, ai ua le whaapele i tūmalo whalea lupo. O le whaamalo se le matanga luenga o whaatu angam whainga whaiva po le malo foi, ina ia whaamalolo se ngā luru e whaatasi na ia mau pēr tātou atinu i tau mawha, ma whaasau le leilo tātou ngā tei whale e meise o la fumanu. O leo o tātou mōli mawina swinga ma ale ale o le tau ua iai le teimile nei, mai te tau wai on tātou whaalangolango lava i tātou ia i tātou lava, a e leo o loa mai atinu i whafo, leo o tātou wa ia le anga i pe ilunga o lona tau, ma whaatupula ia lona tūlanga le saung le mū, mole soifua malolo i na o le tangata. O tala ia mai sa momo le amtango neiva yaso, whamanuia le tue fuafonga le awhenga iai, wha soifua ia. Musika o malo longa matau mawhitanga o leo au li si fuafonga o le laumua.
si i valaka. And that's why you get me smile. In the palm of Ganga, Lisa Mafanga. In the game was so honey, I love you. Fama Fanga, in the bye bye. Osimi Kama. I look for my body. Out in a fight, my only body. Oh no. Sāmoa uitia luna luna fatia. Te fifa logo so leo malu malita usafia. Oh ai esse tanata ifa amuina. No valo fala una tai fia mafuta ma oe o oli uma. Ia uma lo le pese le nai brothers ia mo le pese na o mafutanga ia ai vivini mai lo ma le tatou tore na o le ua luas fulu walu ta mai ele taimi ua luas fulu walu minuto te elisi ula se fulu mai lua na mai atu foi ma le fa ponga muli muli o tatou telefo le yaso pe ona ta pena mai isa velina kasiano ia ai me se foi ia o le tautua le sunga ta se salam se mai Sāmoa mo tatou tala mai Sāmoa ia o le nei taimi ia o le taritasi tariu tatou fa salau mai Sāmoa pe ona masania stofi ma so fanga fua va sta tasi o wale wha uina mai ia le tātou ofisa au tui lalo vaia tau tua mai leo se sunga ta se salam sem ia e whapea fo i le sunga ia ta vitanua i le taritasi ia o le taimin nei ia te wha amano atu ia te utau lau ngā lulue ia e mese fo i e la tau o tari sua le ni taimi ma whai fo i sina wha amano stino e ala i nei tari ngā sua ia e mese fo i nei mātua i tono ainga o mauta malawa mauta ngase ma so se mauta lawa o lo mafuta mai ai nei o tātou tua a mātua patalofa atu le tautua le sifonga lau mua mana whaafianga ia te utau le nei taimi ia a o whaia iau tau maftanga. Ia me se foi lau whai ngā luenga lau ngā lurue lo ma lo mai e nisi nei ki me latou le te o tono le taavale ia ma whai me lana lanu si tono le taavale ia ma lo lava ngā lurue so se vaenga lalo langi me si se o tātou o tenu i Sāmoa o lo mai mo mai e nisi o tātou o tenu ia whaatalofa atu e amari tau ia tātou i Sāmoa ia le nei taimi ia mātou nei o le mānei fo i le tau lau mo nei Wellington ia lo o mānei fo i le malu mai ia e le o sulu mātango e le o sulu tele fo i le la ia i mātou ia a whaftai le atua lo maua pe tātou le tau wha i tutusa i le lofo le atua lo maua pe le malosia i tātou umalava le la wha o tawhia fia koe pese le ua awharis fulurua ia whatalofa atu ia le whaltua ia litia a mo pe le 40 Gibson whaftai tele lava litia ia le mafuta mai ia lo fa tu tatu proclame ia mo el fatua ma le ainga ia po fela va se va ngolo e mafuta mai ai ia ata lo fa tu ia me se lo le tinu ele fai on tala no mai ia on lo tau fa ma lili ala tu tau maftanga o le uli ia wa fa ma lili lo tau maftanga o le uli ia fa ngar tau le e feula ia ole fa manat foi na ia le ia pe a ole se ona vave tau maftanga pe pe leve vela ia ai fai mali tani nga sua ia ma fana mo tau maftanga si tau ma lili ia ona fa ana alorole tau maftanga ia mo tatu fai nga luenga tatu foi le no fale amele si le lunga telefoni vili le tamara ainga la fai nga luenga po amelo naso ia po o fai na fai nga luenga pa pe wa le aso e vili ole fale le Moses ia to vili taimi ne una malolo si aki po a maltina po tamara ainga la na fa amulia tu fale mana ia le fai pena vili lesi pe afa pe wai tu la atoa e te le fa longo tu o vili tu se si polo to lo ia te si aki tu oi salo fatu Evelyn ia pa te tele lava le mafuta mai ia el tatu fa fia ngai fo taimi o le ta o le oli le tau tu si fonga la mo ia vili lo i ol fa le fa finga luenga si aki le si va nga la sa finga luenga pe afa pe ua le la va ia tu ala wa te la fa sfulua ia ai le to vili atua
Ia vili asi po a mai ia la tau le ngaluenga ia po o foi na le fale ngaluenga. Vili asi le tina le fale po a mai ana ngaluenga la fai. Hi, you've reached me at a busy time. Please leave a message and I'll get back to you as soon as possible. Chẳng may
telefoni utiai loaina. Eu te dividi e tu bene, pona ono leo malu, o te fia fa alongo ai, o te fia fa alongo yali uanga balea. Alena asuao a mautotasi asuao marpese ai au te vili atu pea. Pole hale mea ua te pea i lau telefoni le nei au te atea. Ai po se fale fo yo ai na te ai le nei au te atea. Wo u fiu e vili atu e le tari e lau telefoni. Ia ai po ai fo ina te rua lunch. Ua fai ai si au le kea. Tali telefoni na vili atu. Ia pe vili fo yo. Ia e asi si vaenga le fale. Ia po tinala le fale. Ia po oi fo tinala le fale. Vili asi tamala fenga luenga fata. Ato fatu se usa John Alessana. Manuia la fanga luenga lo fenga yai le taimi o le uli. Ma lo la fo le on sai. Nga luenga lo fenga yai lunga o le va. Manatu na te fenga luenga taimi nei lunga le va. Ia fa longo mai. Ma lo la vale mafuta mai. Ia i tato tua. Ia fai ma vili isi tina John fai ma vili tina le ainga siaki yasi ia tina mata maiti yo ai foi o vili fiu tina vili mai ana te pelo telefoni John Alessana ia po oi foi lea Aiblin ia masua ia vili siaki ia po tama po tina foi le o le ia po na foi te pelo o telefoni ia lo le ia ana fai ma tali telefoni. Nai fia siaki mai oe po a mai oe nei taimi o le uli. Ia po ua fai fo yasi au whaale kia nei taimi. To is fulu iwa minuta tālei tūna tasi. Si whonga la mua Wellington e. Musika o mano longa matau mawhitanga o leo auli. Si ufufonga o le lau mua.
sika o malolonga ma tau mawhitanga o leo auli o si ufofonga o le laumua. Sāmoa ai se I whai e tula o tāla O tuana I o le laumo O tua masanga mai ana mua E si o ia I le pāma ane I o sofa I mai se fili lea O na I o na tufale Ta I o lava fo I le nuku o kanana Si ona e a mawhana whana Pe angi malu mai fisan Ona ia u wha atoanga E pula tu wha I o talo e pala Ma malu pule nga amata Le ai se wha atu ala I ai Sauloa o sau malanga I le vai o ali I e te tali tonua O le vai o mali e toa O le vai o ali I lena E a fio ai sa e na susu ai lua fatasana Tui te ale wha amaonga A fio ai utu ta alonga Vale male a fu o le ala Taua fetalenga tupa I le sa O tupu a mama o tana O te tiua I Sāmoa Male malai tanu mawhili Na tanu mia I whili o le taua O le taua le na o papa Na tau e tupa I mana whanua O tua na I o le ulua I no whawali o mali a toa O le to'o o tui Sāmoa e whango tai tai e lua O ita o le tumu na mua I malai I tōwhina O le fue ma le to'o e pui pui ai o ainga O le vai o mali e toa O le vai o ali I lena E a fio ai sa e na susu ai lua fatasanga Tui te ale wha amaonga A fio ai utu ta alonga Vale male a fu o le ala Taua fetalenga tua I le sa O le vai o mali e toa O le vai o ali I lena E a fio ai sa e na susu ai lua fatasanga Tui te ale wha amaonga A fio ai utu ta alonga Vale male a fu o le ala Taua fetalenga tupa I le sa Vale male a fu o le ala Taua fetalenga tupa I le sa Vale male a fu o le ala Taua fetalenga tupa I le sa
Asua Felise Mikaele ia mo le whaafiafianga na ia to tele lava lau whaamasino ia to iti lava le la tau e lafo ia nono winga ia to tele ia le whaalele le ea ia to la iti lava ila tau ia e lafo ia ma tautua mana ia o mai atoi maltatu tautua Sāmoa le yaso ia me mori atoi le nganga whaafetai tele lava ia tu sai o le tātou maftanga ia mai lava tai au na leila si ipa ia mai le nei taimi ia lea ua wha mai atoa i le tautua mai le tātou ofisa autu le luma na 5 tasi man Kevin i Porirua i Wellington. Ia tāro le tasi ia le la tariu tātou whasala launga i Sāmoa ia i le sunga ia tāsesa ma le sunga ia tāvita nua ia ua fwod wha awina le tātou tautua lungo pen whailangi se pa ia le tula tolu i le au lia nani pole fia nei. Ia wha mangalo fo i se upu o le longo maalie o le tauta maalie i lau wha whonga anga Sāmoa malu awe whale whirangalo le tātou atunu ia manuia lava ngā luenga o lo toi mafuafuanga o le nei aso tātou whailoi tai au le tai masani le tulai whetu ia whaamanuia tele lava le atua le tātou atunu ia mai ia soifua ia mai ia manuia le nei taimi wha soifua ia